Prije svega, da se zahvali YouTuber, mislim broj 1, Bosne i Hercegovine, što govori Vlada što priča, YouTuber broj 1, Vlada što priča, Makse ide ministarstvo, biži. Broj 1 YouTuber da se zahvali broj 1 publici, pazi, nema jače publike niđe, nego ovdje, razumiješ. Kad god se projekat vodi, publika kaje, evo 10.000 eura za projekat, ne treba kaje. Maksa kaje, ne treba kaje, Vlada ide biži, ne treba izvještaj kud se koliko šta trošilo. Ne treba, jare moj. Evo kaje 10k, to ti tam vidi kako ćeš, šta ćeš, za resurse kaje, za resurse. Evo kaje 10.000 eura, ne treba račun. Pa ti sad vidi zašto treba potrošiti. Dakle, zaista hvala najdivnijoj publici na ovim skupocenim tastaturu i miši, na kojima je tako ugodno tipkati da je to za ne poverovati, jebote. Thank you very fucking much. A sada! Hajmo. Prvo! Na humanitarne lopove broj 1. Imaš sad YouTubera broj 1, imaš humanitarne lopove Bosne i Hercegovine broj 1. Imaš teroristu broj 1. Imaš lažova broj 1. Imaš prevaranta broj 1. Svi imaju neko mjesto broj 1. Svaka branša. Hajmo mi za početak vidjeti humanitarne lopove. Pa sad ima kasnije. Našao sam na još kategorija. Samo malo mutirao sam je bio. Pratioci, dobro mi došli. Dragi moji gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije ljudi gledanja, svi like i subscribe, nastavite da gledate. Evo, danas su Dina odlučili podijeliti jednu radnu vijest za vas. Naravno, meni je sretan dana, bit će i vama posle moje priče kada vam ispričam. Svi znate da godinu dana jednostavno ja i Hamdija idemo da pomažemo drugim ljudima, obilazimo stari, iznemogli, crpimo što kaže se svoju snagu. Ja ne znam šta drugi ljudi znaju, moram odmah na početku ispraviti, pa to je nevjerovatno. Ja ne znam šta drugi ljudi znaju sad. Ali ja znam da vi već preko godinu dana idete, odnosno prekjučer bila godina dana okruglo, kako vi ste aktivni, malo više. Ja znam samo da vi preko godinu dana idete ljudima ko fol skupljat pare, a svaki put sebi uzmete dio. Ja znam to da radite, a sad ne znam šta drugi ljudi znaju. Ja znam to. U svoje vrijeme davajući drugima naravno što kaže i podršku i snimke i tu je moja publika redovna koja me prati prepoznala. Svi u live se kod mene i znate da mnogo sad neki youtubera nevažni rade neke reakcije na mene i na Hamdiju kako smo mi lopovi, kako sve lažemo, kako dobivamo donacije, kako potkradamo i to mnogo toga, ali doista mene tu ne dopire jer ja znam da sam ja na... Zato je ovo 28. video o tome jer te ne dopire, dobro? Na pravom putu i radim po ispravnom popisu. Jednostavno nije ti nije ovo tačno. Nije ispravan put krast sebi od sirotinje kad sakupljaš sirotinji da im pomogneš. Uzimat sebi dio para od toga što se skupila, to nije ispravan put. To je nepravedan, loš, neispravan put. Đubretarski put. Znači, potpuno pogrešno imaš viziju o tome šta ti radiš i kakvo je to. Ne bi nažao nikome učinila, sem što dobro učinim. Pa to je nažao, kako ne uviđaš da je baš to nažao, to što uzmeš sebi dio, a trebala si njemu da, baš taj detaljčić, to je to nažao. I onda ne mere nikako biti da ti ne učiniš nažao, nego ti baš učiniš nažao. Ima mnogo komentara gdje svi kažu iz Dina gdje ti dođe sunce zasija, vi vidite danas sunce sija, ali sija sunce na... De nam malo u Brijeznicu dođi, tako ti Boga, hladovina nikako sunce da zasija. Kako zove ona iz Banovića što je sunce zasijalo kad ga je mati rodila? Naravno da sija jer iz Udina je puna sreće, iz Udina blista od sreće od ljubavi. Joj, iz Udina draga, ti i ja smo potpuna kontra, ti gdje dođeš sunce zasija, ja gdje dođem oblačno postane. Jednostavno, evo da kažem, kroz live-ove svi pratite koliko se fizički izgleda. Ja inače najviše volim kišu, mora da je to zato. Naravno, vrijeđa, da li to bilo... Amke, 5 maraka, prepoznali smo. Evo viš, ovo je recimo mjesto gdje ti se čovjek poput Amketa može obratiti, a ti tam banuj koliko hoćeš.
Prepoznali smo mi tvoje prevare kad smo vam pomogli u nevolji onako kao kočijaš, psovac. Veliki pozdrav za Amira i gledalci, veliki pozdrav najboljim gledalcima što znači postoje iđe ikad. Ja, da li to A vi drugi se pojate za guzicu od muke. Najbolji ovdje publika, najbolja. bio Hamdija ili neka druga osoba po sredini nas, znači iza nas, jednostavno gledaju nekako da uvrijede nekoga i da ga ponize. Međutim, ja nisam ta osoba koja možeš mene da uvrijediš, jednostavno ja se ponosim sa svojom. Ja, tako mi čitaba, samo me interesuje gdje su pare od sirotinje što fale u svakoj humanitarnoj akciji. Niti me interesuje da te povrijedim, ni da te ponizim, ni da te ponižavam, ni podaštavam. To ti sama sebi već radiš mjesec, pa nema potrebe da ja to radim. Mene samo interesuje gdje su pare što si sirotinji krala, a ovdam sabirala. Ovdam. Što kaže ljepotom, jer Bog nas nije stvorio na isti način, Bog nas... Što ne odeš sabirat na Twitchu, pa da me ne interesuje? Ovdam, šta je čitab, to ukucajte. Se stvorio sve na svoj način i treba biti čovjeku zahvalan na onome na što je te stvorio. Ja sam to isto zahvalna na onome kako sam ja stvorena i zadovoljna sam svojim životom jer sam majka 5 djece, uspješna. Ja nisam relevantan da objašnjavam to, imaju ljudi stručni da to objasne. Uspješna domaćica i naravno uspješna supruga. Zašto kažem uspješna supruga? 19 godina braka nije malo, pogotovo na današnjim... Samo da znaš da je i Hanifa uspješna supruga. Vremenu, u tolikim neimaštinama, nedaćama i svemu. A i ja sam uspješan husband. Tome što se dešava, ja sam ipak ostala pribrana i sabrana u svoju porodicu i ostaću do kraja života. Znači, nema tog što kaže ti si sad popularna, nema te popularnosti, nema tog nečeg čemu bi ja sam rekla ko da to sam kaže? Ne, ja sam jedna obična osoba kao i vi koji me gledate i pratite. Jednostavno, ništa se ne razlikujem od vas, ako ne mogu ti pomoći, neću ni odmoći. Sinoć u live-u dešava se nekako, što vam kažem, kada sam stavila oni naučali, kažem, sutra ću se malo šeputi, polirat i komentar je došao do... Komentar je došao naravno u moj live gdje kaže ne možeš ti biti gospođa, popravi tu greblje iz usta. I znači neko mi smeta jednostavno moj zub. Ja sad da kažem, meni doista ne smetaju moji zubi, ja sam svoje zube u trudnoći izgubila sa berinom i nisam ih detaljno izgubila, ali jednostavno nisam se nikada odlučila da dam neki, što kaže, da dam neku svotu novca da popravim zube, jer ja sam opet kažem zubi ne čini čovjeka, odijelo ne čini čovjeka. To me ne zanima zato što i ja nisam imao zubi, čovjek me ofleo šipkom preko face, 4 zuba mi slomio odmah, ja 5 godina čekao da stavim ikake. I to me ne interesuje, ništa sad lije. Sve od YouTube-a. Obuća ne čini, znači ništa na meni ne čini mene, znači boljom nego samo možda nekome ja, možda ako nešto radim što nekome naravno smeta, ne da kažem što nekome smeta, ja što ću dati neki 1000, 2 maraka, 3000, znači na zube da popravim, ja sam te 2000, 3000 maraka se odrekla i pomogla socijalno ugroženim ljudima koje mi obilazimo. To je nemoguće kad ti fali u svakoj akciji, nemoguće da se ti onda odrekla svojih para, a vam u akcijama fale pare. To je nemoguće. Ta priča je nemoguća. Jednostavno nisam u tom trenutku ni mislila na zube, ali opet kažem, hajde kad ne smetaju mom čovjeku s kojim živim 19 godina, zašto bi nekom strancu sa strane smetalo? Međutim, moje donatore iz Australije, porodica iz Australije, dotaklo nekako kaže, a zašto Izudina da te ponižava? Ti si toliko sirotinje nahranila, ti si toliko ljudima obišla i toliko stari se posjetila. Toliko truda ulažeš za druge ljude da bi neko došao na gotovo i skidao tvoje vide i da se tamo tebe kudi, a sebe hvali. Međutim, to nije tako, Izudina, znači sada... Naravno da to nije tako, znači ta gospođa je potpuno pogrešno shvatila niti ko skida čije vide, niti šta. Znači, ta gospođa nije upoznata uopšte sa pravilima i načinom funkcionisanja platforme na kojoj vi radite ovo. Naime, ovdje kad to radite, ljudi imaju pravo sad gledat to što ste vi uploadali i komentarisat tačno ovako kao ja. Evo, na primjer, da ti pokažem nedojebana kujurino, da nikakve veze sa mnom nema ovaj ovdje žanr niti serijal. Znači, niti sam ga ja smislio, niti sam ga ja započeo, niti je to moje djelo. Ja sam to samo prekopirao i ovdje započeo. Od koga, na primjer, evo u rekomendedu mi ga izbacuje. Vidite. Na primjer u Americi ima čovjek, na primjer, koji ovako reaguje na Donalda Trumpa svaki dan, predsjednika. Zamisli ja sad uzmem na Denisa Bećirovića, svaki dan reagujem, pratim sve šta u stopu on radi i sam na to reagujem. Dobro, i nije ovo sam na to, ali eto, jedno od. I čovjek dobije 1.000.000 pregleda za dan i ne bude ništa. Ne bude ništa. Ništa ne bude. Ima da ga zajebava i chat, ima da ga zajebava i on, ima svašta. 1.000.000 pregleda svaki dan jedna reakcija izađe. Ne bude ništa.
nothing happens. Because Kujurino nedojebana, to je žanr koji se ovdje dešavao prije mene, prije nego što sam ja to započeo. I Kujurino, ja imam pravo gledat ove klipove i komentarisat. A pogotovo kad i vi i ona svaki dan izvrćete sve zaredom. Ja stvarno ne znam za koji cilj i koju svrhu, ali to je samo iz dana u dan sve smješnije. Niti koga nervira, niti koga rastužuje, niti kome živce vadi, niti bilo šta od toga, nego samo još više zatrpava taj grob koji sami sebi ovi ljudi kopaju. Još više, samo ga dobro ga čeliči. Njima već svejedno više nema povratka. Misija je gotova. Misija trenutno nije gotova samo sa teroristom i sa pedofilom, ali to je neđe na 90% oboje, pa varira, pa malo oni uspiju spustiti to, relativizirat vrijeme tog predmeta, pa malo vratit se na 89%. Pa opet mi to prekostra vratimo 91, 92, pa oni opet na 90. Pa to tako niveliše se, kalibrira se, podešava se na ekvalajzeru života, ali na kraju ćemo doći tamo gdje smo trebali odmah. Samo eto njima daje još koji dan preživiti. A što se tiče njih, njima više svejedno nema povratka, s njima je misija gotova. Nego ovo je samo sad koliko će se dodatno doukopat prije glavnih stvari. Svojim tim dušmanima što te ne voli, reci im slobodno da ja ću ti sav iznos poslat da ti svoje zube uradiš i šta god tebi treba i tvojoj porodici da stojim iza tebe. Ja kažem nemoj samo zube, nego pošalju je prvo za zube, pa joj pošalju da ugradi silikone, pa joj pošalju da usne napumpa, pa joj pošalju da trepavice uradi, pa joj pošalju obrve da uradi, pa joj pošalji one dodatke na kosu da stavi da joj kosa bude duža. Pa još ima li šta, pedikure, manikure, nokti, pičke, mat, sve to pošalji, da vidiš da ću ja opet pitat gdje su pare od sirotinje što su pokrali. Iz humanitarnih akcija što su ovdje sabirali pa lagali da njima predaju. A to sve kad obaviš onaj... Ako ćeš javiti da je neki u Berlinu kartel, kako zove ono gdje kuje se... Kako zove ona kuća gdje se ode jebat? Javne kuće one, kako zove to u Njemačkoj? Da joj sredimo tam, da. Bordel neki da. Kad to sve ispošalje, da. Joj, čekaj, dim da povučem, Allahan. Puf, ja. Da te pufnemo, da te malo pufaju tam, ako nisi dopufana u životu. Dovoljno. Onako, rekao, doista mi ne treba, hvala vam, rekao, ja sam zadovoljna sa onim što imam, ja kada budem u prilici da radim, naravno da osjetim da imam višak novca za koji mogu naravno dati na zube jer je danas to sve poskupilo. I kontam, rekao, kad budem imala, ja ću otići. Doista ne znači mi ništa zube ako ja vidim nekog gladnog pored sebe ili ako nema ogreva ili šporet ili bilo šta, lijek neki ili nebitna stvar. Ja se doista ne osjećam nekako sretno, jer svi volim da smo sretni i zadovoljni. Mnogo žena naravno ima koji ne mogu sebi priuštiti. Ja evo i u svom videu kada sam objavila da poklanjam one stvari, znači nisu to bile stvari koje su istrošene, ali naravno što ne bi poklonila nekoj sretni sa nekom sitnicom što kaže se meni doista da stoji da skuplja prašne, ja sam toga nakupovala kad je bilo prilike. Međutim, mnogim ljudima smije što ja kažem ovako, ja sam jedna osoba otvorena, u mene ti što na umu, to na drumu. Jednostavno ne volim nikom iza leđa pričati, nisam ta... A ako može sljedeći klip, može kurac, ali eto, ajde, moje je da postavim pitanje, da li može u narednom klipu da na umu bude gdje su pare od sirotinje sad, na primjer, što fali u svakoj humanitarnoj akciji, da li to može da bude na umu pa da pređe na drum, da bude na drumu? Ili će opet biti sve drugo, samo ne to, gdje su pare od sirotinje? Osoba da volim nekom iza leđa priča, sve što mi imaš reći, reci mi uživo. Mnogo nas je ljudi zamrzilo poslije onog pristanka da se druže sa nama gdje ja nemam komunikaciju i nemam društvo sa onim ljudima koji mi ne odgovaraju. Rekla sam već kada je čovjek namrgođen i mogu osjetiti po insanu kakav je ko i tu sam onda za svako udruženje ako osoba prema meni normalna, korektna i fair, znači ne radi se o novcu nego se radi o ljudstvu, znači novac ne može ništa zamijeniti. Vidite koliko imate slučajeva, znači imate para ko blata, da vam kažem drugačije, ali ste bolesni, prazni ste u duši, nemate ništa, imate sve, ali nemate ništa. Zašto nemate ništa? Zato što ste nezadovoljni u životu i zato što ne znate cijeniti ono što imate. Mi smo jednostavno, ja i Hamdija i moja djeca, skromna porodica. Zašto kažem skromna porodica? Desilo se šta se desilo prije 3 godine, bili smo doista u ugroženu, što kaže, situaciji, molila sam za Ona se više voli s nama svađat nek zrak disat, to je nevjerovatna činjenica. Hvala dragom Bogu, znači stanje se popravilo. Haj izmjeri, skini video. Video traje 20 minuta i 9 sekundi. Skini video. Nek neko skini, nek napravi. Jebote, skinit ću ja, Allaha mi dragog.
Napravi isjeckaj dijelove gdje priča, samo gdje se čuje izgovaranje riječi. I to vidi koliko traje. A onda skupi isjeckaj sve dijelove gdje udahne zrak. I vidi koliko dugo je disala dok je voliko dugo pričala. Umjesto samo da kaže pare su tu i tu. Hvala svim ljudima koji me prate redovno, koji me podržavaju i tako su me podržali na YouTube. Ja doista nisam htjela ni snimati za YouTube, jednostavno zbog tih provokacija, jer znam kako narod reaguje, da jučer si bio sirotinja, a sad ti nešto glumiš da pomažeš. Nekako sam u tom trenutku odbijala i da snimam za YouTube i da se ovako oglašavam, naravno javno, ali jednostavno kroz život i kroz što kaže supružniku da budeš podrška u životu, kao što jesam uvijek, znači nema posla, nema tog života gdje ja svom Hamdi nisam podrška i neću nikada biti. Znači za svoju djecu ginem, za svog supruga ginem i uvijek ću stajati za svoju djecu, bez obzira. Niko to ne traži ni ne preispituje, nego samo, izvinite, gdje su pare od sirotinje što fali? How complicated that thing can fucking be? I don't understand. Šta radio ili ne, jer znam sve što radi pošteno. Znači radi pošteno. Išao je u šumu, drva je nosio na leđima, pa je lupo tafe, sve išlo po njegovim leđima. Znači ono što četvrtina ljudi nije osjetila, on je preko svojih leđa osjetio i znaš šta je nemati. Što se tiče Hamdija najviše radi za drugi, a najmanje misli za sebe. I sada kada hoćeš mu nešto da kupiš, on kaže meni ne treba. Pa dobro, kad skupiš 10.000 i uzmeš sebi 1.000 ili 2, to je tačno da si ti najviše tu radio za autog drugog kome si skupljio, a najmanje sebi uzeo. To je tačno. To ti govorimo da to ne smije se tako. Moraš sve njemu dati. Inicijator za sve ovo što, znači i auto što je se kupilo i što, jer opet kažem idemo po raznim mjestima, naravno i kada ideš daleko sigurni se sa nekim malo kvalitetnim i boljim autom, međutim mi smo to zaradili, što kaže se zaradili. Dosta priča ima gdje ste vi zaradili, šta vi to radite, pa evo da vam ja kažem. Moraš sve njemu dat iz jednog od dva ili oba od dva jedina moguća razloga. Ako si vjernik i ako nisi vjernik. Ako si vjernik pa ima Bog i to sve tako, onda dočekat će te Bog što mu nisi dao sve, jer on zna da si ukro sebi. A ako nisi vjernik, onda neće se priča poklopiti kod čovjeka kojem nosiš, on će reći da si mu donio manje i onda ćeš imati ovako ove probleme, morat ćeš svaki dan klipove praviti o tome i morat ćeš svaku noć pjevat nazor da narod misli da si ti opuštena i super i smirena. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Zamisli sad Ezudina, Aldin Sefć 5 eura, ne možete vi biti skromni kad Hamdija u svakom live-u govori pošalji mi 100 maraka da ti pročitam poruku, ne vidim tih 10 maraka i to će i sutra biti tako. Ne seri da ne vidi ni 10 maraka. Ja sam zadnji put bio prisutan kad nije vidio 2 marke. 2 marke nije vidio. Hajde reko, počeo je. A boga mi već brzo je stigo do 10 da ne vidi. Pa čak i disrespekt vidi 10. Kažem, ja radim, imam svoju solidnu platu, a sve zahvaljujući ljudima koji me podržaju i prate. I ne samo to, ja imam mnogo ljudi donatora koji me financiraju, ne da mi je potrebno, znači jednostavno, eto, nekako financiraju i kaže Ezudina, nemoj se osjećati. Pa jel te sramota to reći? Jel te sramota to reći? Da imaš ljude koji te financiraju, a ne treba ti to. Jel te sramota? Što će tebe neko financirati, jebote? Zlatni sat nosiš. Ja kako vidim ti nosiš zlatni sat od neke životinje to krzno i sva si napirlitana i našminkana. I za koji kurac tebe da neko financira? Kad imaš ti sve, što bi te financirao neko? Ali doista želim da ti kažem da si jedna dama, da drugačije ne kažem, za ove pojedine si, znači dama, bez obzira da li imala šta ili nemala, želimo da te počastimo. Tako sam i ja ljude, znači ne znači tražeći, nego eto onako, moji donatori su se iz Australije naši uvrijeđeni, zašto kaže ponižavaju zube. Hajde sad kad napraviš zube, vidim kaže tamo vas nazivaju te frljave, te čorave, te ovo, te onu, a ne znaju do sutra sve ono što oni... To nema ovdje, uvažena gospođa, ja ne znam gdje ste to vi tam vidjeli, ima to tam neđe, ali to ovdje, to se ne dešava ovdje. To kad se ovdje desi, to bude banovano. Rade da se njihovo djeci vraća. Vidite li vi koliko djece nosi naočale? Vidite li vi koliko djece ne može da povrati vi? Ja moram ići nosi naočale, draga Ezudina. Prije nego staneš ogovara. Nema šanse da ja tebe mogu za oči zajebavat, i niti sam ikad nek nađe neko screenshot ako ima da sam ja srce ostavio, ja komentarsao te fore. Nema šanse, zato što i mene jebu u oči moram početi cvike nositi. I kako onda, onda bi zajebavao i sebe.
I svi ovi koji ogovaraju, znači doista da pogledaju sebe u ogledalo, rekli bi jednom u životu šta sam ja i šta se ja zanosim. Ti ljudi se uopće ne prikazuju javno i nego samo bitno je da se blati, bitno je da se neko okalja, bitno je da se neko ponizi, ali ja doista nisam takva, znači ljudi, ja sam osoba hrabra i nikada me u životu neće niko poniziti, niti me može poniziti. Što kaže, vidi, kaže, napucala se od donacija, tamo, vam, ovo, ono, znači Izudina je uvijek nosila... Nova fora! Nova fora, napucala se od donacija! Aldin Sefić, 2 eura, donatori se osjećaju uvređeno zbog njenih zuba. Altna 2 eura, evo srce, napucala se od donacija. Haj mala da te napucam donacijama. Evo, što kaže se hlače, nisam je... Mala, daj mi može li link od OnlyFansa da te napucam donacijama, da mi budeš razuzdanija? Jednostavno imala financijskih sredstava da se može čovjek otići ofarbati, ispeglat kosu, nešto više našminkat. Sad imam, hvala Bogu, i moj čovjek, znači kaže sve što ti nisam pružio ono u životu, što ti je falilo, sada ću da nadomir. Jednostavno imam jedno od najboljeg muža na svijetu. A zašto imam najboljeg muža? Jer je uvijek moja podrška i u dobru i u... Ja uopšte ne bi ulazio u to kakav je Hamdija kao muž, niti me to interesuje. Nego samo gdje su pare od sirotinje, što fale, što ste krali. Mnogo smo prošli dobra, mnogo smo prošli zla i dan danas trpimo neke, što kaže se, zle ove ljude. Nemoj trpit! Deme, nemoj više trpit! De upali live, reci pare su tu. I nakon tog live-a više nikad ja neću snimit live od tebi. Nikad! Eto, de sam večeras kad upalite muziku, reci. Kad smo Ibrahimu Smajiću nosili pare, 1076 maraka je tu i tu završilo i zato fali. Kad smo onome nosili pare, toliko fali, no tu i tu spičkano. Da sam to ispričaj i više nikad ja klipa od tebi snimt neću. Osmijeh, jer njih osmijeh ubija, mi smo uvijek nasmijani i veseli. Ja sam ubijen, dotučen, penjem se spoda, jedva, ne znam kako sam se popeo na UFO, jedva, toliko me ubija tvoj osmijeh. I nema šanse, znači, da budeš tužan, a zašto bi bila tužna pored svih ljudi koji me prate, koji me podržavaju i koji... Zato što te niko ne prati i ne podržava, nego te svi gledaju i kontaju, vidi humanitarnog lopova od sirotinje, pare krade. Ljudi pričaju iza leđa. Ja čujem te priče. Mi daju podršku. I kažu moji donatori iz Australije, iz Udina, ićeš naravno zubaru, ja ću ti poslati prvi dio novca da vidiš. Ja kažem, neko, sada ne znam koliko su zubi, jer ja mogu na svoje donje zube raditi navlake. Zubi su, donatori, odmah da čujete, imate 200 maraka, jedan zub, onako da se zamijeni čitav, da bude, ne znam sad koji je materijal, znam da ima 200 i ima 400 po zubu. Ako si kuranja, uzmeš 400 po zubu, ako nisi kuranja, ako su onako pindilica manja, uzmeš 200 maraka po zubu. Eto, sad koliko zubi ima, Digitron otvorite. Rekao, ne znam koliko su zubi, stvarno ne znam da je skupa, ali ne znam koliko su. Kaže, nije bitno, nek bude do 10.000 maraka, ja ću te sve isfinancirati. Ja kažem, neko, tu je za mene previše, znači stvarno to previše, što da ja nekako nosim. Ti ako misliš da ćeš intenzitet pitanja gdje su pare od sirotinje smanjiti sa 10.000 maraka, ti doniraj pa vidi, svjedoči hoćeš li. Od 10.000 zube, a neko nema šta jest. Kaže, ništa iz Udina, slijedit ćemo mi tebe ko bombona. I da imaju, kaže, šta će onda, kaže, kasnije pričati. Ja kažem, a neko, ma nije mi ni bitno da... Onda kasnije, kad ti to središ zube i to isfinansiraš, mi ćemo kasnije pričat tačno ono što smo do sad pričali, a to je gdje su pare od sirotinje što ste humanitarno krali, pravile akcije pa uzmali sebi. Gdje su tačno te pare? Da se dokazivam, što ti kažem ti nekim nebitnim ljudima, ali eto kad nekako skontam i bolje i treba čovjek nešto malo da uloži na sebe i da budeš, što kaže, vredniji u životu. Ako misli onda je to nešto vrednije, ma ja ću to sve uraditi, ali ne. Ja sam ljudi dobila iz Australije 2100 maraka. Sada ćete pojedini reći da lažem, znači doista ne lažem, 2100 sam dobila. No. Ne lažeš ti to, nego lažeš da niste krali pare od sirotinje humanitarno kad ste skupljali. To lažeš, a ne lažeš ti sad ovo da je neka budala te poslala 2100, to ti ne lažeš. Znači jutros gdje su poslali, znači, inače ja ne brojim novac i ne volim da to radim, ali evo pokazat ću ovim. Ti si brojala novac u jedno 15 videa, još jedna laž od lažljivice posrane, ništa čudno. Literima 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500.
1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 2100. Znači evo hejteri, dobro pogledajte. Izudina i na... Jebem li vam po majku, vam jebem. 5 marona, 6, 7, 8, 9, i po, 10, i po, 10 i po, mojte pipo, 20, 40, 11 marona, čitavi. Slušaj sad, ovo moram pažljivo. 20. Jebem li ti su našce. 40. 60. Ima ovi bijeli puno. 80. Marka. Znači 12. 1. 2. 12 maraka i 30 feninga. 40. 50. 60. 65. 12 maraka i 65 feninga, hejteri, majku vam jebem, crknite. Pocrkajte od muke. Majku vam jebem hejtersku, 12 maraka, 65 feninga. A, let's go, baby. Daj svima šta će popit. Inače ne broji niče pare, ali ću vama pokazati da Izudina doista prima, znači, donacije i za sebe. I kažu, prima Izudina, joj! Prima Izudina i ušao mi Uzbukvić. A još snimatelj, ćevape podere. Ej, podere ćevape i oplate youtubericu, pa ne mere ti bolji dan bit. Zašto bi ga bilo stid da neko počasti nekog? Ja mislim 90% slučajeva da bi vi volili da imate ono što ja imam, da imate onoliku publiku, da imamo neko pošalje pa da vi se obučete. Ko je ta budala koja tebe financira? Nisu to ljudi budale. To su ljudi koji su prošli isto pa... Nisu to samo budale, to su prvo budale, a zatim još malo im što su budale, nego još i đubra, da jake biti đubre. Jebim li mu majku, on će ja da jake i đubre. Nek sam budala, odo i đubre. Kao i ja. I prošli su mnogo tih ponižavanja što vi sada radite da bi nekog ponizili i naravno da bi ga nekako spustili na nivo donju. Meni ne možete, ja sam jednostavno ovakva, kažem opet, ne do Bog da mi neko stane na žulj ovako uživo, da mi nešto kaže, doista reagujem agresivno, zašto reagujem agresivno, ne diram nikog, ali nemojte me živi bildira. Ovi sve što pričaju preko ovako ovih telefona, YouTube-a. Telefona? Sramota bi me bilo da me neko drugi oblači, ima smisla ima samo da te neko drugi svlači, a ti se samo oblači, brate, poslije. Ja bi voljela ovako nekako da budu fair i korektni, da se mi nađemo lijepo lice u lice i sve što se ono mene izrijeđu mi govorio preko kamera, preko YouTube-a, preko komentara, ti to meni reci uživa. Nekako ako se... Ni najslađe spavačicu razgulit. Toliko hrabar, evo vidiš, znači Sarajlija će se ovdje najviše pronaći, lopove, kriminalac. Da ja tebi Sarajlija nešto kažem, ti nisi ni do koljena. Ko je Sarajlija? Ni Izudina, ni Hamdo. Hamdo je Sarajlija i tamo pomogao više nego ti što si za čitav život. Ti si sprdio svojih 70 skoro godina, znači nemaš nigdje ništa. Tebi je sad krivo što ja odem snimim, imam neki 20-30 hiljada pregleda, 40 i 50. Ja opet kažem za sebe uspješna žena. A zašto sam uspješna žena? Ja sam na ovoj platformi godinu dana, znači uopće nisam htjela da budem na ovoj platformi, ali eto desilo se nekako, vjerovatno je tu neka nafaka i sudbina nas uputila na pravi put i uputila nas i dosta. Radimo, zarađujemo sebi normalno za svoj život i imamo naravno, kao što sam i rekla, bez snimaka nema ni zarade. Sve znači koji me prate i gledaju, ja sam to bezbroj puta rekla. Kaže, ne živi, vi živite od naroda, mi svi živimo ljudi od naroda, ne samo ja, ne samo Hamdija, svi, znači cijeli život, ti živiš na poslu od naroda, zašto živiš? Pa jest, svi mi živimo od naroda, samo jedino vi kradete u tom ciklusu i cirkulaciji toj para. Samo vi kradete od sirotinje, a ovi ostali žive od naroda tako što pružaju usluge, proizvode, vrijeme svoje, idu na a vi jedino kradete one pare što sirotinji ste trebali odnijeti. To je razlika sad. Živiš od naroda. Ako radiš u trgovini, znači ako tebi kupac ne dođe da kupi, ti ne možeš da živiš. Ako radiš na pijaci, znači ako ti narod ne dođe... Pa ja, taj kupac u trgovinu kad dođe, on da 2-3 marke i dobije litar mlijeka. A ti kažeš daj mi 100 maraka da odnesem ovom čovjeku nema šta jest i onda ti čovjek da 100 maraka i ti 20 maraka sebi, a njemu 80. Eto, to je razlika. Dođe da kupi, ti nemaš zaradi. Ako neće građevinac, znači neće kuću negdje praviti, znači narod, nas čitav svijet drži narod sa svih strana, da li to Evropa, da li Bosna, da li znači nebitna stvar, čitav svijet i čitav narod drži, znači
Ne na taj način. Nema nacije koja po YouTubeu sabire sirotinji i krade sebi. I nema nacije koja to podržava. Samo ova naša stoka. Nismo Jučer gledam snimak. Imaju sad stranci, snimaju one snimke. Hoda čovjek ulicom i sad ako pada kiša, on stavi naslov videa Rain Walk in, ne znam, New York. I takav video sat vremena i hoda čovjek samo snima kako kiša pada i kako narod prolazi. Jučer gledam video takav Walk in Japan. Neka ulica u Japanu, neki ne zna se koji je grad. Toliko su ljudi izmaltretirani u svojim ratovima. Toliko su izmaltretirani. I toliko su muka vidjeli. Da je sve cakum pakum danas. Sve je cakum pakum. Svaka kola su tu da bi se stiglo od tačke A do tačke B. Ne postoji predmet koji je viška tu. Svaki predmet koji se nalazi tu ima razlog što se nalazi tu. Da li je to kanta za smeće? Da li je to kutija neka? Da li nema praške na podu ni na trotoaru? Nema Q8 niđe. Nego postoje automobil. Svaka kuća je ista one veličine i izgleda da unutra porodica se nalazi i stanuje. Svako se ponaša normalno. Žena siječe lišće sa grane i ona ima svoj krug koji trenutno prlja i koji će kasnije očistiti. Nikom, nema buke, nema vriske, sve je, toliko su ljudi izmaltretirani u svojim historijama da je danas, da su se šćućurili jedan do drugog, da postoje zajedno, da svaki dan postoje zajedno, u miru i tišini, isto, svaka kuća je ista, svaka je jedna do druge, niko nema praznine bespotrebno da zauzima prostor sa merajom 8000 kvadrata, to ne postoji, toliko su ljudi izmaltretirani. Toliki nivo maltretiranja je potreban da bi se tako šćućurio i staložio i bio zajedno. Toliki nivo je potreban. Atomska bomba je potrebna. Sa druge strane mi smo izmaltretirani do tog nivoa da se trenutno takmičimo po YouTubeu, trebalo sirotinje krast humanitarne pare i da ono naš, mi ko bi vam mrzimo jedni, malo su nas maltretirali. Što kaže se narod. Mi od naroda svi živimo, ne ja pojedinačno, ne Hamdija pojedinačno i svi se vi neki, da vam kažem, pošteni. Ja ne znam gdje to vaše poštenje izvide. Gdje si ti Saralja pošten, ideš u džamiju svaki petak kad donosiš ljudima pive? Gdje si ti pošten? Gdje je to tvoje poštenje? Gdje si ti onaj što si bio svezan i gdje je tvoje poštenje? Sjedio si možda neki 3 do 4 godine svezan, ti pričaš o nekom poštenju. Gdje ti je Jarane poštenje? Gdje? Ne mene se 3-4 godine sjed svezan. Može se najviše sjed svezan 11 mjeseci. Zato što ako je kazna 12, ne mereš uopšte biti svezan. A gdje mi je poštenje? Eno ga tam gdje je tužilaštvo obišlo ne radi reda. Nije radi reda obišlo ovako ko što mi vama obilazimo. Pa samo da utvrdi jesam li ja šta krao. Nije radi reda. Nego kad su vedli da se ja osmjehujem na sve, radi čorluka, radi đubretarluka, da mi učeraju, da mi probaju bar to naći. Už čorluk radi čorluka, rekli, mi ćemo sad sjesti u kola i otići obići sve jednu porodicu, što si ti sakupljio pare. Vaki isti, više ovaj osmijeh, Vaki. Kad je rekao ovo, što si ti sakupljio pare, viš kak su mene usta razvukoše u ovaj osmijeh. I u njega se, original ti ga imitiram. Kako je to tačno izgovorio i razvuku osmijeh na ustima. A ja čeku mjesecima da ovo mogu pričat ovako lijepo i uživat. Ovako razvuku, vi čekaj, mi ćemo sad obići sve ove porodice što si ti skupljao pare da vidimo jesu li svima odnio tačno. Rekao ga, kad obiđeš zovi mene da ti meni regneš šta si zaznuo. I te ovako razvuku. Tu mi je poštenje. A poštenje mi je isto tam gdje ti ja kažem tačno koga ćeš nazvat i gdje i pitat radim li ja u njega, jesam li registrovan i osiguran. I da li je uplaćen porez za mene, a nam gdje radim. A onda kad to sad znaš vidi ima
Gdje na svijetu radnik gdje u 2 države plaća porez zato što u jednoj firmi radi. Gdje ti je poštenje? Gdje pokaži ljudima koliko si uzeo novca na sirotinji, što ti mene tamo nekako plati? Ja ljudima više puta ulazio na dashboard. A evo i sad ću ti ući na dashboard. Silent, hvala ti na članstvu, brate moj, da Bog da ti Allah dragi podario beričeta. Evo sad ću ti opet ući na dashboard, a sad će mi izbaciti da potvrdim identitet isto, sašvit. Gledaj sad ovo. Zaradite. Sam da vidim da li je to ovdje, nije to ovdje, to je evo viš da potvrdim identitet. Znači šta god ti radio, meni sam ovako ovo dođe. Ja potvrdim identitet i nastavim live-at. Nastavim postojat, brate moj. Dakle, naprijed. Od ovog ćemo odustati, još načina. Dodirnite da. I broj 42. I jebi ga, eto. Valja nam tako. Da, to sam ja. Malo sam pošizela. I samo me ovako vrati i nastavim ja postojati, bude sve ko što je i bilo. Analitika. I sad, gdje se prihod. I sad, evo gdje mi je poštenje, vidi sad. Na ovom ovdje spisku, ovaj spisak ovdje, uopšte niđe nema sirotinje, nego kaže, super si i pokloni, znači super chat, 1358 eura. Oglasi na stranici za gledanje, 678 eura. Članovi članstva, 430 eura. I oglasi u sažetku šorca, ne ima ništa jer ne snimam šorce. Evo, ima supersi, imaju oglasi, imaju članovi. Niđe sirotinje nema. A tam kad uđeš na Amilmu, isto nema niđe sirotinje, nego imaju projekti tačni. Tačno šta sam ja radio za čovjeka i tačno koliko mi on uplatio. Čak i cijene projekata javne su. Ako sam radio sajt, stoji tamo, budžet sajta bio je 2000 eura. To ne možeš lagati uopšte, zato što cilj je drugim klijentima, na primjer, pokazati pošto je to bilo, da se oni mogu iskalkulisati da li žele da im ti praviš. I onda ne mogu ni lagat, ni porezko, i tu mi je poštenje. I sad recimo ja se bavim samo sa to dvoje u životu. I javno i transparentno. I nema niđe kriminala, nema niđe lopovluka, sve čisto pošteno, legalno, čime se ljudi bave u svijetu isto. Eto, tu je moje poštenje. Haj sad ti, gdje je tvoje? Evo, hajdi večeras umjesto muzike. Gdje ti je poštenje? Gdje su pare od sirotinje? Eno 222 lajka. Ti se prozivaš. Tebi je, znači, nekako što je tu došlo do zabune, uopće tu nije pare uzete, znači tu nisu pare ukradene, tu nisu pare uzete. Dobro, do zabune. Hajdi, gdje su pare ako nisu ukradene? Što vi pričate da je neko nešto uzeo, znači neko nešto ukru. Pričamo, tako izgleda. Haj, objasni nam da više ne pričamo. Gdje su tvoje nanogice pare što si ti meni ukru? Evo, i umjesto odgovora, ona postavlja novo pitanje, slučajevi se ne upoređuju. Gdje hoćemo lika dočekat? Evo, ja ti objasnio gdje je moje poštenje i otkud mi nanogica. A gdje ti sad objasni svoje umjesto da ponovo uporno isto ispituješ. Dokad će trajati ova ludost? Objasni mi gdje su 3300 maraka što su ti ukru. Samo ću ti citirat tvog Hamdagu muža, koji kaže: Amko, Ljiljan mi je predao kovertu. I kaže, evo, Hamdaga fali ovdje. A Amir kad mu je predavao nije falilo ništa. Pa ti onda meni reci gdje su 3000. Odnosno nije 3, pošto ti kad zavučeš ruku u kovertu u kojoj ima puno, ne mereš ti baš okruglu cifru izvući. Nego je kasnije još 300 falilo. To ti je 3300 da fali. Znači ti kad zavučeš u mraku, u hodu, u brzini, imaš 17 sekundi da to obaviš. Ruku u kovertu. Ne mereš ti izvući 3000, nego 3300. Zato što ne znaš ti tačno, ne mereš okruglu cifru zafatit prstima, ani ne gledaš. A guta volka, kako ćeš? Nego 3300. I onda pružiš. Hamdo, evo, Boga mi fali u koverti. I što ti uopšte drugi čovjek je brojao pare umjesto tebe? Što si njemu dao da broji ti pare? Što si njemu kovert uopšte dao da brojao, ne brojao? Šta će u njega koverta ta? Sad tebi nju donio, sam je njemu donio. Eto, gdje ste pare? Čera draga. Ono što je meni narod poslao, znači, to je moje. Šta kaže Izudina, jesi li dobra sa gospodinom Srećkom? Ja vam opet kažem, ja sam do groba, znači sad zahvalna našem Srećku. Objasni ti i meni. Ako sam ja tebi uzeo,
Kako nisam nijedkog drugog uzeo, a svaka druga akcija veća od vaše? Za vas je skupljano bolan 3000 eura. To je najmanji iznos što je se ovdje skupljao ikom. Nikom se nije tolično skupljalo. Nikad. I kako nikom drugom ne fali? Samo vama fali. Samo fali kod vas. Radovan Izetbegović 2 sada. Currency featuring Lil Wayne. Where the cash at? Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Edinaska je zove 5 eura, hvala ti na 5 eura, nije ništa napisala. Znači, prvo to, a onda posle toga, što će meni 3300 maraka tvojih u momentu kad imam platu 6000 maraka mjesečno? Znači za 3 mjeseca imam 15-16 hiljada i što će mi 3000 tvoje? Zašto tačno? I plus, član 9 mjeseci, silent hvala na 9 mjeseci i sa od tog akaunta, s koliko si ti akaunata član? Znači, i plus, šta je sad bio plus, zaborav? Ja, i plus, kako nikom drugom ne fali. Gdje su bile veće akcije. Pa jebem u mater, pa kako nisam, ako sam tebi uzeo od 3000 eura, ako sam ti uzeo pola, pa kako nisam od onog što sam u 10.000 eura makar izvuko stoju da ukradem? Kako njemu ne fali? A išlo tužilaštvo provjeravat i zvao Mladen Polak ljude. I ja vam dadnem spisak ljudi kad hoćeš, pa i ti nazoveš, uvjeriš se. Kako njemu nisam makar stoju izvuko? A tebi na najmanje toliko. Kako ću na najmanje kras? Pa taj sa najmanje ima najviše šanse da me da odmah progovori. Onaj kome je najmanje skupljeno, on će najefektivnije to brojati. Najžarnije. On će najviše pažnje posvetiti da provjeri tog čovjeka komu je upravo sabrao pare, komu je donio pare. On će prvi polet da kaže, hej ljudi, fali mi. Neće godinu dana pričat, idite kod Amira, vidite šta je istina. Pa baš onog momenta kad ja skontam da ti jesi lopove, više ti ne dam ovdje riječ progovoriti. Baš tog momenta sam ja tebi ukru. Nisam ti dan ranije ukru. Jepo majku, ja ne mogu vjerovati. Šta god da sam probao, sam. Tu je nekako Handina bila izrečica, ali jednostavno taj je bio hit i taj je postao viralan i dan danas, šta god da sam probao, sam. Tu stoji za toga, ali jeste doista je tako. Nema čovjek gdje nije posla tražio, nema molbe gdje nismo pisali, nema naroda gdje nismo molili da nas zaposli, međutim, niko nije davao odgovor jer smo mi nepismeni. Ne, da smo nepismeni, ne smo nepismeni zato što ja nema škole, nije, što kaže se, za taj posao. A evo ja par slučajeva znam gdje ima samo 8 razreda, ali on je direktor i to veliki, na velikoj funkciji. A zašto? Zato što ga imao ko progurat. Nas u to vrijeme nije niko imao progurat, Srećko nas je progurao, ali hvala dragom Bogu, mi smo te donacije naravno iskoristili na kuću. Nije to ljudi neka velika kuća, ja nisam bogata žena. Jesam ja bogata što se tiče života, bogata sam sa svojim 5 djece, sa svojim suprugom, sa zdravim brakom i uspješnim brakom, da kažem 19 godina braka nije malo, znači da održiš i naravno 5 djece, ali nisam ja toliko bogata da ja mogu bi nešto u vino, mume. Toliko koliko mogu i koliko naravno financijski. Nekad vjerujte i ja pomognem halal bilo od srca, ali nekad vjerujte da dođe i vrijeme, znači kad ostanemo i mi ni na čemu, ostaviš samo sa djecom osnovno da imaju za školi, ali opet kažem, tu smo rođeni da pomažemo i trebamo da pomognemo. Evo vidite, ja sam dobila ovaj novac. Pa prijavi te ljude ako si pošten, pa prijavio 3 stranice, imaju moje izjave u Vitezu u policiji, do detalja objasnio sve šta rade i kako se bave lopovlukom. I ne dešava se ništa. I onda kad se ne dešava ništa, ja moram dalje sjeti ovdje i pričat o tome. Zato što fale pare, niko nije objasnio i ovo mora ići. Zato što fale pare. Pare fale. Koji dio ti nije jasan da pare fale? Koji dio tačno? Znači, jel onaj dio koji bi ti bio tačno jasan da meni fale? Jel taj dio ti nije jasan? Matura što kaže se za zube, ja neću ljudi da radim zube, meni zubi nisu potrebni, apsolutno. Pošto ti nije jasan taj dio? Koliko košta to da ti nije jasan taj dio? Nisu potrebni, meni ne smetaju moji zubi, jednostavno sam zadovoljna sa svojim izgledom, nemam ljudi kome da se rijedim, moj muž je zadovoljan sa mnom, sa mojim izgledom, moja djeca kažu mama imamo najljepšu mamu, kaže nije što se moja nego si ima najljepšu mamu i tako. Svakom mužu je njegova žena najljepša, svakoj djeci je njihova mama najljepša mama na svijetu. Gdje su pare od sirotinje što fali? Znači izgled ljudi, odjeća, obuća, zubi, oči, ruke, noge, ne čine ljudi čovjeka, činite samo dobra djela i ono što kaže srce i duša. Dok živimo u svijetu, gdje čovjeka ne čini to da li ima noge, ruke, oči, uši, uho, nos, grlo, ufo, dok svijet takav pored nas postoji,
i postoje ljudi koji ne čine čovjeka po tome, nego čine vaša djela samo. Ako mogla samo u takvom svijetu dok mi tu postojimo objasniti gdje su kod vas, na primjer, tačno onim akcijama humanitarnim pare od sirotinje što fale što se pokrali. Dok taj svijet tamo negdje postoji, gdje su pare ovdje u ovim našim slučajima što se mi bavimo? Ja sam jednostavno, što kaže, dobar insan i nekako ove 2100 ja ću da podijelim. Podijelit ću da ovim... Dobar insan je onaj ko ne krade od sirotinje humanitarne pare i ne krade ništa i ne laže i ne napade. A vi sve radite kontra i onda ti nisi dobar insan, nego loš insan. Nisi uopšte insan. Ugroženim kojima bude potrebna rana ili odjeća ili obuća ili bilo šta, znači ja ću preusmjeti taj novac. Ali potrebno je za čitavih doniranih 100 maraka da uzmu hranu i novac da im daš. Ne sad od 190. Njima je potrebno čitavih 100 da im daš. Tuko nedokazna čitavu stoju. Kad čovjek pošalje stoju, ti uzmeš stoju i čitavu stoju dadneš. Jer je njemu ta stoja, nije tebi. Tuko. Na socijalne ugrožene slučajeve. Kaže, zašto iz Udina ostavljate svoje račune na... Nikoga, ljudi, nisam prisilila. Na bilo koju donaciju koja stigne. To nije odgovor na pitanje zašto ostavljate svoje račune. Nisi ti nikog prisilila ni sa svojim računom, ni sa zvaničnim računom. Pa opet treba samo zvanični prikaz. Nisi ti ni sa zvaničnim prisilila nikog, pa što zvanični nije? Što će tvoj račun, Tuko? Znači nisam rekla šaljite meni. Imate puno pravo da pošaljete nekome čovjeku kojeg ja snimim, ali ako neko koga ja snimim i kaže da preusmjerim na sebe, ja to i uzmem. A imam i puno pravo jer ja sam rekla, znači... Nemaš puno pravo. Da imaš puno pravo, mogla bi to raditi bez ovih problema, bez ovih reakcija, bez ovih popratnih stvari koje se dešavaju za svaki video, da imaš puno pravo. Ne bi to dešavalo. Pošto nemaš puno pravo, za svaki ovaj snimljeni video moram ja napraviti novi video, mora Adox novi video, mora Lutvo novi video. Moramo ići svi u pičku maternu po 153. put, samo zato što se hoće nazor postići da humanitarni lopovi mogu ukrasti pare. Samo zato što se to nazor hoće postići, a neće se postići nikad, svaki dan ćemo imati ovaj halačluk. Svaki uboga dan ćemo mi to imati. Halačluk i sam će gore sve biti. Evo ko što i jest. Ko što i jest, svaki dan sve gore i sve ništa se ne smiruje. Ni u kom odnosu, ni u kom slučaju, neće se ni smiriti. Svaki dan će biti samo gore. Svaki dan će samo, svaki dan počeć, trenutno po jednom označavam Smajla i jebem mu Jasminu usta. Trenutno po jednom. Samo ću početi po 2 puta na dan. Samo ću početi onda po 3 puta na dan. I onda više neće on moći prijavljivati ovdje policiji, morat će specijalci dolaziti, morat će nas udarat. Znači samo ćemo ići više i više u pičku matere svoje iz dana u dan. Zato što nikad ovdje neće biti terorista, pedofil, humanitarni lopov. Znači, ako to hoćete, to zahtijeva nekoliko tijela. Mrtvaca, mora nekoliko ljudi izginit i onda ćete to moći. A ide i opet pitanje, hoćete li moći. A drugačije nećete moći. Znači, svi ćemo gubiti živce svaki dan, ići u pičku maternu, sam to neće moći. Nikako. I otvoriš da nemaš pravo. Nemaš pravo zato što, samo zato što ti nazor takva hoćeš preživjeti, tjeraš čitavu zajednicu u pičku maternu. Tjeraš ljude u afekat, tjeraš ljude u svađu, provociraš dodatne ljude da te istražuju, dodatne ljude da pale kanale, da snimaju svoja mišljenja i samo sve više i više ode u pičku maternu. To ko ne vidi, taj je lud stvarno. Treba predat uzde, taj ko uzde vodi, ko je zabranio da se, po mom izvještaju u policiji, djeluje na Izudinu i Hamdiju. On ne treba da drži te uzde, jer on očigledno ne uviđa da će čitava zajednica ići u pičku maternu ako ovo treba nazor preživjeti. Svaki dan ćeš ovo imati sve više i svaki dan će to što postoji sve više, njima sve više živce vaditi. I on će svaki dan reagovati, sve više ovako i ovako. A i mi ćemo ovdje, sve gore i gore. I polako sve više ljudi i okoline ide polako u pičku maternu. Možda ti to ne osjetiš trenutno. A uporedi kako je izgledalo prije godinu i kako sad izgleda. Odnos sa bilo kim i sadržaj uploadani. Pa mi reci ti, jel trebaš ti uzde te držati i ne dati da se neko procesuira? Humanitarno udruženje velikog srca. Kroz humanitarno udruženje sve priliv novca koji stigne, ja to imam napismeno i odrađeno, ali nemam potrebe da se pravdam pojedinim ljudima, imam pravo da se samo pravdam. Ti nastavi nemat potrebe da se pravdaš, otaj tam nek ti nastavi govoriti da je osmijeh i pjesma najbolje, da ćemo mi pocrkat ovda onaj odmuk i ako vi budete sjedli i pjevali, on nek ti nastavi to govorit, a mi ćemo ovdje nastaviti funkcionisati tačno ovako.
I polako ići sve više i više u pičku materinu. Pa da vidimo do kakvog halabuka ćemo doći. Onima kojima je to potrebno da se pravda. Svi mi znamo da svak radi svoj posao, evo i ja ću prepustiti ljudima, znači, nemojte mi vi tamo youtuberi, neki glumite agente, glumite mi neke advokate, policiju ili nešto, budite vi svoj, idete i vi snimajte. Ja sam jedna žena, znači sa svojim... Ništa ti od tog nećemo glumiti, niti ćemo ići snimati bilo koga, nego ja ću ti i dalje postavljati pitanje svakog drugog, trećeg dana. Svakog drugog, trećeg, četvrtog lajva. Ovako kad god se isprosipaš u videu, ja upalim video i sam te pitam gdje su pare od sirotinje što si krala. I samo tako možeš ugasiti ovo. A nastavi pokušavati sve drugo da vidiš da tako nećeš. Svojim snimkom nikad nikog nisam uvrijedila, niti ću kad uvrijediti. Jesi uvrijedila i uvrijedit ćeš opet i trenutno vrijeđaš. I uvreda je dio tvog riječnika na dnevnom nivou. Ništa novo, ništa čudno. Pogotovo kažem što sam alergična sam mnogo kada mi psuješ djecu i nazivaš me pogrdnim riječima. Nikada ti ovdje niko psovao djecu nije, nego samo majku. To sve pogrdne riječi i djecu, vjerujte da će neko ispaštati. Ja ne praštam tako lako na uvrede, jednostavno ja to pamtim u sebi, ali zadržajem što kaže za sebe kad uđe do onog vremena. Mnogi će se sad pitati za Dina opet laže, a tu ću vam staviti tike da iz Dina dobila 2100. Znači novca, mogu da ga potrošim na sebe, mogu da odem sa njim da radim šta hoću, ali ne, neću. Ja ću ovaj novac preuslijediti na porodice ugrožene i drago mi je da će se neko uzrećiti. Zubi opet kažem, kada budem imala priliku, svojim novcem naravno, kada budem, ne žuri mi se doista, mogu da i komotno povadim i kresava da budem. Uopšte me ne zanima, ko me gleda, gleda me, ko me ne gleda, ne gleda me. Meni je bitno da mene moj čovjek voli, da me moja djeca vole i da me uži. A meni je bitno da sad, pa znam ovaj video, ovo ćemo gledati isto. A zato što ima i tam je ludovala. Meni je bitno samo da znam gdje su pare od sirotinje što ste krali. Što kaže krug porodice i prijatelja koji me prate voli. A ovo što ćeš ti reći, ja sam ovakva, ja sam onakva, meni to doista ne znači. Meni je bitno da sam ja uspješna u ovome što radim. Meni je isto bitno da sam ja uspješan u ovome što radim i da li će mi oni tamo u sobi što sjede troje, da li će me oni voljeti ili ne. Izvan kuće, mene to vjerovala ili ne, ništa ne zanima. Ni najmanje. Ali, ovdje me na YouTube kao YouTubera zanima zašto ti kao YouTuber ovdje kradeš pare od sirotinje humanitarne. Eto, to tako je situacija posložena. I da imam veliku podršku. Nadam se, dragi moji, da se nećete uvrijediti na ovaj video. Želim da se svojim donatorima zahvalim na svim akcijama koje radimo, koji se priključi. Znači jednostavno ni jednu akciju nisam odradila da se nije neko odazvao i da nije nekome nešto bolje u životu. Ja ću, dragi moji, nastaviti i dalje ovakva kakva jesam. Mi ćemo i dalje nastaviti postavljati ovakva kakva smo do sad pitanja postavljali, sve dok ne dobijemo odgovor gdje su humanitarne pare od sirotinje. Zato što moramo sačuvati, ako nećemo, ni ako nećemo, to ne bi ni sačuvavao. Tu stoku koja zna da ste lopovi i opet vam šalje, ja njih ne bi sačuvavao ni od čega, Bože sačuvaj. Nego ove normalne, što stvarno hoće s parama pomoći ljudima, moraju makar oni čuti da ste vi lopovi pa da vam oni ne šalju, a ova stoka samo nek vam šalje i nek svjedoči kako i dalje isto pitama gdje su pare. Da radim svoj posao onako kako ja znam. Ja nisam nikakva ni voditeljka, niti sam išla za voditeljku, ali jednostavno iz svoje glave sve što pričam iz svog iskustva i svoje glave. Šta ćeš te ljude sačuvavati od bilo čega? Pazi, ako on tebi u momentu kad ti neko krade od sirotinje humanitarne pare, ako on tebi viče da ne krade, pa on će sutra tebi kad te budu ubijali i napadali, vikat ne napadaju i ne ubijaju, ubijate sami sebe. Sutra kad te bude neko potkrado, drugi vikat će ne potkrada. Kad te neko sutra napadne privatno, vikat će nije te on napao, bio sa mnom. I što bi ti te ljude čuvao? Da ti u bilo kojoj situaciji, bilo čega, samo odmažu i uništavaju. Ako je to tako u ovoj situaciji, sutra će biti tako isto u bilo kojoj. U bilo kojoj. To bi bilo, dragi moji, što se tiče današnjeg videa. Hvala vam svima koji me pratite, podržajte, lajkujete, subscribe-ate se, koji me komentarišete, koji mi date podršku i financijski, i psihički, i fizički. Jer kroz ovaj posao treba dosta vremena i za psihički i fizički da podnese, ali ja tu... A šta ti tačno podnosiš fizički ako te ovo sve ne dotiče? Ne mogu to dvoje baš povezati. Istrajem do kraja i nagledam se svega i svačega, ali mi ništa ne možete. Živim i zdravi bili do sljedećeg videa. Dobro, prva emisija od lopova je gotova. Sad... Aha, otvorio sam ga ovdje. Ima novo friško prije 2 sata izišlo. I ovo sam utirao samo malo.
Dobro došli u današnji novi video. Evo malo hamdage, prije što krijete opsajte like. Idemo, znači danas imamo jednu priču, nazvano jedan youtuber da dođe da posjetim Hajrudina, koji čovjek živi bez ikakvih primanja u katastrofalnim uvjetima. Idemo da vidimo čovjeka. Evo našeg Hajrudina. Selam, šta ima, kako si? Dobro. Evo, dobro je. Evo, ja sam Hamdaga. Zvani šumski kuhar. Poznao sam, vidio sam te na YouTube, pratio sam te par. Dobio sam poziv od jednog youtubera, da biće Handa, bilo hoće da posjetiš čovjeka. Ja, to je ovaj Žezdom polja, on je dolazio tu. Ja te snimao, jesam. Da. Snimke je veli Handa, bilo hoće da ga snimiš, da vidi da ljudi pomognu. Pa sam ja došao da ispričam svoju priču, da vidimo, pristaješ li ti da snimak? Pa što da ne? Hoću da imamo... Upalio kameru! Da, to ga zvani, ja. Dobro. Hoćemo Lukiću, da vidimo kakva je. Eto, vidiš. Ovo se sve desilo prošle godine u februaru, kad je onaj zemljotres bio. Evo, gospođa mora da snimi, vidite tamo kako je zid pukao. Ovo tu gore što je bilo, to je sad zakrpljeno, ovo više promozora, to je sve puklo dole, ja sam spao navečer, u 10 je bilo. Hoćemo li Hando jednu akciju da se kuća kupi čovjeku, da jedno 20.000 maraka vi saberete kroz 15 dana, pa da se ja spojim sa mjesnom zajednicom gdje se nalazi ovaj čovjek, pa da dođe na prelog predsjednik mjesne zajednice, pa da ga nazoveš lopovom ti. Hoćemo li to, Hamdaga? Ide Hamdaga kroz Zenicu, kroz klopča životom. Da, onaj zemljotres u februaru. Ja sam uspio, razumiješ, vidim srce, puno prašine, razumiješ, ne vidim, ne znam gdje sam, izgubio se jednostavno, razumiješ. I ja vani izletim polako, znaš, i kad vidim, uđem poslije, prašina se slegla, razumiješ, to je bilo da Bog sačuva sve katastrofalno. Daj mi reci, jel li drva imaš? Nema. Nemaš ni drva? Evo, sinovi, eto, tu je sve, eno vidio se vani, nema. Ne znam šta ću, nema se. Taj šporet, slab katastrofa. Ma šporet je da Bog se... Čuo sam, snimi taj šporet malo snimi. Vidim da je pukla, da gore digni gore nek vide ljudi da je pukla plata skroz. Eto pogledaj. Puši to je da Bog sačuva. To kad se ne znam šta kada vidiš i sam mislim nema. Katastrofa. Ma nije to ništa, učite slobodno tamo umu šupa, da vidiš ono je katastrofa. Sad ćemo unići tamo malo da snimi. Jer ovdje ne daj Bože... Ovo je sve ispucalo. Zamisli na moment kakvu situaciju vidi ovaj čovjek kad je opisuje kao katastrofa i kako situaciju vidi Hamdija kad kaže katastrofa. Ali dobro, dalo bi se renovirati. Dalo bi se. Pošto će to biti Hamdaga da se renovira? A? Hoće li biti krov jedno 6.000 4 plate lima da se saviju preko ovih gore greda? Hoće li biti jedno 6.000 maraka? Ali, kako ja ne mogu... Financijski. Ne mogu ni financijski, ne mogu se ni kretati. Da mi reci, nikako primanja nemaš? Nikako. Od čega živiš? Kako kome zna, pomogne, razumiješ, vjeruj da je nekad moram... A dobio si šećer? Sramota me reći, šećer ima već 14 godina. I od osegnuti prste, jel? Ja imao sam amputaciju 2 prsta na desnoj nozi, to je bilo u aprilu, 1. aprila sam operisan, prošle godine. I sad kako sam vjerovatno ovu nogu operišao više, znaš. Da, više se nastavio. Nisam smio na ovu. Stvarno nisam se ja toliko ni kretao, nisam smio da se kreće. I sad mi je na ovoj nozi pukla na 2 mjesta, znaš. Na kreću i nisam stavio. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Tamadri 5 eura, pozdrav svima, posebno Amiru i njegove obitelji, jedan onaj kome ovi pomažu. Hvala ti na 5 eura, nemoj poseban onaj pozdrav meni, i isti pozdrav i meni i svima. I sad idem na to previjanje, da razumiješ svake nedlje. Ja sam idejni guru, ali nemoj molim te. Kako jedan, ja? Idejni guru! Sustav katastrofa. Ajde, koliko se nalazite godina ovdje u smještaju, je li vaš? Morat ću domenu registrovati vista.guru, neće više biti .live. Pa ovo je roditeljska kuća, familijarna, znate. Guru! Posla nema. Kako Hando da radi? Ja ne mogu da se krećem. Nemaš da se krećeš. Penzije nema, nisi se stvari gdje, imaš ništa da... Pa bit će penzije ako bude, ali nema godina. Nema godina, razumijem. Koliko imaš godina? Koliko imaš godina? Ja, 58. 58, no. Još 7-8 godina. Tja.
Valjda dočekat penziju. Hayrudine, posjećuje li vas iko ovako da vam dođe mimo nekog da vas snimi, nego mislim kao stanovnika? Sad će Izudina, sad će Lutvo posjeti. Ja mislim da već sjedi kod čovjeka i pričaju, ustanovljavaju koliko ste ga zajebali. Ne mili, da li ste se obraćali nekom i za pomoć i tako, moram to da pitam vas. Pa obraćao se nisam još jer ne mogu da se krećem. Ne mogu da se krećem. Ne mogu, ja da odim u socijalnu, da vidim, ali kako, niti ja znam gdje je to, ni šta je, ni kako je, pojma nemam. Apsolutno nije. A možda bi socijalno pomoglo kad bi otišao, razumiješ, da vidiš. Andro, sve ja to znam, ali kako? Kako? Evo ja jedvan tu, pa odeš u socijalno. A tvoje socijalno se nalazi u Nemilo, je tako? Ne, u Zenci. A u Zenci? Da. A Zenci pripada ovo? Ne. Ja sam mislio ovdje u Nemilo. Naredni predsjednik mjesta Zenice nek se pripremi. Gdje je sad ovo u Zenci? Uče se da ja sebi priuštim kače, da plaćam, razumiješ i nema od čega. Kako izgleda, Hayrudine, vaš jedan dan? Spremit, ručat, ovdje je mnogo hladno jer i stari su zidovi i prozori, sve, znači šta kažem da je uništeno jednostavno i zemljotres. Kad vam se desio taj zemljotres, da li ste se obraćali vlastima da vam mogu nešto popravi, jer nije narušeno vašom štetom, nego je zemljotresom? Obraćao sam se tu u našu mjesnu zajednicu, predsjedniku, ja sam rekao da zamolio ga da dođe, da pogleda. Ja da vidi. On je jednom dolazio tu, nešto malo mi donio, nekih namirnica, sitno nešto bilo, ali hvala i na tome. Normalno, tako je. Da ih da Allah nagradi, I onda su ga jednom sreo tamo u centru, zamolio sam ga da dođe. No me samo reći, ma znam, vidio sam ja, kaže, stvar sam dolazio tu do Slepnica, do verande. Kaže, daj nam predsjednika mjesta Zenice, da vidimo ko je je li on armaturu iz asfalta kravu, daj nam predsjednik, daj nam sve političare vamo, hajmo jedan po jedan političar, polako nek se kravatica, odijelo, obuče, lagano, uskoro ja pravim onu podcast sobu, dolazit ćete jedan po jedan da pričate ko je šta kravu, ko je armaturu. Joj, kad bake dođe na intervju, stari moj. Vidio sam ja kakva je situacija, pa ja kada mi končam se kako ćeš, kad nisi ulazio u kuću. Ja nije ulazio u kuću. Da vidiš moju situaciju, stvarnu situaciju. Rekao, stvarno se more svašta vidjeti, a ništa se ne more učiniti. Pa vjerujem mi, Hayrudine, da se može i mnogo vidjeti i mnogo učiniti, jer ima ljudi koji su... Ne mislim riječima. Jeste, koji su voljni... Ja, da li ušao čovjek u kuću da vidi, razumiješ, ja sam došao s vrata, znam, vidio sam to. Nije samo vidjeti okolo, treba neko unutra da i ispriča svoju situaciju, šta se dešava, kako se dešava. Jer niko ne zna za vas dok vi ne obratite se, što kaže, širom javnosti, da ljudi vide. Gospođo, ja ne mogu nikoga za ruku, hajde uđi unutra. Tako je. Ako neće, ne želi, i tako te stvari. 100%. Mi kao ovaj čovjek koji nas je pozvao da vas posjetimo, mi smo naravno danas odlučili i rekao je baš i u svom razgovoru da ste mnogo bolesni, da nemate nikakvo primanje i da živite ugroženo. Mi imamo, znači, YouTube kanal koji je mnogo gledan i imamo jednu divnu publiku koju doista gdje god smo došli da zovu se ljudi i pomognu. Nemaju, lažu. Da će biti odzivaju za tebe da se ovo nekako sredi. Jer oni su džabe i drva, vjeruj mi, bez ovih vrata gdje ti duše, znači ovo je veća... Joj, Hayrudne, da vidiš kakva pomama za njima ide. Emir je vidio, sad šiti vidi. Da nam broj od Hayrudna neko. Bolest nego išta. Znači ovdje vrata apsolutno nemate nikakvog, znači sve što naložite ode... Mislim, ne samo vrata, pogledajte mi ovih bude. Vidi. Art Style 3 mjeseca, dokle smo danas stegli sa ludilom. Trenutno lopove humanitarne obrađujemo, kasnije ćemo na pedofiliju preći, pa poslije toga imamo borbu protiv terorizma na jedan drugačiji način. Da li ima broj neđe od Hayrudna? Ima kurac, jel da je? Aj vidit ćemo, možda ima u videu. Kako to kaj nanaš, ne znam, Nema fajde. Nema fajde, traž broj od Hayrudna da mu ja direktno pomognem. Nema fajde, nego ja moram Hamdiju nazvat pa da Hamdija sebi uzme i onda ću Hayrud... kurac Hamdija ćeš dobiti. Ha! Efektan. Jer sa svih strana duva, Ništa, mi ćemo za... Kako je zid puku, razumiješ, odvalio se skroz. Hayrudine, vi živite sami, ne živite... Imaš nikog, imaš li... Suprugu. Radna subota, nema država. Kad Deki brat nazove, znači subotom se radi, nema država kad zove Deki, kad na primjer trza. Vi ti uzmete, piše Deki. Deki dele legenda. Kad nazove, država subotom radi. Molim. Mi ćemo zamoliti dobre ljude. Znači, moram da kažem zašto ne dajemo brojeve od ovako od ljudi, jer mnogi ljudi iskorištavaju, nazovu ljude, podgovaraju. Sad ću vam pustiti samo jedan snimak da vidite gdje je jučer čovjek nazvao, kako se zove na Zenci? Sanela. Nazvao je Sanelu Sanele mi moje, Sanele. Gdje je Saneli trpao riječi, gdje, sad ću vam sada pustiti jedan snimak. Sanele, ili te samo riječi trpao? To moram da stavim u javnost. Šta ima Sanela, kako se? Evo, slušaj. Sanele mi moje. Slušajte. Jesi šta doktor? Jesam,
da ti opet vjetra nisu dobro. Joj, kuhajmo sa Mevlom, jebi ga. Moram te Sanela nešto pitati. Davala si nekome intervju tamo onom ciganu? Evo svoju majku, ja nisam ništa rekao, on je mene snimali. Erdine! Joj, Sanele, moje... Sanele mi moje, Erdin Rustem Pašić, onaj član. Dobrodošli u članove, brate moj, da Bog da ti Allah, dragi, podario. Nisam ne zove za Dina, tako pita me za Handju, rekao nemoj me ništa pitati, tako sam imala bolove. Kaže, jes, kaže, ja tebe pokrala, nisam ja tebi pokazala papire. Ženo, draga, nisam tako rekla, matre i moje, vjeruj mi, za Dina nisam znala da me... Zar je čiga jebalo svoju majku, nisam mogla cijelu noć, evo sad je rukama onda. Kaže, Handija krade, rekao nemojte tako reći, ja sam sve plakala, nalaz mi nije dobar. Treba je mene dati cijelu... Draga, ženo, tebi treba otići strave salit, hej, ti trebaš kakom hođe oti da ti vidio te se i rekao ti je štan. Hej, ženo, draga. Ja mi biži šuti, jedno mi ide čovjek sa posla odo pitu zakuhat. Pitate, kaže, što ti nije pokazao papir? Ja ne znam ljudi, što će mi pokazat papir, tebi pokazat. Ej, žena draga, ja išla hodala po doktorima papire gonjala, vadila. Ej, idem paprike za večer. Ne bi imala šta ni na nož, pa idem opet doktorima, kako i on, ako je vijem mu majku, danas će njega nazad, pa mislim, nije u redu, znate, mislim, razumijete da se... Nije u redu. Razumije me Sanela, znači nije u redu da nekome dajete ljudi intervju, ja ne znam... Što ovo se pušta? Ko čujka što nema jest? Šta? Jebe vam nebo, nebesko jebeno vam jebe. Što u svakoj akciji svađe vaše moraju ljudi ugroženi prislušat? Misliš šta je s ovim narodom više? Ako sam ti došla po... Jebate su! Nisam ja znala iz Odine, ja sam tek pušao zbog da naspijem prošlu godinu, kaže Handija krade, ne more ko tako govori, ja sam plakala, boli me jetra, cijelu noć i sad opet kaže, nisam, nazvat ću njega, respiraj se sad, da sad dok malo dođe kroz sebe. Dobro. Sad kad njemu reći, nema problema, ajde čujemo se. Čovjek se ovaj pita šta mu se u kući dešava. Ajde. Evo ja ću vam, evo vidite ljudi, znači evo, hajde, možda ne znam. Konta, bolje da sam pustio da upane kuća. Možda niste upoznati svi sa nama, znači zašto ne dajemo od ljudi brojeve, ispitiva i ono što ne rekne, on kaže da rekne. Mi smo tu Sanelu posjetili prvi dan, znači kupili smo paletu drva i 100 maraka od sebe, drugi dan gospođa je se javila iz Australije, znači gdje je poslala 1000 maraka da uručim, ja sam je kupila 4 palete drva i 400 maraka uručili, da bi neko tražio, na primjer, papir. Ja ljudi ne znam, dokle više ovo vodi... Papir, Kujurino, vodi do toga da papir pokažeš. Evo računi od paleta, evo ostatak para njemu, a nije u mene završilo 102. Papir, Kujurino. Zbog ovih ološa, ovakvi pošteni ljudi kao što je Hajudin i pojedini ne mogu dobiti pomoć. Tako je. Kujurino, gdje su pare od sirotinje? Gdje su pare od sirotinje, Kujurino? Radi toga ne mere se ići dalje. Gdje su pare što fale, Kujo? Da se izrazimo prostoj publici, vidiš, nazovete, kaže, tu Hamdija Vaki, Hamdija Naki, nemojte, znači taj Romi švedski, majmune jedan, znači ne možeš nam ništa, nije samo ti, sve jedan što nas sejtate, ne možete nam ništa, to zaboravite. Drugo. Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće. Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće, rastaviti neće. Ne može nam niko ništa, ja ti svoj sudbine mogu samo da nas drže, oni što nas ne vole. Berlin, Berlin, tiđara, Berlin, tiđara, Berlin, Berlin, tiđara, Berlin, tiđara, Berlin, tiđara. Ne može nam niko ništa. Donirao je Duve 5 evra, drug moj, upravo sam izašao iz šok sobe gdje smo spasili čovjeku život. I dalje mislim da je i dalje to lakše spasiti nego ove budale s njihovog dna. Nema njiha pomoći i spašavanja, nego samo dokle će se sad doukopat. A ne mere njima niko ništa. Evo ljudi, došli smo kod Hajrudina. Ovako, broj telefona nećemo ostavljati.
sad gdje god da dođem da snimim priču, sve će ići priko nas. Ja imam pravo, imam neće, nemaš Čukendo lopovska humanitarna, neće ići preko vas. Dragi donatori, nemojte slati svoje novce ovim ljudima. Zato što ovi ljudi preko godinu dana kradu pare od svake humanitarne akcije koju kreiraju. Uzimaju sebi 1000 maraka u džep i svaki put kad pitamo gdje su, oni će doći i pobit nas u kući, čitave porodice ubit. Jer smo pitali gdje su pare. I nemojte slat pare ovim ljudima. Humanitarnim lopovima i smeću broj 1 u Bosni i Hercegovini. Zapečaćeno smeće i lopovi broj 1. Ko što je Smajl Kovačević, pedofil broj 1. Smajle, kad ćeš u Brijestu da platimo po kaznu, ti i ja jednu? A? Onako po jednu kaznicu, čisto da malo počastimo budžet Bosne i Hercegovine i jema pič konta. Nemojte slat ovim humanitarnim lopovima pare. Ova stoka, provokatori, vi šaljte, vama ko jebe mater, vi šaljte, vi te svidno slat. Nego vi normalni, nemojte slat pare. Kapak. Znači sve živo, znači sve regularno, sve kako treba, ne sam više da se pravdam ljudima. Sve laž. Ko želi Hajrudinu pomoći? Pravdat ćeš se svaki video, lopave humanitarni. Može u hrani, znači sve je preko nas, naš broj telefona. Neće ići ništa preko vas, priskočit ću vaš broj telefona, neće ići preko vas. Da se kuća ova uradi, da se renovira. Neće se kuća ota renovirat preko vas, pa da opet bude predsjednik mjesne zajednice lopov. Neće, lopove, Seleđio, neće. Lopove, humanitarni, iz gaćica, što živiš u kući. Ova jedna prostorija, znači ljudi, snimim tam, pogledajte, fali vrata, evo pogledajte, ovdje treba stiropol, ljepilo, eder, puls, jedan šporet, znači jedan šporet ako ima ko. Trebala bi iz Udina, sa snimateljem u šumu, uz Bukvić jedan klip da snime. Znaš kakav je dobar CPM na Pornhubu, samo kad bi se registrovali. Pomoćemo svi. Tako, moram da još kažem da je ovo sramota za naše društvo i za naše opštine. Zašto ne dođu ovakvim ljudima kao što je Hajrudin i mnogo ovakvih ljudi kao Hajrudin? Jer ovaj čovjek bez primanja ikakvog ne može ništa ni da uradi. Ja znam da su prošle godine, ali kada boli savlada, znači tu je nešto teško u životu. Svi ovi koji nešto pričaju, što ne dopru do ovi ljudi i ne pomognu, naravno, sem što nekoga blate i ogovaraju i nešto, znači, treba da se stavimo samo u onu poziciju. Naravno. Gospodin Žezman Polja što je izlazio da ne snima. Tako je. Mislim da ste gledali. Jesmo. Ja, on je poslao nama video. Znate li, ne on, kao što je u tvoj slučaj bio, moramo na ti. Naravno, baba priča. Kao što je tvoj slučaj bio, razumiješ da su tebe pankali. Ili šta ti... Ne, nego ćete na vi jebo mater. Ja znam svašta govorili. Ne. U ovom slučaju su mene pankali, razumiješ? Da su govorili, ja kajem neka im bude na dušu. Neka im bude na dušu. Aha, šta su govorili? Predstavi nam se, ko si tačno ti? Ja nisam Bog da sudim. Tako je. Ima ko će svima Reci nam historiju svoju, ko si ti? Da su govorili, to je bilo komentara toliko negativni. Ajmo. Na mom kanalu neće biti sigurno da kažem. Ne, bit će sigurno. Ovdje hoće da znaš odmah. Neće, ima budala. Ne. Koji će pisati da Hajrudin ima stan u Zenici. Aha. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Ajmo u Zenicu, tabi haganti, vazdiži mi tabi zenički, gdje je taj stan, koliko kvadrata, na koga je upisan, kako je namješten, ajmo, vazdiži sve. Art stan 6 eura. Ne šaljite gospon Lutvu u provjeru, upašće čovjek u kuća. Pa će morat kupovat drugu. Ne. Koji god bude negativan komentar što se tiče naših ljudi koji mi snimamo, mi s kanala skidamo. Dosta nam nisi... Pa šta je negativan komentar da imaš ti stan u Zenici? Što je to negativno?
su potrebne osobe koje vrijeđaju vas ili nas. Tu znači nema. Ko je voljan pomoć? Ko je voljan pomoć Bujru? Ko nije Hajrudine voljan pomoć i ne može pomoć, nije ni dužan, doista. Nikom ne znam, razumiješ? Jedno pitanje. Ako ti imaš stan u Zenci, što će ti renoviranje ove kuće? Evo, viš, odmah pitanje se rodi novo. Evo, možda će da vidi neki ljudi, možda će ljudi neki otvoriti oči i da kao, pa stvarno čekaj, daj da se mi upitamo šta je s tim čovjekom bilo prije. Tako je. Šta je on doživljavao, čemu je stvar, a ne kuditi ljude. On je ovakav, on je ovakav. Ako moraš pomozati, ako nemaš, nemoj ga dirati. Bravo, bravo. Aha, nemojte mi dirati prošlo što sam ja stan kupio, nego mi dirajte sadašnjost što hoću ovu kuću da renoviram. Dobro, da znamo kako ćemo, reci nam samo. Šta je mene desilo, kakva je šiksa, sudbina moja bila. Ne želim da čuju, Hajrudine. Ja danas evo vidite tableta, ja ne mogu, meni treba još ovoliko. Imam stan u Zenci, a ljudi lažu da je moje vlasništvo. Otkud vam stan? Po zakonu. Pa dobro, kako ste dobili? Po zakonu, ima po zakonu tamo. Ne mogu sve priuštiti tablete da kupim. Pa prodaj stan. Evo, na primjer, u ponedjeljak moram da idem na kontrolu, opet bio sam u četvrtak, moram opet u bolnicu na kontrolu. Kako da odem? Nema za kartu, jer ja... Imaš... I broju ovdje da hejteri popadaju od muke. Gledaju babe, gledaju love, majku li vam hejtersku. Čekaj da ti ovo svučem ovako. Biži, nos noge ispod stolice. Svaki put kontam da ću ti podrobiti noge. Hejteri jedni. Mam pol kile para ovdje. Ja ne mogu do autobuske stanice, do bolnice, razumijem, ja moram... Ali evo, ja sve ljude pozivam dobre volje, znači da pomognu gospodinu Hajrudinu, mogu naravno i lično. Ali samo ću da još nešto kažem, u buduće, znači, ko bude išao iza mene snimat gospodina Hajrudina u negativnom smislu, znači, ja ću ga doista više tuživat. Kogod bude, znači, posjetio, da li Hajrudina, da li nekog gdje sam se ja zauzela, znači, doista ću... Ajmo, vazdiži, Lutvo, idi do Hajrudina, provjeri s čovjekom, objasni mu da su lopovi ovo humanitarni i vidi šta su mu zaprijetili, šta su mu dogovorili i ko je sve umiješan. Lete Lutvo, ajmo vazdiži, tabi, Sarajevski za Zencu. Policiju pozvat i tužbu ću radit, jer ovo više prelazi ljudi svake granice. Gdje god ja snimam, za mnom idu kokerovi. Javte samo Lutvina kola policija da ne ustavlja niđe. Znači, da blatim nekoga da ogovaraju. Sve što bude, znači, od danas pa nadalje u buduće, sve kojeg bude snima, imate pravo da svi snimate svakog čovjeka, to apsolutno znači u redu. Svi koji su voljni željni pomoći mogu, da li Hajrudin, da li 5. ili 10. osoba, ali kažem samo, kogod bude više snimao iza mene i da dođe kod tog čovjeka da ogovara mene lopov ili kriminalac ili bez obzira šta, ja ću pozvati policiju i tužbu ću raditi protiv. Pozovi odmah policiju i tužbu odmah pokreći 68. i 54. put zovi policiju. Ti si humanitarni lopov i kujurina nedojebana. A ovaj tvoj čuko ovdje džukjela smrdljiva je lopov broj 1 od sirotinje u Bosni i Hercegovini. Humanitarni niko neće s vama da ima posla nikakvog. Kujo nedojebana. Zovi policiju. Njega. Pa ćemo vidjeti da li zakon radi svoje ili ću ja naravno nastupiti svoje da radim. Ajde da vidimo. Zovi policija, imat će zakon lopovkinjo humanitarna od sirotinje pare što kradeš. Što taj narod tako čini. Pa čovječe, ako možeš pomoći, ako nema pusti ga, prođi, idi... Nemoj ga dirat. Nemoj ga gledat. Bravo. Nek sam za tebe bandera, prođi pored mene i doviđenja privatno. Bravo Hajrudine, evo ja kažem, malo je razumni Hajrudine, evo ja gdje god snimam. Ja ću proći pored tebe Hajrudine kad ti treba renoviranje kuće. Ali neću proći pored tebe kad ti treba renoviranje kuće, a imaš stan u Zenci. Onda ću malo zastati. Imamo neki Hajrudine problem, možda neki par mjeseci, gdje god ja odem s njim, drugi čovjek dođe za mnom i snima i kudi kako smo mi lopovi. Lutvo, pal kola, leti! Da, pratio sam ja vam. I onda u Klokovcu dođe Jasmine žudi za tobom. Jasmine Diamond being banged hard by Emanuel Ferrara. Da. Slušaj, ja radimo sve iskreno, pošteno i srcem. Dođem sad, evo opet kažem, molim dobre ljude, kogod želi pomoć financijski, bilo kako, nama se obrati. Sav novac, sve što bude, to će se donijeti. Neće se donijeti, nećete vi krast, nemojte im niko slat. Samo provokatori nek šalju da im moramo jeba mater, a ovaj normalni narod nemojte slat lopom. Snimit. Znači, evo, treba ovdje, ako možemo, ja opet kažem, ako bude donacija, ja ću se iz Udina zauzeti, da renoviramo kuću, dovešćemo majstora, da promijenimo vrata, ako bude za špore, znači sve da uradimo kako treba.
Pošto će biti šporeti vrata. Vrata 3.500 maraka, mahagoni završetak onako, a šporet gorenje 4.500 natač sve, na dodir. Priča sa tobom šporet, ima u njemu chat GPT. Pošto će biti šporet i... Meni je sada najprioritetnije, na primjer, šporet drva i veš mašine. Evo vidiš, ja u 21. vijeku perim na ruke. Sramota. Pa nemam ne veš mašine, evo. Evo, znači trebalo bi prioritet, ali evo, da ti kaže, onda... Što hoćeš u mene, otac, čitav život pravo na ruke, pravo veš, čovjek mora znat u ponoći, mora rat počet, mora znat na potoku oprat gaće. A ti se žališ tu, čovječe, bože, šta ti je? Tu se na ruke pere iz treninga, ne pere se što si ugrožen. Onda neuslovnosti uvjeti, onda u boltu. Ali zašto ne bi, ako bi bilo kakvi dobri ljudi koji pomognu, zašto ne bi renovirali bar jednu ovu prostoriju, da ti imaš dobar krevet, drva, ogrijev... Okrećenu kuću, kao svi što zaslužujemo kao jedni ljudi, a pogotovo vi stariji, ja opet kažem, vi ste sad nemoćni da zaradite, jer ste bolesni i znači... mnogo pretraga zahtjeva, svi koji želite posjetiti lično, donijeti mu neki novac, bujrum ljudi, ali samo kažem, u buduće gdje god budem snimala, naglasit ću da ću jednostavno ko bude, znači iza mojih leđa dolazio i ugovaru, ja ću doista raditi tužbe, znači pa ćemo vidjeti kom je dodja, meni ili njima. A ne, ako ti dođe čovjek sa bradom, onaj majmun sa Rajlija, slobodno zovni mene da ti je došao, ja ću mu nazvat policiju, znači slobodno. Jednostavno zamirava sve ljude. Lutvak te nazove policiju, Hamdija, samo me nazovi da ja policiju nazovem policiju. Samo me nazovi Lutvak, kako te Hamdija bude. I Sarajeva, slobodno ga ovdje natjera, zovni mene, ja ću mu za policiju. Ti Lutva, zovni mene, ima jedna policija što policiju nazove. Ja nikoga ne vraćam sa vrata sa dobrom voljom i namjerom. Normalno, dođe, jednostavno dođe tamo. Dođe. Opet se mene neke stvari radi što to ne dozvoljava. Razumiješ, ako si došao pomoć, ne branim čovjeku, Sarajlija, majmune. Ako si doći pomoć, dođi, pomozi, brate, ali nemoj... Vitez, majmune, gačice, neoprane, smrdljive, ustrane, govnjive, majmune, humanitarni lopove, doće i ti ne možeš ništa tu. Brate, pričat, nešto govarat nekog. Ma ne, uđi ti i pogledaj, vidi, pa ti onda reci šta. Pa normalno, nemoj doći nekog pljuvat, idi ti snima, ne brani ti niko, majmune jedan. Ne možeš, majmune jedan... Majmunski, saralijski. Majmune jedan iz viteza, iz gačica usranih, neopranih. Ne možeš snimati ti druge ljude i na njima krast pare, a njima ne davat ništa. Ili davat dio samo i pričat humanitarno da se im pomogu, a krasti s humanitarni akcije. Ne možeš ti to lopove iz gačica usranih. Slobodno, mene mora svako posjeti bujrum. Tako je. Ne dođe, ne mogu ja nikom zabraniti da dođe s njim. A nemoj dolaz mene ogovarat, pljuvat da tebe podgovara, de reci proti Hamdije, vakije, naki murate, imaš sve na dijelo proti mene, kad god budete. Nemojte, ti majmun... Smederevka peć 100 eura, odnosno 2500 eura kod Hamdije. Jebute, bila je 200 eura, zar je već spala toliko. Ja odrastao na njoj. Ja ne bi znao da čovjek... Moram nabaviti jednu da imam, kad budem kuću novu praviti, da imam jednu Smederevku. Da mogu sebi naložiti. Kompira u Krušnicu. Zašto od majmuna da njega nisam vidio? Vradovi Sarajeva. Majmun obični. Ne znam, to je YouTube neki. Majmun obični. Ne, gledamo da pomognemo ljudima, ima dobri ljudi koji žele da pomognu i dođe i ovi... Zbog ovi ološa pojedini ljudi ne mogu da dobiju... Neće, jednostavno čovjek vidi, nazovi ga, podgovori ga, de laži, de ovo, de... Ne mre da ljudi tako rad. Daj da pomažemo ljudima u nevoli, daj da stavimo osmijeh na lica ljudima, ja ne znam gdje ljudi više ovo vodi. Vodi u tome da pokažeš gdje su pare od sirotinje, da ne kradeš sebi od akcija. I tako ćemo staviti osmijehe na ljudima i neće ovo dalje niđe voditi. Nemojte biti bezobrazni. Jo, jebote, kakav je miš, gledaj mu čelika ispod, gledaj mu rotacija, druže. Gledaj mu rotacija, bolan, gledaj rotacije. Pazi ovo. Aj, znaš ti kako izgleda ovo s ovim klikat? Daj, molim te, samke. Ako snimati, idi snimaj, nemoj uzmat me u usta, skloni se od mene, mani me se. Imam ja 5 djece, radimo, borimo se, dođemo, snimimo priču, da ljudi pomognu. Evo opet sam rekao, ako bude Rudinevoj Hamda ti kaže. Evo opet ti govorim, ne mereš ovdje, znači to skupljati pare te i krast sebi 1000, jer imat ćeš problem da ćemo mi reagovati na to svaki put i upozoravati ljude šta ti radiš. Majmune lopavski humanitarni, evo opet ti ponavljam. Ako bude dobri ljudi da želi da pomognu, ja se zauzimam, novac. Ako bude dobri ljudi da žele da pomognu, ja se zauzimam, ne šaljte im, kradu u sebi i nikom ne podnose račune i svaki put kradu i stalno kradu i prijete narodu i hoće ubijati i tako dalje. Ne, ja se zauzimam, ne šaljte im. Lopovi humanitarni, iz gačica usranih. Sve priko mene, znači, sve... Ništa priko tebe lopove humanitarni neće ići. Što se tiče, kome se sviđa, ne sviđa, ne mora me gledat. Ne moram te gledat i gledat ću te sve dok ovdje to radiš. Lopove humanitarni broj 1.
Znači ja, ako dobijem novac za Hajrudina, njemu će se novac donijeti, uručit će se. Ako kaže donator... Hoće, ali nećeš sebi uzimati. Što imamo jednu donatorku, znači koja pomaže, do sad je pomogla, ne znam, stvarno, žena pomaže i prije je pomagala, svaka je čast, ali neće... Veliki pozdrav za vas, gospođo, kogod da ste, samo da vas obavijestim da ćete do kraja života pomagat Nazor kroz ove ljude sa svim ovim popratnim reakcijama. Do kraja života imat ćete ovu temu i raspravu. Dokle god to traje. Samo nastavite donirati. Žena da se imenuje, neće ništa, doće ona nama u... Men ne treba tvoje ime, gospođo. Men uopšte ne zanima ko si ti. Ni najmanje mene, niti ti govorim da staneš. Ja ti govorim da nastaviš. Da svoj život posvetiš tome. Da on bude sastavljen od aktivnosti. Da stalno šalješ novac ovim ljudima i da oni stalno izbacuju klipove, a mi stalno reakcije na to. Nastavte, gospođo. Molim vas. Kad će doći? Doći u aprilu. Vi ste 900 kuja po redu koja je ovdje propala. Sve jedna kuja prije vas je odustala jer nije mogla ništa. Gospođo, nastavte. Pošaljite još para. I napraćemo i sa njom. Da vam pokažem da niste vi najgora kuja na svijetu. Video, da vide ljude da je to ta donatorka, ona će stati pred kameru da kaže ljudima zašto ja moram da svoje ime, ako ja nešto... Pred kameru, gospođo, stanite da vidimo uživo ko to tačno podržava humanitarne lopove, koji oreno nedojebana. Ona pošalje od srca. Ona ne želi da se spominje. Ako je rekla, bez Hajrudina, aj kupite. Možda želi kuja da se dojebe. Ako želite to, gospođo, vi javte, imamo mi ovih dojebivača, što kvalitetno dojebu i onda budete dojebana kuja. Javte. Pored vrate tu kuću, žena ima pare. Razumiješ? Ona kaže, idi kupi to, odrate. I ona je zadovoljna, ona je sad zakupatila, znači dole čovjeku, kako mi ime? Namiku. Falo je novca za kupatilo. Čak smo i mi namirili, što smo i mi namirili, žena je opet priznala, to je tako dobra žena, ne mogu ti... Svaka vam čast, gospođo, što ste priznali, samo još da oni priznaju gdje su pare od sirotinje i humanitarno. Pisat, razumiješ, ona vidi gdje treba pomoć i žena pomaže i šakom. Ne vidi ona gdje treba pomoć, očigledno da ne vidi, jer mi govorimo da kradete i vi kradete, a ona i dalje šalje, znači ne vidi. Kapu, i nemojte bez veze pričati, kogod da pomogne... Pa nije bez veze, nego fale ti pare svaki put humanitarni lopove i zato pričamo, nije to nikad bilo ništa bez veze. Evo ja se zauzimam, znači vrata i jednu veš mašinu ako imaš... Evo ja se zauzimam, ne mogu ni vrata, ne mogu ni veš mašina, preko dobrog naroda, more samo preko provokatora, da provokatori to kupe, da napravimo isti halabuk koji sa Emirom prije heftu i da se svi vazdižemo opet i da vi opet Nazor pjevate navečer i opet Nerka usa nedojebana kujurina da nastavi, iako prethodno ništa nije postigla, ali da nastavi. Koga jebe, ona mora nastaviti, ona će nastaviti. Šta ima veze? Imaš pored, da ljudi, da uradimo, da noviramo ovu, bar jedno, da uradimo, da čovjek ostavi... Nećemo uraditi preko tebe, nećemo uraditi i što ćemo raditi kad čovjek ima stan u Zenci? Prozora dva, vidite li, ovo je katastrofa. Pa ako je to katastrofa, nek ide onaj stan u Zenci, vjerovatno su tam bolji prozori, pa mu neće puhat. Sve to... Viš da sam ja tu stavio ti krepa, razumiješ, da mi ne duva, ali ne može. Lutva, ako se nisi spremio, znači očekujemo te kod ovog čovjeka u Zenci. Ljudi su zli. Hajrudine, moram da vas još pitam, kakve su komšije, da li dođu pomoć? Niko. Iskreno moram da vas pitam, jer vidim evo kada smo... Tako jednostavno odgovor, niko. Vidiš, Hajrudine, meni nema koji komšija nije pomogao oko čega. Samo mi jedan nije dao da se uključim u javnu septičku, da prokopam kroz njegovo, a ovo ostalo sve komšije dobre. Sad tebi ako neće niko da pomogne iz komšiluka, znači da si ti teško govno. A još imaš stan u Zenci. Boga mi. Moram da vas pitam, pošto smo prošli, ima mnogo kuća naseljeni i zato me interesuje kakve su komšije. Niko. Ima tu jedan čovjek, njega neću da imenujem. Dobro, mogu reći njegovo ime, samo ferirao, a prezime nije bitno. Jedino što me on ovako stvarno cijeli pušta i on zna mene i znamo se stvari. Traže se agenti iz Zenice, Tabihovi, da utvrde lokaciju ovog čovjeka i da lokaciju jave Lutvi, agentu Tabiha iz Sarajeva. Vremena. Da. Mislim, on je tu komšija koji mi je stvarno već par puta pomogao, malo i financijski, nije puno, ali hvala mu i na tome da ga drago. Hugo, znaš ti odakle ovaj čovjek da ne bi naredni predsjednik mjesne zajednice bio lopov, da ne bi krao asfalt i armaturu iz asfalta. Znaš ti ko je ovaj čovjek da Tabih agenti posjeti? U Mazdi RX-8 Tabih dolazi. Brm. Voda od srca. Tako, koliko je voda od srca. I on se stvarno u nekom smislu da kažem i bori i malo pripomogni koliko može, ali sve mu hvala.
Zato kaže, nemojmo ljudi, daj da budemo svi ljudi, daj da se ljudima pomaže u potrebi. Gledaj, Hayrudine, meni nije potrebno da ja idem da ovo radim. Ja ovdje kuhat, ja imam više pregled, veću zaradu. Ali ja hoću da budem, hoću da pomožem. Što lažeš kad god se šta kuho imaš najmanje pregleda i to traje godinu dvije. A kad god kradeš ovako od sirotinje pare onda ima pregled. Što lažeš Čukendo Lopovska? Pomažemo ljudima, ja znam kako je nemat. Prošao sam kroz život, drva sam nosao sve. Hoću da budem, da pomažem ljudima u potrebi. Nije proći kroz život nosat krast drva i šume i završiti u zatvoru radi toga. To nije prolazak kroz život, to je bukvalno krađa drva i šume i tu se završava. Razumiješ? Meni ne treba ovo, ja ovdje kuhat, ovdje sprimat, pravit ću neke razne ali hoću da pomažemo ljudima, da pokažemo u našoj državi kako se ne brine niko ljudima, starim, neizmoglim ljudima, bolesnim, pa vidi. Brine se, pomozi ba i ne uzima pare sebi, a ti uzimaš pare sebi i ne brineš se nijokom. Ovo je katastrofa gdje čovjek živi, ovo znači nema nigdje. Tamo je pukao u čošku gore. Opet kažem, ako bude ljudi da se jave, da ovo uradimo, znači ja se zauzimamo. Znači, nećeš. U svemu je bitno da ljudi pomognu financijski ili nekim, ako ima neko stiropor, put. Sad ćemo mi hoćemo svakako, Hayrudine, prikazat ćemo cijelu vašu situaciju. Došli smo da vas posjetimo s ciljem, naš cilj je da bolji život stvorimo i vama kao čovjeku, kao građaninu. Vaš cilj je da uzmete sebi dio para jer samo tako morate preživjeti. U Bosni i Hercegovini. Ja znam da je mnogo ljudi koji žele pomoći, opet kažem, nas mnogo prati dijaspora. Nemo da vas hejteri sprečava ljude da pomognemo ljudima. Tako je. Mislim, nisu hejteri ljudi koji te pitaju gdje su pare od sirotinje što fale svaki put. Ne možeš spriječiti. Znači, ako možeš, pomozi od srca, pomozi koliko mora. Ako ne možeš, nemoj čovjeka ni vrijeđati, nemojte dirati. Pa nema, malo te sam rekao, pusti mi pluć pored mene. Tako je. Ne postojiš, ko da ne postojiš, tako. Ne tražimo nikakvog ništa. Ako možemo, ja opet kažem, ne tražimo, ne molimo. Ako možemo, ima dobri ljudi, ima Hayrudine dobri ljudi koji žele pomoći. Ima dobri ljudi. Ima, ali ti dobri ljudi moraju znati da nećete pare vi odnijeti njemu, a on ima stan u Zenci, što će mu uopšte pare. A znaju ti dobri ljudi da ćete vi te pare sebi uzeti, a nećete njemu odnijeti. Ko ima ko šporet, kakav dobar veš mašinu, televizor, primjer, da uradimo bar jednu prostoriju, ako ne može više. Ne može ni jedna prostorija na način da ti sebi uzimaš pare. Ne može ništa na taj, ne može. Ne možeš, prići bliže, nemo! Prostorija, ali kad dođemo da napravimo, na primjer, ja ću se angažovati, ja ću sve, ako bude ljudi da ovo završimo i ovu akciju, ako Bog da pomognemo, nemam šta. Ne, vidiš ovaj secija tu, da Bog sad na njemu spava. Prvo haus je gdje boravite, drugo haus gdje spavate, znači doista je neuslovno, Hayrudine, nemojte se ljuti na mene, znači nije dostojno jednog čovjeka. Pogotovo bolesti u pitanju, znači ljudi, ne trebamo da gledamo ko je vjeri, znači trebamo da budemo ljudi i da se svi, ja opet kažem, svi po 10 maraka, da dadnemo onoliko koliko može, da svi znate. Ne mere po 10 maraka, zato što od svaki od tih 10 maraka vama po 2 marke će ići u džep, ne mere. Znači da nam se približava mjesec Ramazan i mjesec darivanja, znači svi da se priključimo. Mjesec Ramazan, mjesec darivanja. Ne mjesec darivanja 80% od poslanog. I mjesec uzimanja sebi 20%. Nego mjesec darivanja čitavih 100% koje šta postoji. Ako vidiš da kradem, zažmiri i prođi, dobra ti ta. Vjerujte mi da su tamo ljudi sasvim drugčiji. Jer dobro, drugi je sistem i druga su primanja i sve to svoje ima kako i zašto. I ja dok sam imao, hvala Bogu, dijelio sam, davao sam, pomagao sam, koliko sam god mogu. Aha, Hayrudine, ti si nekada davno imao. Zašto više nemaš, Hayrudine? To želimo znati. I više nego što treba. Moli se Lutvo da posjeti Hayrudina da utvrdi činjenično stanje. Ali međutim, ovdje, ja ne znam šta je se ovdje sve toliko desilo, promijenilo, ja isto nisam dugo godina bio tu. Gdje si bio, Hayrudine, ako si godinama negdje drugo bio i sada si tu i treba ti kuću odjednom renovirati i to preko Hamdije ni Banjene više. Gdje si do sada bio, Hayrudine? Gdje je bio u zatvoru po Americi? Ja sam tu, jednostavno kad sam došao kao stranac bio, razumiješ? Svi okreću od tebe glavu, znaš, niko neće da te... Što okreću od mene niko glavu ne okreće, Hayrudine. Niko niđe. Što okreću ljudi glavu od tebe, Hayrudine? Prepozna. Ja razumijete? Razumije? Ja ne znam, to je meni neobjašnjivo. Jer ja sam odrastao sasvim drugo. Jako je to objašnjivo, samo nam objasni. Što se to dešava, Hayrudine? Okolini što kažeš. Okolini, ja i, mislim, sasvim drugi sistem živim. Živio sam.
Koji si sistem živio, Hajrudine, što pričaš ovom tokmaku ovdje što zvjehra po sobi, viče, normalno ne zna ni šta si rekao. Koji si sistem živio, Hajrudine, gdje si taj sistem živio? Ja sam kvazi na zapadu odrastao, razumiješ? Aha! Tu nam dođi, na zapad. Znači, bio si u zatvorima po Americi, Hajrudine. Dobro, gdje? To je što se Hajrudine mnogo narodi promijenu, postali su ljubomorni jedni na drugi, ne žele da pomognu ovi naši. Ako ti imaš, on nema. To je neka ljubomora, da li je to nešto, neki predznak, nešto? To je predznak sudnjeg dana, draga izludina, nedojebana. To je predznak da te pitamo preko godinu dana gdje su pare od sirotinje humanitarno što fali. A ti nam nekakve lopove što su po zapadu, po zatvorima Haman bili, dovodiš ovdje i dalje kriminal sprovodiš. Što jeste, znači apsolutno nešto jeste, ovo ne vodi ni... Joj Samire, kako je ugodan Space, ko da sam pritisnuo Miju Khalifu na jedno mjesto ovako kad Space na ovoj tastaturi. Znaš kakav ima otpor, stisak, aj. Na dobro, ljudi se onda između se svađaju, prepiru. Kako stisneš, a Mija Khalifa, Ako neko bolje vodi YouTube ili bez obzira, njemu je krivo da on njega nekako proba uništiti. Ma svi uzmite svi mobitele, svi ne snimajte, ja nisam tako, svi kamere, svi... Imamo svak... A nećemo ići niko snimat ćemo ovu do sad što smo snimali, a ti reportaj pa vidi moraš li ugasiti snimke. To je na faku, niko niče ne volim pojesti popis. Razumiješ? Ljudi, brate, snimaj, ako treba savjet, zove me po savjetovat ću, evo pomoć, idemo svi da... Po šta tebe da zovem po savjet tokmaka glupog koji pisati čitat ne zna, čita Belgija, piše Belgija, on pita šta piše, šta znači u Belgijum. Seljačino zadrta, glupane glupi, nepis, tebe da zovem za savjete. Hajmo se svi složiti da ako ne more država, ajmo mi ljudi da nešto, evo youtuberi, ajmo svi se sastaviti da pomognemo ljudima. Evo svi zarađujemo. Tebe da zovem za savjete, imam stan i adresu u Belgiji koji nemam i tebe da zovem koji ne znaš šta je Belgija. Tebe za savjete da zovem. Ujebem ti sunce glupo, ti jebem nepismeno. Ajmo se svi angažovati, da svi pomognemo, koliko toliko, ali ajmo ako nema, ne može država, ne može vlast, idemo, ajmo se mi svi zajedno drugu da pomažemo, razumiješ? Ništa nam ne znači 100-200 maraka, ajmo da svi, pa da ne dozvolimo ovoj državi da ima neko da nema šta da jede. Imamo Hajrudinovu vamo tamo prostoriju. Trebao si se Hamdaga za predsjednika kandidovat, da glasamo za tebe. Da Bog sačuva, vidite tamo je vi kako je to sve. Ej, stara je kuća, ale? A kuća je starija od mene. Nju je preko 60 godina. Katastrofa. Vidiš tu dole ispod prozora, to je sve popucalo. Je li ovo sve posljedica zemljotresa? Da. Sve znači? Da. I da niko se nije udostojio da... To je plafon tu prokišnjava, da Bog sačuva. Vidite tamo je vi kako je to sve. Ej, stara je kuća, ale? A kuća je starija od mene. Nju je preko 60 godina. Katastrofa. Vidiš tu dole ispod prozora, to je sve popucalo. Je li ovo sve posljedica zemljotresa? Da. Već si pitala. Tu kad kiša da Bog sačuva. Čovjek. Ništa, Hajru. Šta ćeš ovdje renovirat? Krenulo svaki element kuće i svaki dio kuće krenuo upast jedan u drugi. Šta ćeš tu kad bi krenuo otkrivat, to bi poupadalo. To je najbolje ostaviti da samo upane, najmanje šteteće. Jer to kad ti probao sam sad razdvojiti, to bi gore upalo više oštetilo, nego ovako ako samo upane najmanje će. To sam treba izići otale i ništa ne dirat. Rudine, mi ćemo objaviti tvoju priču. Ako Bog da, pa ćemo vidjeti ako šta bude, mi smo došli da snimimo. Hitna evakuacija, sam da pobereš šta ti je najpreče i izići. Ako bude, ako ne bude. Uglavnom, živ ti nama izad bio, pa se čujemo i vidimo se. I vi to puđe meni, hvala vam. Nema na čemu, hvala Bog. Živi, svako vam dobro. Hvala. Ode Hajrudin, ustanu zenci. Pablo de Costa, 249 konvertibilnih kruna. Pozdrav, lik je sumnjiv, koristi fraze njemačkog jezika. Hamdija, zašto nisi ponio novca ako već želiš pomoć? Što mu Hamdija nisi ostavio 100-200 maraka ako želiš pomoći? Slušaj, vidite li kako su ljudi džubradi? Slobodno snimite ovu. Napravit ću priču za Ibru.
slušaj me, napravit ću, pa bio u zatvoru, nedavno je bio u zatvoru, pa ga dole... Napravit ću priču za Ibru, bio je u zatvoru, ja imam spremno u pozadini priču, stvari, stavke koje vi ne znate, ali ću ja napraviti priču, sastaviti to u jedno tijelo pa vama iznijeti. O čovjeku s kojim sam opet danas dobar drug i jaran. A dobro, neću sad napraviti priču. Sad neću. Neću sad. Htio jesam, ali neću sad. Udario se, bio je u Kokuće leto, udario ćerku šamarom, došla policija, odvela ga. Jeste vidjeli koliko Hamdija... Ja neću praviti priču o čovjeku koji je udario ćerku šamarom i dolazila policija. Ne, to je opet moj dobar jaran i sad sve je okej, nemojte ga. Pepi. Ljudima valja i na kraju se ti Hamdo niko. Jeste vidjeli? Znači dolazio je svaki dan, ja sam išao od svog goriva, valja otići u Zencu na Vardište i ja mu jarane moj, smontiram video, odem u Zencu, počastim ga svaki put. Kad smo god došli u Zencu dobio je ćevape, Hamdija je uvijek platio, nikad nisam gledao da on plati. Jeste vidjeli? Koji je to kaže pomozi sirotinji. Bježte od ljudi koji pamte kad su vam šta platili. Samo se izmakni, otiđi od njih. Polako razjebi kontakt. Polako, tiho onako da se niko ne naljuti. Ono pomalo. Zauzet sam, ne mogu trenutno s tobom. Imaju mi goste. Brate, drugi put ako može, izvini, molim te. Polako razjebi kontakt sa ljudima koji pamte kad su te šta platili. I znaju napamet to nabrojati. Sirotinju samo gurni da padne što više. Sad mu je krivo, sad je... Jel onako kako su tebe gurnuli kad si bio sirotinja? Propu. Sad je propu na YouTube i ne znam više šta će, razumiješ? To vam je Ibro Kargić. To vam, vidite li? Znači koliko mu je Hamdija valio, se vidjeli? Koji je to govno? Ču kaže što je Hamdija, kaže nepismeni. Pa majmune jedan, vi ću te ja u Zenci kokošar jedan. Pa vi ću te ja kokošar u Zenci, majmune jedan, majmunski. Pa... Ovdje smo imali prijetnju da će ga on vidjeti kokošarski majmune u Zenci. I da će ga šta? Ti si za mene onaj mali mrav, majmune jedan. Nisam ti ja oni ljudi što bježe, što ti mašeš rukama. Nisam ti ja oni ljudi što bježe, ja sam ti oni ljudi što kad te vide opet s tobom cile mile lale i sjednu snime klip. A vidit ću te ja, kokošarsku majmunski u Zenci! Vidit ću te ja! Pa ćemo, kad te vidim, sjest snimt video. A ja ću te vidit! Ja ću te vidit, majmune, mamu ti jebe! Ja ću te vidit, majmune! Pa ćemo snimt klip zajedno. Mamut, ja ću te vidit. Ja ću ti šamarčini Ibro pukni, spišat ćeš se. Danas smo mogli vidjeti kako izgleda ta šamarčina. Eto zapamći šta sam ti rekao, slobodno snimte Ibri. Slobodno mu snimte i proslijete mu. Za tako sve što sam ti ja uradio, ti mene na kraju pljuješ. Koje si ti govno neodgojeno? Jeste vidjeli kakvi su ljudi? Ste vidjeli? Zapalo mu stoja 2 jebota. Bolan Ibro, kako te nije stid. Njemu niko ne valja. Nikomu, svi su za njega ne valja. Došao si 100 puta. Ibri niko ne valja. Što me to nikomu ne valja, podsjeća me na nekog čovjeka. Odskora što sam nešto čuo o njemu, ne znam. Da mu niko ne valja. To na nešto asocira, ne mogu se sjetiti na šta. Puta Hamdija te dočekao halal bilo. Jebote kraj, pa ti si čovjek, pa ti si jedno, ja mu sad poslao poruku, blokirao me. Pa kad si mangup, što nisi rekao nešto mangupe, morate biti mangupi do kraja. Ja mu sad poslao poruku, blokirao me. U nastavku ćete vidjeti iz današnjeg klipa kako je Ibru neko navuku da priča loše protiv Hamdije. Međutim, kad te neko navuče, ti ne možeš onda imat isto, pazi, neko ti nalago i navuko te pa ti priču, a onda istovremeno imao u pozadini privatni razlog zašto bi nekog blokirao kada ti se javi.
Znači da postoji prljavština koja i tebi privatno smeta. Bez obzira, evo da te i jest neko nagovorio i potplatio. Evo da i jest, ali onda ćeš ti djelovat samo u okviru toga. Izvršavati uslugu koja je plaćena i tu se sve završava. Nećeš ti volonterski malo ekspandovat vrstu usluge, znaš. Nego ćeš samo ispričati to što ti je plaćeno da nahljagaš čovjeka i to je to. A nećeš ga još dodatno privatno blokirat. Osim ako nema prljavština koja ti privatno smeta. Ali malo ćemo zažmirt na to. Kad budu se oni družili. Nemoj mi bit mangup, ono, taj nemoj mi te zenčke fore, nemake men bamšijaše. Eto vidite kakav je. Nemoj te zenčke fore, vidit ću te ja u zenci kokošaru jedan pa ti složiša marčinu. Nemoj te fore, nek daj malo oni fora, vidit ću te ja kokošaru jedan pa ćemo sjest snimiti jedan klip, pa ću ga izuto, pa ćemo upload, pa moramo popala pare. Vidjeli smo ovu stranu. Hajmo sad vidjeti uvaženog kokošara, odnosno čuti šta on ima reći kao druga strana na ovo sve. Familija, ti si pošten, ja tebe volim da gledam i moja familija. Ti si pošten čovjek, mi smo to gledali, upoznali smo tu tvoju priču. Znači ti nisi prosio ko Hamdija. Ti nikad nisi te gledao da prosiš, vrati. Ne treba meni, sine, ne treba. Znači, ja tebe, obožavam. Možda si vidio onaj kanal, taj te kanal Istraživanje istina nikad nije spomenuo. To je dobro. Ja tebe obožavam, mu automatski smekša sve ono tvrdo što je u njemu bilo i otvori raznorazne česme da teku. Ja sam tvoj veliki fan, može slika, brate moj. Bar dečko. Ali sa onim, brate moj, ja te zamoljavam, izgubit će svoju publiku radi jednog Hamdija. Ti vidi šta se radi. Šta ću odgovarat će za to, slušaj me. Da. Afirmativno odgovara tata Čaršija, pa slušaj, odgovarat će za to. Na pitanje ti vidiš šta se radi. Znači, afirmaciju, daj potvrdu, da, ja vidim šta se radi i odgovarat će za to. Međutim, to je prestalo biti bitno danas na klupi u parku Somewhere. Tu je dođo kad ti uleti šipa i kad ti uleti financijska policija i poreska, jebat ćeš mater svoju. Da. Pa nećeš jebat mater svoju, ali reci mi šta možeš ti učiniti kada 10 čizmaša uleti i ufatite, 1/4 te ufate, a vam 6 još ovako puške drži. Šta ti, sine dragi, možeš učiniti? Možeš samo mjau mjau. Ja ne razumijem čemu, znači, dalja ludost govorenja. Ne mere meni niko, ništa jebote, si pa jebote ovaj. Pa da se malo dozovi i spusti na zemlju i probudi, ovako se uščini za obraz. Jebi ga. Tako je, ti je to. I tu je, slušaj, tu kad se tuži, ne tuži se ni Marko, ni Jovo, ni Mehmet, nego državni tužitelj 1, državni tužitelj 2, državni tužitelj 3. I na kraju pička. Državni tužitelj ona najbolja. Jesi ti odbio od njega? Jesam. Od Hamdija. On je se odbio od njega, odmakio se, do danas. I Đudine. Ma jesam, slušaj. Kaj ti si meni rekao da sam jači nepšten, da. I to, slušaj, nisam rekao, ali rekao čovjek kojem sam ja dao 150 jaja džaba, invalid, prosjak, koji on. Da. Znači kojem sam ja valio čovjeku. Ja mu dao jaja da krenem, on posle on ima koke i on je to izmislio, nisam. Međutim... Onog suvada ne trebaš... Zadnji mjesec dana dobivam poruke od ljudi, eno Andija te blati, eno Andija ovo, Andija ovo, nisam nikad htio to ispivati. Dakle, bilo je više lajvova gdje ga čovjek blati. Ja ne razumijem kako možeš ti ponovo se družiti sa čovjekom tako ogavnim, koji tako loše osobine ima. Kako ponovo da se sastanu i sad ćete vidjeti. A ti znaš sve o njemu i da krade i sve. Ček. Njemu i da krade i sve.
slušaj, ba lopov je to čujemo. Znam ja da je on lopov. Ti znaš sve o njemu, da krade i to, ma znam ja sve, lopov, čovjek lopov. E sad, za koji bi ti razlog nakon ovog izgovora, ovo ne može ovo biti plaćeno. Neko može da te navlači malo na svoj mlin, ali ne može baš niko da te navuče ni sa kakvom manipulacijom da ti za nekog drugog kažeš ma znam ja lopov, znam ja. Ti da bi to izgovorio, to mora ili biti tačno, ili da ti budeš svjestan da ti izgovaraš laž za svrhu glume pa da je svejedno izgovoriš. Nema šanse da mi možeš prodati priču da te na tu rečenicu neko može navući. Manipulacijama. Jer takva je rečenica. Da ona je konkretna tvrdnja. Mnogo teška konkretna tvrdnja. Nije to neka misao, možda je ovako ili možda je onako. Znači na to te ne može niko navući. Vidiš, i ti. Znam ja to. Poslušaj još jednom tonalitet izgovorenog G. A ti znaš sve o njemu i da krade i sve. Znam ja da je... Koliko je bitan sadržaj rečenica, isto toliko je bitan ritam kako se izgovaraju za svrhe utvrđivanja da li su tačne. E sad nakon što ti jedan o drugom, vi, vas dvojica ili više, znate jedan o drugom ovakve stvari, ni ovdje sve ni iznešeno, nakon što vi to znate i poznajete, koji razlog bi mogli vi imati da se ovako podružite danas? Selam, pozdrav i dobar dan. Evo, danas smo sa Ibrom Kargićem, našim najboljim prijateljem. Danas je došao da ispriča... Najbolji prijatelj od nake surovosti, najbolji prijatelj. Svoju priču, kako je to bilo, da je ovo sve montaža, da je namontirano. Čovjek je grizla savjest. Sve je montaža, ti znaš da je on lopov, dakle, ma znam sine, sve lopov krade, montaža. Evo nek Ibra ispriča kako je, nisam Ibro ni potplatio, nisam ništa i zvao me da kaže Hamdija dođi da ti ja ispričam. Ovo do sad što je Ibro pričao, to, haj dobro, okej, ali nije bilo istina, ovo sad tek je istina. Ne, pusti sad ti ono sutra šta će on i jučer šta. Ne, tek ovo sad i konkretno ovo danas, to, ako mogu sam to uzeti ti u obzir, a ostalo... Kako je sve bilo, da je tu kod Mare dole sve plaćeno, Mare dobila 200 eura, dobio Alija 200 eura, sad dobila Iva gore ova, kako ime? Meliha isto dobila 200 eura, dobio je Ibrahim 200 eura. Ja dobio 200 eura. I oni su svi protiv nas pričali, evo nek nam Ibro saopšti, šta je se to sve dešavalo? Ibro. Evo ovako, pozdravljam gledalce i njegove i moje, znaš, mene to malo potreslo. Evo kako je to bilo. U 11 i 5 i 15 minuta mene zove čovjek na Viber i zove me na WhatsApp sa nekim čudnim imenom, hal, cool, nešto tako. Međutim, ja se ne javljam, inače, mene ko poznaje, zna da se ja ne javljam na nepoznate brojeve. Zašto? Ljudi me zovnu, pa onda držiš li jaja, držiš li ovo, naravno. Ma ja, provociraju. Ja, znači, ako ti ja nisam dao dozvolu, znači, neću se javiti. Međutim, napravio je iznimku ovog puta, pa se na ovaj javio, jebote. Ljudi koji me znaju da ja tako radim. Evo jedan primjer za Ramazan, zvala je me žena iz Austrije, odnosno porkom, da li mogu dobiti broj, ja sam poslao broj, nije me zvala, nakon 15 dana zove me sa talijanski, mislim u Italija. Ja se ne javljam. Kad ona meni veli, kao Ibrahime, zašto se ne javlja, ja sam ceta ta i ta. Rekao, ja se gospođo ne javljam na nepoznate brojeve i žena me zvala, kaže, da li bi ti htio da ja tebi pošaljem 100 evra. Međutim, da se vratim na toga hal. Slušaj, kaže neko nemoj vrijeđati. Rom u prijevodu znači čovjek. Znači mi smo svi ljudi. A kad Romi između se jedan drugom kaže da je cigan, onda je to dna. Taj cigan, po naglasku ja ću reći da je cigan, firaun, cigojner, džipsi. A nije to džaba Hitler bio. Po naglasku... Jel ovo moguće, jebote?
Yellow, is this even possible that's happening on the YouTube platform? Dear YouTube administration, this man has just said that Adolf Hitler had good reason to kill people. This is just being said 4 hours ago on this YouTube channel. Why the fuck is this even allowed to be published? Let's continue. This is man who just got out of the prison and has ability to say stuff like this on YouTube. Yes. This is another man who was in prison, who was in jail, because he was stealing forest, wood from the forest. 2 jail guys spreading morality around Bosnia. Very nice, YouTube administration. Yes, znam ja. I na kraju rekao, jesam Ivro navuku. Yes, slušaj, poslao mi je neku donaciju i sad jebi ga čovjek zove, sad ne mogu da ne javim se. Već smo mi faktički prijatelji. Prijatelj, naravno. Prijatelji. Obavljamo razgovor. Nisi ni znao šta će se desiti. Obavljamo razgovor. I međutim čovjek je mene navukao na tanak led. Staru lisa. Zamisli. Ja uvijek kažem, evo i sad kažem. Imagine. Eto ovaj lopov. Ne znam ja ko je lopov. Ima gospodar, a ima sudstvo i pravosuđe. Kao što sam rekao i u tome razgovoru. Ako ne budeš kako treba, država te pusti da oreš 1, 2, 3 godine. I onda kad ti ga zapravo... Pa da to reci Aranu, da te država pusti 2, 3 godine da oreš, da bi ti mogla što bolje učerat sine. A ti živiš u zabludi da tebi neće niko ništa i ne može. Tužitelj 1, tužitelj 2 i ona piska, ona zadnja, ona najjebenija. Pa što onda ćeš da ti misli? Međutim, to je čovjek... Kakvo poimanje sudskog osoblja? Nevjerovatno, ona zadnja. Pip! Zaista. Predivno. Izmontirao. I kad je pustio, meni Raja šalje kaj Ibro, da vidi ovo. Jebute mene pođe gušt. Poče ljudi čovjeka gušit. Kako je ovako dobro neko smontirao audio snimak. Slušajte ljudi, kako je sad dobro. Mi imamo mastermind editora u Bosni, je tajni talenat, niko ne zna gdje taj stanuje. Slušajte ljudi, artificial intelligence from Bosnia. Kako je dobro čovjek smontirao audio snimak, čovjeka počelo gušt. Slušaj sad ovu. Ja tebe volim da gledam i moja... Slušaj montaži! Ti si pošten čovjek, mi smo to gledali, upoznali smo tu tvoju priču. Znači ti nisi prosio ko Hamdija. Ti nikad nisi te gledao da prosiš, vrati. Ne treba mene, sine, ne treba. Znači, ja tebe, znači, obožavam. Možda si vidio onaj kanal, taj te kanal Istraživanje istina nikad nije spomenuo. To je dobar dečko. Ali sa onim, brate moj, ja te zamoljavam, izgubit će svoju publiku radi jednog Hamdija. Ti vidi šta se radi. Šta ću odgovarat ću za to, slušaj me. Da. Dobro, sad slušajte montažu audio. Rođo, kad ti uleti šipa i kad ti uleti financijska policija i poreska, jebat ćeš mater svoju. Da. Tako ti je to. I tu je, slušaj, tu i kad te tuži, ne tuži te ni Marko, ni Jovo, ni Mehmet, nego državni tužitelj 1, državni tužitelj 2, državni tužitelj 3. I na kraju državni tužitelj ona najbolja. Jesi ti odbio od njega? Jesam. Od Hamdije i Đudine. Jesam, slušaj. Kaj ti si meni rekao da sam jači nepšten, da. I to, slušaj, nisam rekao, ali rekao čovjek kojem sam ja dao 150 jaja džaba, invalid, prosjak, koji je. Da. Znači, kojem sam ja valio čovjeku. Ja mu dao jaja da krenem, on posle on ima koke i on je to izmislio, nisam. Međutim... Onog suvada ne trebaš... Zadnji mjesec dana dobivam poruke od ljudi, evo Andija te blati, evo Andija, ovo blate, Andija, ovo Andija. Nisam nikad htio to
A ti znaš sve o njemu i da krade i sve. Znam ja da je on lopov. Vidiš, i ti. Znam ja to. To ne valja, brate mili. Nevjerovatno kvalitetna audiomontaža, naštiman razgovor. Ovo niko nije izgovorio, ovo je slagano u Adobe Auditionu. Pa mijenjani tam herci da se uskladi. Ovo je najmanje 3 tajne službe radile su na promjeni audio snimka da zvuči ko on. Ušći malo. Međutim, vidim ja Hamdija tamo jebe mater, jebe ovo, hoće me razbije, hoće me ubiti. Slušaj, ne, pravo je. Ja sam prvi dan Hamdiju blokirao. Zašto? Jer treba uvijek ostaje problem da prenoći. Znaš, opet je jutro pametnije od noći. Ja sam čovjeka tu noć blokirao da ne bi išao razgovor u negativnom toku. Da se ne bi tenzije pogoršavale. Ako neko ima deblji novčanik kod Hamdije, nek ode kod Ibre, pa će problem koji prenoći sutra se ponovo drugačije probuditi. Međutim, ujutru sam ja čovjeka odblokirao i ja sam napisao poruku Hamdija, ja ti moram reći, mene savjest pojede. Ja nisam đubre, znači nisam, ja ću reći u lice. I onaj dole što je rekao da si nepismen, ja sam ti rekao. Ja sam ti rekao i kad sme snimao, Srećko, ti, ja školovam, ja gledam, a ti praviš pare. Ja sam ti rekao u lice. Rekao sam. I ti sad, kaj je Ibra pametan? Jebu vas Ibro. Ja sam pametan, sad bi ja uzmao kješevinu, a ti bi... Dobro, moramo se svi između se pomagati. Znam, ali slušaj. A kako je došlo do tog da od tebe Kad je što mi dade Bog, kad je srce samo željno kućnog praga svog, i da brata mi useju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. Don Royal 10 eura, excuse me, thank you very fucking much about it. Jokers, trebaš iti slotove streamat, tu je lova. Tu je lova, ali onda ne mogu raditi ovo, jebi ga, a ovo mi draže, tako da GG. A šta je on tio da srušiš meni kanal, jel? Da sruši kanal, da ti te noge potpetljaju, da te obori, da te raskrinka, da te... Pa ja sa svojim lažima, da me ljudi otpada, sreća ljudi znaju, razumiješ? Pa normalno, ja kažem. Ja se deo razloži mi sad, išao sam sa mnom kod bake Mari. Eto, sam se bio, jesmo li pravili gore štilje? Jesmo. Ja sam se iznenadio. Jesmo. I pune kese uvijek, znači mjesečno 1000 maraka strošio. Ja je nisam htio snimat, ja joj rekao, slušaj, ja ti jasno. Te pitaj da ja oženim. Sutra, da bi nastavili Aldine biti prijatelji, još mi opet moraš 10 eura dati. Da ja usvojim. Znači nije to tek tako loše kao što priča. Ima ona sina rudarsku penzija 800 maraka, a garantujem ti, ja da je nije 10 godina digla. Ili na banci, ili digne... Ovo je čovjek koji je prije nekoliko dana išao kod te starice da joj čitav dan smeta i da loče kod nje džabalame. I onda kad je na safe distance odmaknut, ovako izgledaju, izvuče, evo baš sam na dobrom frejmu zaustavio, ovako izgledaju, izvuče žvaljurde, džukelešine koji laje nakon što loče kod tebe. I smeta ti, ometa tvoje vrijeme, tvoj prostor, tvoju privatnost. Znate. U Saharu. Ali da li moraš vjerovati da je ona dobila 200 eura, Alija dobija 200 da se on protiv mene priča? Ne mogu da vjerujem. Pa jeba će nju Alija, sam ti mi odmah rekao. Ne do Bog. Jeba će nju Alija. Do kojih dubina i nizina su klošari sa svojim prljavim žvaljurdama sposobni ići, da gdje su do jučer zarađivali masne pare na manipulaciji, išli lokali, išli sjedili, išli smetali, da sada zarad novih revenjua i zarade su spremni na ovakve načine da blate čovjeka koji je vozio staricu na liječenje, koji joj kosi oko kuće, da će on s njom seksualno općiti. Da li su ovi klošari mogući? Ja sam mislio da je El Medin najveća sramota Bosne i Hercegovine. Ali sada nanovo postavljam pitanje.
Da li su ovi klošari propali i smrdljivi mogući? Da njoj samo šta bude, a odvuće je hitna. Što nisi nju odvući. Garantujem ti, u 24 sata, isto hand granata je pukla u kuću. Nije se bez razloga starica pobojala za svoju sigurnost i za svoju kuću da ne plane u vatri. Nije to bez razloga. I nije bez razloga poslovica da ko laže taj i krade, a ko krade taj i ubija. Taj zaskočiva, iskočiva, sačekiva. Ko što bi rekao gospodin Mladen Polak, po kupresu, po noći. Nije to ništa džaba. Selam Alejć. Ma on će nju sad pohapat. Ma nije mogu Alija od tebe. Tako, ja sam rekao, čim sam rekao stavit ću kamere, veli on, ako Hamdija stavi kamere, neće ja moći više dolaziti. Neće moći uzmati. Ti si mu smetu. Kamere postavit na kuću neke starice negdje. Kako bi mogao joj samo ti dolaz da ne... Do kojih to vrong turnova ide? Do kojih to Hills Have Eyes ide? Do kojih to Jigsava dijelova ide? Da imaš ti svog groba negdje, kojeg ćeš povremeno snimat i uzmat keš na njemu, a da niko drugi ne smije tu doći jer ćeš ga ti sačkat. Pička ti materina propala malena. Ja sam ti si mu smetu. Eto što ti se spletkanje. I YouTube je služaj kao politika. Isto naš političari. Piju kavu ovako, onda zavođaju na... Gledaj. Gledaj da generika. Rekao jebo, ne sam se znadio od Ibra, rekao dječa Ibra. Ne. Tako, razumiješ? Jebote i 200 eura ako treba dati, evo 200 eura, razumiješ? Ja bi to... Ja dobivam tamo, znači, od tvojih gledatelja portir. Znači, svakog blokira. Znači, svakog blokira. Ne, mene su nas ljudi, jednostavno, kad vidi Ibro ovako... Ja svakog blokira. Te hvala što sam nas pozvao, razumiješ? Da ljudima ispričamo sve. Ne mogu ja, nisam džubre, slušaj, ja ću reći u lice. Ja sam tebi rekao, evo ovaj mobitel. Evo ovaj mobitel. Jesi mi dao ovaj mobitel? Jesam. Jesam ti dao 200, sad sam danas 200. Jes. Jesi mi ti natjeru, Ibro, uzmi, ne mere snimat, crtaj si star, ružan. Tako, da bi ti zaradio, jesam tako rekao. Evo ti mobitel evo ti telefon, tu sam bio od žene mobitel. Ne znam, ja sam tek kupio mobitel novi, jel tako bio? Kažem ja Ibra, evo ti mobitel, 400 mara, ja sam ga platio 490. Rekao, evo... 890. Ja, 890, jes. I gledaj, i rekao sam tebi, Ibro, evo, kad možeš... Kad možeš, jes. Kažeš ti, evo 200 Hamdija, a kad budem 200, rekao, ako ne mogneš dati 200 halal bilo, jel tako bilo? Znači, nemojte džabala prdat, evo čovjeka tu... Ma ne, pričamo kako jest, ja sam Ibri valio i meni Ibro, kad smo god došao, snimio sam priču. Ukrašćeš mi ga, idem ja tebe. Zaprzim. A gledaj, ja hoću da to bude sve. Šta ima kako? Ja hoću... Meni je samo krivo. Meni je krivo, zato što ja nisam taj čovjek. Mene svi ljudi znaju kao osobu koja u lice govori. Znači, kad ja nisam ja pola. Ja ću u lice gledam kameru, krivo. Ovdje imamo primjer kako čovjek navodi kako se on ponaša kada ti nešto govori. Konkretno, on ovdje tvrdi da on tebe gleda u lice kada ti se obraća. Sad ćemo naći kako izgleda to što on tebi gleda u lice. Stao sam na 7.28. Samo moment. Ja sam ti rekao i kad sme snimu, Srećko, ti, ja školovam, ja gledam, a ti... Ja nisam džubre, znači nisam, ja ću reći u lice. I onaj dole što je rekao da si ne... Evo da čisti po njemu. Ja sam ti rekao. Ja sam ti rekao i kad... A ovdje možete vidjeti kako izgleda to što on tebi gleda u lice. Ja. Kako je on tebi tako gleda u lice, to možete ovdje vidjeti. Sme snimu, Srećko, ti, ja školovam, ja gledam, a ti praviš pare. Ja sam ti rekao u lice. Sve u lice. Sve u lice. Znači, kad treba malo teže rečenice izgovoriti. Ja gledam u pod
i čisti malo po tebi, ne bi sinkronizovali nam se energetska polja, pa da ti ne zamahneš na mene. Čisti malo po tebi i gledam upod i ono ko prekučujem se polako, a. Ali kad objašnjavam kako ja to izvodim, onda to izgleda, ja tebi u lice, ja ću te naći! Ja tebi u lice govorim! A jesam, rekao sam ti onaj, jesam ti to rekao, to sam ti rekao, jesam. Ibro, palite, jebu vas Ibro. Ja sam pametan, sad bi ja uzmao keševinu, a ti bi... Dobro, moramo se svi između se pomagati. Znam, ali slušaj. On rekao, recimo... A ja, ali on je kasnije naplatio od tvojih razgovora. A jes, tako, jes. Ono sam ja da je on rekao, recimo, hej Ibro, evo da ga razjebimo na zračnik. Ja bi ga natjelo pidu, matri, jebo mu sve. Jebo mu i 9. koljeno. On zloči, navuku me čovjek na led, pričali, razgovarali. Kad je čovjek montirao priču, vidio da nije kamera, da je samo bio telefonski poziv. Čuli ste kako je smontirao? Telefonski poziv, čovjek montirao. Ali nije on samo tebe, on je već sve ljude sad pokušaje... Pa hoće da se digne I on upalio muzika, ali slušaj Santio. A ne mene. Ne, ljudi su vidjeli koliko sam mi Mari pomogao, to i to i ti sad nama išao. Vidjeli su ljudi da se ja nisam loš čovjek. Ne bi nikad... Slušaj, ja sam vidio, i svoja si drva donio. Eto, vidio. A pune su šupe drva. Ja gledam, izbaciva iz pasata. Viče, nema drva. Kaže, šta što vam kaj drva? Ja sam je donio svoja drva. Uši mi živi, zaprdio je. Ja sam je svoja drva. Svoja drva donio je pravilni ročnik. Ne bi, što bi uzeo od nje, ne do mi, dragi, Allah. I ona kasnije viče, vaki i naki. Ne mogu, brate, da shvatim. Eto je sad neki zaprdi Alija. Jebote, ne, da je rekla fino, Amdija, nemoj mi više dolaziti, ja sam rekao neću više dolaziti, neću je snimati, razumiješ, sve finim, ali ne treba mi sad problemi, razumiješ da mi idemo da se, mene je krivo što oni stvaraju bela između nas, razumiješ, među nas youtuberima, trebamo da budemo ljudi. Ljudi, slušaj, gledaj me sad, žuta štampa, primjer radi, hajmo reći onaj, kako se zove ono u muzičarima, onaj svijet, jel? On izlazi svaki 7 dana, nebita 15, to nenormalno se prodaje. Ljudi vole tračeve, vole svađu belaj. Neće on sine... Glupane, Digitron nije trač, ni rekla kazala. Digitron je sprava koja računa najsavršeniju nauku na svijetu, matematiku, koja nema grešaka. Glupane. I kad ti ljudi uzmu i sračunaju da fale pare i da ima razlika, minus ima od onog šta si predao i od onog šta su donirali. To onda, glupane, nije trač, nego jasan, konkretan dokaz u računici. Glupane. Ne uzeti Musaf ili Mihal ili Bibliju pročitati. Neće. Nego gleda crnu hroniku, ko je šta rekao. Ti će narod naš rani. Ali ja mene nego što je dobio kaznu, žena 300-400, evo da kaže ljudima, sve što sam dobio kazna, Ermin Isak je sve platio. Znači plus je dao Hamdi još 500 maraka da se počastimo, ja i moja supruga, to je se desilo za rođendan. Dobro, ali ti ga nabio dobro. Ma nisam ga, nisam, eto žena ga udarila nogom. Ja sam što sam ga ufatio ovako dobio 100 maraka kazne. Žena ga je udarila, pošto se tamo širi, žena ga je udarila nogom jer je Alija mene nazvao kurvom i rekao da se ja prodam za 5 maraka. Da poslušamo taj snimak dok smo na tom dijelu. Ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pjesa, sam najbolje. Ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pjesa, sam najbolje. Sipa 5 eur, ne merete mu ništa, nemoj džaba. Gledaj, Zubiju Ibrahima može poništavati pasoše. Slušaj sad ovo, hvala ti na 5 eura. A što ćeš ubiti čovjeka, jedan ne bio? Ti na crno radiš, gospodine. Hamdija. Ajde nesmi da pokažem ko se crno radi. Vi na crno radiš. Evo. Hajde vidimo to tvoje crno. Hajde vidimo tvoje crno. Jebe, to je pečat. Ma jebem te u usta, te jebem smrdiva. Čujete iz Udina šta priča? Jebem te u mater. Te jebem u mater. Zamislite da je ovo riječnik vaše supruge. Molim vas, zamislite na trenutak. Pogotovo pred drugim ljudima, ma nas samo, a pogotovo pred drugim ljudima. U 11 sati
Guzio je čovjek za 5 Čekaj, guzili si vas. Boga mi nije. Ko je mene guzio? Ajde reci. Možda si ti htio pa nisi mogu. Zamislite da vaša supruga ovo izgovori nekom sa kim se svađa. Jel to moguće? Nije Ciganko jedna. Nemoj da te odvali, Bože. Nemoj da te odvali. Za fase, želiš da slavi. I jedina reakcija Alije je bila, seljanko jedna, na ovakvo ovo. Znači njega stid ispred njih. Sramota ga, njega sramota šta ona reče. Ja ti kažem, te god vidim da ćeš... A šta da izađeš na cestu? Eto me, kaži odmah. Evo sad ćeš... Ajde, zađi naput da ta satari. Ajde, Čuj ovog nasilnika što laže i krade, kako mu daje i da ubije. Aj izađi dol naput da ta satarim. Aj izađi dol naput da ta satarim. Čuj ovog nasilnika, ko laže taj krade, ko krade taj ubija. Samo ako ima šansu. Aj sam da nisu, ali vidiš da ja površim. Evo ja snimam ovo sve da znate. Jebem i tebi mater cigansku, ješ čuo? Hvala ti, hvala. Ovdje možete vidjeti kako on ima izgrađenu perspektivu o tome kako su cigani ljudi. On, konkretno. Ovdje možete to čuti. Ti gdje mi čuješ? Dođi kad su mangu, hvala ti, dođu ja u 8. mjesec. Ovo je sve snimato sada. Hvala ti. Ti potplaćivaš ljude. Ne naplaćivam ja nikoga, hvala ti gdje mi čuješ. Pa ne možeš nama ništa, pa ljudi znaju koliko smo mi mari varali. Haj jedno iskreno pitanje, evo iskreno pitanje za sve vas. Da li iko od vas misli da Adis je osoba koja plaća ljudima po 200 eura da oni to prije? Evo, da li to iko misli? Koliko god se forsiralo da je to tako. Alo, baka Mara neće da vas gleda, bolan, je ti krivo, je spoludio, šta je s ovo? Tebe? Ajde, cigo, jedan cigani. Evo, sad sam se snimio. Ovdje možete vidjeti da je iz Ludinino mišljenje sinkronizovano sa Hamdinim. Iz Udina ti izgleda da imaš boga mi jaja ispod sebe. Ti imaš jaja i onu mušku stvar ispod sebe. Gadna si, brate, Bože ti sačuvaj, fuj. Alija, znači snimao sam sad kako ti je Zudina preti i preti ti Hamdija, jel? Ja sam dušao. Ja sam dušao, oče! Evo i meni su ovali. Ja neću radi svoje publike da ih psujem. Ne. Žena me nikad nije vidjela, kaže mrš jebem te gadnu, viće meni. Ne, neću da ja vređam. Ne. Mi ne vređamo više. Ali ja ne vređam više. Naravno. Ti vrlo dobro znaš da ali on se mene izvrijeđali ljudi isto. Ma samo nek vrijeđaju, samo oni nek vrijeđaju. Ja ćete god biti, brate, na cesti, satrču te. Pozovi, brate, Gdje god te vidim na cesti, satraću te. Znači, prijetnja upućena, životna! Mogao bi neko izgubiti glavu ovdje, vidiš ti kako je kad se sirotinja dočepa donacija tuđih para, podrška za Rome, ljudi su svi fini, prije će ti pomoći negiko. Ma, na jednu stranu to kakve su Romi i ko su oni, nego ovdje radi se samo o tome kako oni na to gledaju. A dali bi sve da ovo nema. Pozdrav Danavers. Policiju, što da ti kažem? Evo sad će policija, ja sam zvao policiju. Pozovi jer ne može niko na nikoga praviti teror. Sam ja samohrani otac, dvoje djece, majke bolesne koji borim se za njih i... A šta kaže baka Mara, je se boji baka Mara sada u njom? Boji se. Pa boji se Mare, nema ništa protiv toga, ne smije opet kontra i govori gotovo. Pa ne smije, čuje šta pričaju oni i tako. A ne smije, došli su ovdje, baki Mari 85 godina da je... Ljudi, kad su oni kad su oni pretu kraj bake Mare tako, ne smije baka Mara reći. Prijete i ona mora što, tako ona mora reći, ja jes tako, znači. Ti se nama bojiš da ti nama kažeš da mi ja sebi zato sam došla s njima da kažem da tebi upaljac s moje strane nije sami. Ako ti nisam donijela, nisam ti odnijela sigurno. Znači, može Alija pričati, jes? Alija je stavio da sam ja... Akhal Teke, 12 eura u super chatu, thank you very much. I really appreciate it.
Neći ti nama živat, brave. Alo, žena se boji majmuna od tebe. Došao si u njezinu kući da pred... Govorila si da te nisam ja. Naravno, pred njenom kućom. Alija, je li lažu da dođe svaki drugi dan? Pa normalno, Petru, kad si došli, odhuje da sad meni napravi belaj ovdje. Pa prije stvarno izgledali, pa zato ti nekad ne znaš šta pričaš, razumiješ, znaju ljudi da si malo, razumiješ? Znaju ljudi da si ti malo. Ja ne mogu, još uvijek ne može ta rečenica mi se slegne. Možda si tamo i rekla u videu. Razumiješ? Čuj, još je čovjeku prijeti. Alo, Amdo, nećeš uspjeti, vjeruj mi. Eto, živa ti i mene, zdrava ljudi. Živi zdravi bili. Vidimo se u narednom videu, Hamda ide za svojim. Pa ne mogu sve probleme i govnaluke ovog svijeta riješiti rečence, ljudi živi i zdravi bili da vam Allah podari zdravlja. Pa nije to poništavajuća rečenca za sve jedno sranje koje napraviš. Pa nije, sine. Slaguo ti neko. Neka budala ti nalagala. Putem, pogledajte kakvi su ljudi, kako podmeću Hamdi noge, ali mi ćemo sve jači. Evo, hvala Bogu, ljudi su slobodni, niko ih ne drži za rukav da oni odlučuju, da im govori kako će odlučiti. Ljudi su slobodni da gledaju šta hoće i slušaju, pa evo, odlučit će sami, hvala Bogu. Nećeš jače, kraj Hamdije, alo. Žive zdrave bili, vidimo se u narednom. Ovo je najjača rečenica jednog gledatelja, jednog fana upućena kreatoru sadržaja. Nećeš jače, alo majmune. Alo, čuješ me majmune? Mama te majmun, moraš imati ti muda. Slušaj me, majmune. Kako moraš čovjeku prijetiti? I tu se to završava. Evo dalje ovo. Zato, ali ovo, kažem, udarila sam ga zato... Ja opet koji zna čovjek, ja opet nisam htio da njemu piše kaznu. Piše polica iz Dina i piše njemu kaznu, ako nemoj ima djecu, opet sam ja čovjek i znaš kako je, ajde, znam kako je za rad, ne radi. Policija je pitala da piše i njemu kaznu, ali... Međutim, on je rekao, nemoj pisat njemu kaznu. Vidiš, opet sam ja ispod čovjek, rekao sam da mu ne piše, ima 2 djece, pusti kraju. Al džete, vidim ja, satraću te jarane. Ja sam čovjek koji želi da ne izbije ti para iz džepa jer te cijeni, želi da ti samohrani otac, imaš 2 djece. Al, haj zidol naput, te satarim ja, haj zidol naput. Haj naput doli zid. Džete, ja vidim, satraću te jarane, do kraja života. Al nemojte mu kaznu pisat, nemojte mu. Nigdje. Ali ide privatna tužba, naravno, evo, da ću reći privatnu tužbu i za Aliju, i za istraživanje istina i Melihu, ja sve ću tužbu. Ja sam lično lice, razumiješ me? Ja sam sve Ibra sad osigurao i evo i humanitarno 22. će sve biti riješeno ko Bog da. Ovo su ljudi koji će 22. osnovat humanitarno udruženje. Jer oni se s nekim takmiče. Šaljte im. Samo im šaljte. Što više? Ne znaju ljudi. Pa gledaj, podmeću nam mnoge, ali naša publika koji moji prate i tebe i svi u nas, oni znaju da sam mi u pravu. Znaš koliko sam ja Ibra dobio poziva, preko 2000 kažu sramota Mare šta je uradila. Ali vidite ljudi, ti kako je biti nečovjek. Pa dobro, gdje ste vi vas 2000 koji ste ga nazvali i rekli sramota Mare šta je uradila? Gdje ste vi? Na svim drugim kanalima koji sramote ovog čovjeka, vas 2000 da ga branite i da objasnite kako to nije. Na koji tačno način to nije. Gdje ste, čovječe? Prodat se za 200 eura priča protiv Hamdije i iz Udine, znači koji smo Mari pomogli više nek njena čirka. Reci realno. No, pa nije došla, vidio, kad god kaže dođe, eto ne mogu, i to zada preko bijela svijeta. Ali ona meni ništa nije, evo sad neke snima koče, ja sam odustao, meni ne treba, da sam znao ne bi, volio sam nogu slomit, nek što sam mogu. Slušaj, tek kad snijeg upadne, a gore vidio si goru djetu, Bogu iza nogu, tek će onda ona osjeti. Ali evo, reci, ako iko bude išao svaki... Pa žena je do sad, koliko ima ona godina? 80 i nešto puta je ona dočekala da padne snijeg. I preživjela. Klošaru jedan. Ti si duplo manji od nje.
puta u svom životu dočekao da snijeg padne. A ona duplo više od tebe. I nisi joj ti 85 puta je ona dočekala da padne snijeg. Evo, hvala Bog, živa još. Nisi joj ti falio. Svaki drugi dan ja ću čoče. Neće niko. Ja sam išao svaki. Znao sam i danas otići, sutra otići. Nosio sam da je nahranimo, mi smo je digli na noge. To nam je hvala što nas je... Kad je bila bolesna. Eno, vidio sam. Jebote, ne mogu da vjerujem. Ali eto, drago mi što si došao da si me nazvao i rekao, Hamdija, eto, želim da se izvine, da ljudima kažemo da je to sve potplaćeno. Da je sve naštima. Ma naštima na sve. Znači ti glavu diži i furaj svojim pravcem. Pa idem, ja znam. Nemoj se odslucati. Meni je krivo, slušaj, meni je krivo onaj... Što te navukujete na tanak klin, navukujete na tanak klin. Ja, mene starog lista. Ja ne znam kako, ali eto. Seljak koji je, on je tamo sirotnja, a jest, ima tamo ona žena jedna... Pa kako uspje sirotnja, navuć starog lisca koji zna sve o životu? Kako to se desi? Koja od njega hrani, ali on dobije na azilu pare i onda on daje mama ljudima kojim da pljuju protiv mene. Da bi on podigao svoj kanal, razumiješ? Da bi on uzeo, ali od tog nema ništa ljudi, niko ne voli, kako da kažem, da nekog trača, da on neće imati nikad ništa. On zarade nema od YouTube-a, znači nema teorije. Čuj ti tih maštanja i tih želja. Zato ja vidio si ti da ja zadnje vrijeme slavo priče izbaciva. Vidio sam. Ogadilo mi se. Ogadilo mi se. A gledaj, svima su sad priče stale, sad je narod tamo, a Libra ti ćeš opet... Ma imam ja, mene ljudi zovu, Andija. Znam. Mene ljudi zovu. I nemoj odustajati. Znaš, meni se ogadilo rad toga. Ja sutra da odustane, neće biti ga odustao. Dva panja, ne dime, dva panjčuge, dva klošarčine i propala. Nemoj nikad odustajati. Ono odmah jebo majko okrene u drugi kontekst. Znam. Eno ga vidi ga preboje. Jebo ti mače svoj, ja sam jeo hljeb bez YouTube-a, jebo te YouTube, zapravo kuret. Izgleda neki visok, ja uzmem možda 500 eura, 600, to je moje zarade. Ali meni, meni dobro. Nije to neka ogromna svota kao... Meni danas dobro da se ja nakrkam i mogu, reci šta treba o kome srat i laprdat. Meni dobro, ja... Ta grimasa je glavna, ja mislim, u procjeni, kloše. Kao ovi, veliki. A ja velikani, jes. Da, to su sve igre i onaj moj što sam ja lomio zub na njega. Guten Tag, Berlin. I onaj majmun. Ne, sve gledaju, ja kažem, nemam ništa protiv neko od mene i proziva, ali naš narod zna ko su mi. Ali potplaćivat ljude, ne mogu da vjerujem, znači... Aj nek proziva, gledaj. Evo, gledaj sad, reakcija radi. Pa gdje reakcija radi na vladu? Ja? A ne, ako sam ja, brate, na njihov rad. Radi slobodno na mene. Radi reakciju na javna predsjeća. Tako je. Vidiš da nemaš ti proći od smeća. Vidiš ti što ljudi u Turskoj ide kamioni zaljeva pršće, sve što raslađiva narod, da plus 33. U nas plus 40 nema rikom. Dođi jeboci, svoj mater uzmi cisternu, počne malo taj grad. Možeš pričati. Nek radi reakciju na javna predsjeća, na komunalna, na vodovod. Ne, jebo ti mater svoju i to usta. Evo ovdje orden za rađenje reakcija protiv vlade. I vlada smijenjena radi tih reakcija. Trebaš malo upratiti. Prije nek što laješ. Evo neki dan meni pila pokrepala, ja 2 dana struje nisam imao. Radi reakciju, radi na vladu, na njihov rad. Radi na gore na parlament. Pusti sirotnju jeboci svoj baci. Kontakt stupio. Znači on je sve... Pusti sirotinju da krade. Za 40 dana, Mićko. Ljude reakcije protiv nas da je potplatio ljudi. A sad sam ti rekao, sve, znači on potplatio. Montira se, tebi noge se potpetljavaju. A ja da naše... Noge se potpetljavaju sa svim ovim dosad što smo vidjeli i sa Digitronom, koji jasno kaže ovo je razlika i nema je niđe. Isparila. Satim se noge potpetljaju. Republika zna da je on to sve ovu ljude potplatio da bi on mene srušio, da ja ne bi dalje. Samo što sam ja čovjek, slušaj. A ja što ti... Ako vratimo, na primjer, vrijeme unazad, moći ćemo jasno vidjeti lanac mojih poteza koji su radili na tome da se ovaj čovjek sruši. Nisam htio odmah reagovat, slušaj, kad sam ja to čuo, ja sam ušutio. I ti si mene zvao, ja sam znao šta je, ti si objavio video neki, ja sam tebe blokirao tu noć. Sutra sam te od
odblokirao da to malo smiri. Jer sam te ja nazvao poslije toga. Sinta 2 eura, tuko čerku krezo, a ovaj od 3 mil uzeo keš od babe. Ne znam šta ti znači ovo 3 mil. Hvala na 2 eura. Rekli su i sami, on je sam rekao da je dolazila policija što je čerku tuko i sad su oni opet najbolji jarani. Izvini, ti kažeš meni ja i tebe razbij me, ali ja tebe volim. Ja sam ti rekao. Jes, tako je bilo. Ti mene moraš razbiti. Pa ne znaju ljudi da sam ja najpošteniji. Ali ja ne mogu... Ne, sa niskim tući. Čekaj kad ja pričam. Ja ne mogu tvoje dobro zaboraviti. Znači ja tebe... Razumiješ? Slušaj, mene je bilo ono krivo. Alo, pa ne vrti mi govori. Jer sam ja rekao, izvini, mene grize savjest, ja ne mogu tebe. Ja se moram nekako. 3 miliona pregleda samo na osnovu babe. Aha, ja. To je to. 3 miliona pregleda, to ti je. Ali nije to isto. Nije to isto jer su to bili mnogo duži klipovi. 3 miliona pregleda ti je oko 4-5 hiljada maraka kad bi trajalo po 10 minuta sve. A kad traje po 30-40 minuta, to ti je, boga mi brate moj, mnogo jače. Mnogo jače. Ne duplo jače, mnogo od duplo jače. Jer je to prostor od... Kao dokumentarac gdje ti možeš pobubat 15 reklama i neće biti problem. To je mnogo jače. I ja sam tebe nazvao i ja sam tebe rekao. Ja sam se režio, hvala, nek zna naša publika da je to sve i naš tim. Rekao sam ti šta, ko, gdje. Znači, pa troduplo. Ako nije i troduplo i po. Moraš imati to ovdje. Pa ne treba samo da pokažem ljudima da je to sve, da je... To je tako. Meni je zažao i što sam dole da je Mara išao napadu. I ja nisam je napadu, išao sam, znaš kako te, kad Mare viće ovo, ono, kravu, ali ljudi nisu znali, vidite da je Mare potplaćen, Alija potplaćen. Bez veze sam otišao dole kaznu, neću više, ni ja nisam. Znači, u suštini sve jedna osoba ne valja. S kojom god je osobom došao u kontakt, ni jedna osoba ne valja. Ali baš niko, evo, ja ne znam, jel moguće jedna, evo, našao je ovog danas, ali, da se vratimo na pitanje od malo prije. Koji razlog mogu imati ova dvojica nakon svega onog izgovorenog, da ponovo se jatače? Samo ako znaju golema zla jedan od drugom, pa da se sjatače da se to ne širi. Ja ne mogu da uvidim drugi razlog. Supruga da reagujem više, razumiješ? Slušaj, ali žena je u godinama, slušaj, i ona je senilna. Znači ona nema pojma. Vidjeli su ljudi. Ja garantujem da ona nema... Jer vidiš, prebacivanje ovog fokusa na sve druge ljude osim na sebe ti daje na vremenu. Hej, pa čekaj, pa dovoljno je samo da ja probudim sumnju u gledaocima. Pa, ako se oni budu još 2 mjeseca pitali, a čekaj, da li je možda Adis lopovi prevarant? Onda će ja još 2 mjeseca moći živjeti i revenju ubirat. Pa kad dođe vakat, ja ću, baba Mara ne valja. Pa će ljudi sjest, čekaj, da vidimo babu Maru, možda ona stvarno ne valja. Jer sumnja je dovoljna da čovjeka istražuješ. I onda ovaj ne valja, onaj ne valja, ovaj ne valja. Amer mi uzeo 300 maraka, nije mi donio dovoljno. Da ja uzmem, nazovem sve one što je Amir, čekaj malo, valja nazvat, pa jedan nije dostupan, pa drugog nema, na poslu je, pa treći ne sjeća se, pa treba ti još 2 mjeseca da sjediš i istražiš sve. I ja tako živim, kao parazit. Pa kad istražim, ne valja sad ovaj ne valja. A gledalci, pa čekaj, možda i on ne valja, da i njega istražim. I tako ti, brate moj, postojiš, kao parazit. Duša slatka. Ne znam samo što problematiziraš to da se reaguje na tebe i da te se istražuje. Gde se malo ugledaj na ostali. Hajmo se svi dogovoriti jedno pravilo. Tarik Delibaš, član 13 mjeseci. Najjače kad čitaju naglas donacije pa kažu to je 4000, a kad uzmeš sve i sabereš bude 5000, znači veća provizija nego u banci. Al Tarik, daj mu dokaz
Nemoj mu govoriti da fali 1000 bez dokaza. Daj mu dokaz. Pa dao ti čovjek dokaz, uzeo si sabro. Daj mi dokaz. Ja sam dementan, daj mi dokaz. Daj mi dokaz da je dan trenutno, da će sad još malo noć. Pa majmune 20:12, smrkava se. Ma daj mi dokaz mi daj. Ja haluciniram. Dokaz mi daj. Ljevan iza me. Znoj oduje, ali dokaz mi daj. Pa ko je ovdje lud, glupane? Pojma šta je rekla. To je njeko nasilovo je i ona, evo, otiđi za 2 dana. Hajmo se svi dogovoriti jedno pravilo, nepisano na YouTube. Da niko ne može biti zaštićen od istraživanja i propitivanja. Ali baš niko. A ne ovog smiješ, ovog ne smiješ. Nikola Gavrić, hvala na članstvu. 13 mjeseci. Ona nema pojma, žena je ugodna i ona ne zna. I ne treba ju optuživati. Normalno. Ma ne, nismo mi Mari ništa rekli. Mi smo tu došli da se popričamo s Marom, međutim Alija je tu ko zapeta puška čeku i samo da se lanac krene da bi se ja ispala. I međutim Alija je pogrdnim riječima nazivaju ko što sam... Čuli smo kako je Alija rekao, seljanko jedna, na ogromne pogrdne riječi koje je dobio upućene od ove rospije propale malene žute. 2 marke, Elvir 20 eura, živio drug moj, živio i ti meni hvala. Da Bog da tjela dragi, sve najbolje podario i evo, sad sam ja super čovjek, jel da, kad ovo izgovorim. To ti je achievement unlocked. Super power unlocked. Kažeš svima da vam Allah dragi podari sve najbolje i sve možeš raditi šta hoćeš. Niko ti ništa ne može. Mi rekla, udarla sam ga i stojim iza tog. A sad u ovom videu, dragi gledalci i pratioci, znači ovo što se desilo sa Ibrom, mi smo sa Ibrom stvarno dobri prijatelji i jednostavno ovo nas iznenadilo što nam je se desilo. Međutim, od danas pa nadalje u budući ovaj koji radi istraživač istine, znači znamo mu ime, naravno sad svaki video koji bude bude u pogrešnom smjeru okrenut protiv nas nešto, znači mi idemo na privatne tužbe, njemu po džep, pa ćemo vidjeti dokle ćemo se goniti kako. Znaju mu ime. Slušaj sad Vako iz Udina. Evo, Memo je bio glupan, pa mi nije vjerovao, pa evo, tužio je i od tog nema ništa. I prijavljivo je klipove i svi su evo dostupni da se gledaju. Eto, hajde i ti budi ta budala. Eto, hajde i ti budi ta budala. Evo za advokata informacije. Amir Hadžić, Brijesnica Velika, matični. 1902, nije, 09051994120002, matični broj. Broj lične karte 30LAR1325. Za advokata, kad mu bude trebalo, 09059941200002, to je matični. Kad mu bude trebalo, da ne bi ofulu osobu, imaju 4 Amira Hadžića u Brijesci. Da ne bi ofulu, to je moj matični i broj lični. Da znaš koga tačno da tužiš. Evo. Ja ne znam ne gdje su mi ovi papiri od ovih prethodnih tužbi, zato što me ne interesuje gdje su. Iz Ludina. Znači, advokatu predat sve, da sastavi tužbu, pa da idemo na sud. Pa ja to i hoću. Pa ja to i hoću. Da ja tam fino mogu ustati, odnosno advokat koji bi se bavio, da on tam fino more, pa imao Bogam 4 Amira Hadžića, ne vjerujem. Da on tam može ustati i ispričat šta se konkretno dešava. Evo, a reakcija će postojati. Dakle, zamolio bih vas, stvarno, da ne budete ni vi ti glupani. Vidi, JTTOS iz Ludina. Terms of service. Jebo mater, jeste u meni dopizlo. Allaha mi dragog, jes mi ovo dopizlo ponavljati ljudi. Ali, obavezno. Terms of service iz Ludina. Sa advokatom sjest. Iščitat. I utvrdit znanje da će reakcije postojati. Ama i tekako će postojati. Vidi, ljudi u svijetu rade reakcije na izvještaje vijesti sa kanala CNN-ova, NCBC-ova, Sky News-ova, na teme raznorazne, na pucanje na predsjednika, na druge youtubere, skemere koje prave prevare na skalama milijardi.
Ljudi skemove u svijetu prave na skali milijarda dolara. Uključena je ekipa 450 prevaranata. I sjede jedan čovjek i sastavi komplet sve. Ko šta radi i objavi, odreaguje na njih sve. I oni isto tako svi prijete. Svi prijete. Što si kupio gledalce? Ovo, ja mislim, Hamdin čovjek što ga nema takvog nadaleko, a razumije se oko YouTube-a, je kupio te gledalce kako bi mogao reportat da su je kupuju gledalci pa da ja najebem. To je stara uhodana fora, poznata još iz doba paleolita. Ali to naravno neće proći jer sam ja glasnogovornik YouTube-a za ovaj dio Evrope. Tako da vas ja savjetujem da obavezno sjednete ovdje i shvatite da YouTube znači broadcast yourself. Da ti sjedniš i izbaciš svoje razmišljanje o nečemu. A ako to uključuje fair use reakciju drugog materijala koji te potaknuo da komentarišeš nešto, pa ti upotrebljavaš te dijelove tog snimka da bi osnažio kontekst, to je dakako već odavno dopušteno. Ljubavi moja potrešena, de shvati da će život funkcionisat na stranu onih koje interesuje poštenje i pravda. To ne može promijeniti na silu reportanje fake, udaranje strajkova, kupovina pa da ti manipulišeš. Da shvati sine, da si ti okot koji je okoćen u zemlji trećeg svijeta. Ima zemlja drugog svijeta ispred nas, pa ima zemlja prvog svijeta ispred njih i ispred nas. Tam žive mnogo veći genijalci od tebe, glupane mali propali, koji su ponapravljali ovo sve što ti koristiš. I ti stvarno sjediš u svom čiralu, u svom špajzu, degenčino malo umno. Ti sjediš u svom špajzu i misliš kako si ti od njih pametniji. I kako će tvoja manipulacija proći klikanjem zato što ti nekoga ne podnosiš. Pa da li je to moguće da ste vi toliko degenerični? Pa ja ne mogu to da komprehendam. Ja ne mogu to da shvatim da debil sjedi i nakon ovog i nakon svega da umobolni debil sjedi i dalje klika svoju bolest. Pa ljudi moji, da li se to dešava? Jebote, da nek me neko ušćine. Znači, kao jedne osobe pravno lice nemate pravo da spominjete naše ime na ono što... Hamdija Ramulj i Izudina Ramulj. Spominjem tvoje ime i prezime u pol lajva i imam pravo i tuži me i ništa biti neće. Hajmo dalje. Ne znate. Što kaže Ibro, ako je neko lopov, ima ljudi koji radi posao svoj, nek odrade svoj posao do kraja. Pošto mi, hvala Bogu dragom, nismo lopovi, nismo kriminalci, niti imamo, znači, prijava, znači čisti smo ko suza, a tu svakom se može desiti ta huja, taj kolaps da se posvađa i da dobije kaznu. Najveći što je on to sve potplatio, onda kasnije žena viče Rom, razumiješ? Ja nisam nikog Rome povedio, onda pružu mene, aju Hamdija u zen. Jesi, sine! Sav narod čuo kako jesi. I sad 1000 videa ti da snimiš kako nisi. Evo ja ću lično 1001 snimit kako jesi. I uporno samo replay puštat iznova ono kako jesi. A de evo čuj kako jesi još jednom. A što ćeš ubiti čovjeka, jadan ne bio? Ti na crno radiš, gospodine. Hamdija. Hajde nesmi pečen, hajde nesmi da pokažem ko se crno radi. Vi na crno radi. Evo. Hajde vidimo to tvoje crno. Hajde vidimo tvoje crno. Jebe, to je pečat. Ma jebem te u ustata, jebem smrdiva. Čujete iz Udina šta pri? Pa jebem te u mater. Te jebem u mater. Vozi ženu 11 sati i guzio je čaj za 5 dana. Guzili si vas. Koga mi nije? Ko je mene guzio? Ajde reci. Možda si ti htio, pa nisi mogu. Nije seljanko jedna. Evo čuli smo iz čijih usta su izašle pogrdne riječi, a iz čijih usta sramotno seljanko jedna. Čuli smo ko ima dostojanstvo, a ko je nosio drva i šume. I šume. Evo čuli smo.
Ali vrijeme leti, neki dan Amir branio Hamdiju i Zludinu, danas se svađaju. Ja se ne svađam ni sa kim. Ja samo branim pravdu. Koliko god to nekom smetalo i bilo smiješno. Ali evo, vi se smita, ja ću nastaviti svoje pa. Kud koji, mili moj? Nemoj te te odvali. Za fase, želiš što slavi. Ja ti kažem, te god vidim da ćeš... Samo da izađeš na cest. Eto me, kaži odmah. Evo sad ćeš... Ajde, zađi naput da ta satari. Ajde, zađi naput kad si manj. Ajde sam da nisu, ali gdje će da površi. Evo ja snimam ovo sve da znate. Jebem i tebi mater cigansku i šu. Hvala ti. Hvala gospodin Sipe što su postali članovi. Deda čujemo 106, znači 1.58. Deda čujemo kako on poštuje cigane. Evo ja snimam ovo sve da znate. Jebem i tebi mater cigansku i šu. Evo ja neću uopšte komentarsati svoje viđenje ove rečenice i ove energije kako je ona izgovarana. Evo samo sam vam pustio. I vi samo čujte pa vi razlučujte šta je to. Jel tu ima mržnje, jel tu ima nepodnošenja, jel to ono seljačko, ono ruralno s čim su svi zadojeni. Jel to ili je to baš ono da on poštuje i volitelju. Evo vi sebi izračunajte, meni se jebe. Da vam objašnjavam to. Zencu ubićete rom tam vam, ja došao u Zencu, mene ljudi svi pogotivi, razumiješ? Ne, on gleda da zavadi, ne bilo ko mene napao. Razumiješ me? Baca kost, jebe. Baca kost. Ja, mi hoćemo da zaratimo njih. Mi, đubrad, na kraju smo mi govna jebote. Ali ništa im, evo, do sad im nije ništa uspjelo, od sad im je, znači, kraj što se tiče. Meni je drago što smo Ibra pozvao da kažemo našim mojim pratiocima, da ljudi vide da je to sve namontirano, da je to sve naštimano. Sve ljudi namontirano i naštimano, sve. I što pare fale, i što su lagali, i što su krali, i što su hljagali, i što su zavađali, i što su otimali, što su sačekivali, što su kazne dobili. Sve je montaža, sve je laž. Sve je laž. Samo pusta laž, sve je laž, osim Sipe, sve je laž. Moj Hamd. Evo i danas dan kaže, žao mi je Mare što je upala u tako, što je Alija, što su polepili za parom, razumiješ? Osjeti ona kad snijeg upadne, a gore snijeg do ovdje. Ali evo ja vam tvrdim da niko neće ići ko što sam ja išao, evo nek idu. Ha? Neće niko, garantujem ti život. Ja sam ljudi svoj novac davao, halal je bilo sve marka, ja nisam rekao da mi je dužna. Vidim viću ljudi, Hamdija nosio još pored sve što sam dao, ništa mi nije dužna. Neki ona mene živa i zdrava. Samo sam htio eto da kažemo našoj publici da ne nasijedate, ali nama nisu donacije stale, ja imam još u ruž donacija. Ali evo čekamo sad 22. papira da udarimo pečat, mi idemo dalje, pomagat ćemo narodu, ali ćemo gledati. Tako smo se dogovorili sa donatorima da jednostavno nećemo snimati dok udružimo. Gledaj sad ovo. Jasno je ljudima šta se tu dešava. Jasno je. Ko hoće da mu bude jasno, jasno je. Stvar je sad da onaj, ako to oni stvarno glupani registruju i pokrenu, onaj ko tu uplati marku. Evo recite vi, jel on i zaslužuje da mu ta marka bude oteta? Ako toliki glupan da tu uplati, on i zaslužuje da ga izjebu i izvaraju i otmu. Što bi se ti dalje borio za njega kad na sve ovo neko bi i dalje tu uplaćivo? Pusti ga, neko uplati. Udruženje ne registriramo, pošto je se malo ova uzburka digla da ne bi došlo do neki veći Pusti ga, neko uplati da fascikla bude deblja u tužilaštvu. Problema, čim vidimo papire u rukama, mi nastavljamo sa svojim snimanjem ugroženih porodica. Nemojte bacati reakcije na nešto što... Pa ne merete drugčije ni dobe pregled ako nekog ne pljujete, razumijete? Jel to moguće? Pa jel to moguće? Šta kaže Izudina? Pravo da rade reakcije na ono što nije istina. Čero, de shvati Čero, da je ovo platforma gdje je sve naštimano da budeš dočekan kao gospodin, kao lord. Da fino možeš zarađivati novac iz udobnosti svoje sobe. Ovo nije mjesto gdje ćeš ti doći šefovat svoju silu. Nije bokan. Majd 2 eura u čatu, evo ti srce. Kad skidaš nanogicu, pozdrav iz Banovića. Skidam nanogicu za 40 dana. Hvala ti na 2 eura. Ovo nije mjesto iz Udina gdje ćeš ti biti šef.
Ovo već ima utvrđene smjernice kako funkcioniše. Samo je pitanje da li ti to poštuješ ili ne poštuješ. I na osnovu toga dalje se djeluje. Evo, zeznuli su vam fake rap. Prvo ste imali foru, slušaj sad, imali ste foru u zadnje 3 godine, jednu čitavu godinu ste imali foru fake reporta da se isključuju monetizacije. Što na klipovima, što na prijenosima uživo. To je bila borba kopiladi međusobno. To su vam ljudi prejebali. Znači ovdje iz backenda posmatra neko i doda novi kod i to više ne funkcioniše tako. Ne može zloupotrebljavati. Prvo ste to ste ispucali. E sad, strajkove, koristi moj sadržaj pa lažno, ispucali ste. Eno, istina Bosne koliko god ga ja mrzio i ne podnosio, eno kod njega vidjeli ste kako dođe mail. Kako izgleda taj mail. Nećemo u ovom momentu ukloniti video koji je prijavljen. Na vama ostaje odluka dostupnosti tog videa. Evo, developeri su vam i to prijebali. Vama, klošama, koji ste došli ovdje da svoju bolest i zaraze rasprostranjete. Znači, 2 već marifetluka su vam uklonjena. Evo da imamo šta je sljedeće. Jer ljudi se ovdje Hamdo te pljuje uživo. A šta drugo očekivati od lopovčine dokazanog? Mi ćemo samo nastaviti ovdje gledati ovo kako bi kvalitetnim ljudima neupućenim bilo jasno. A vi sad možete ići kod Hamdije i pisati šta god želite. Generišite vlastita mišljenja na osnovu sebe, na osnovu kako vi šta zaključite iz ovog svega. I onda dalje djelujete. Ja sam ok sa tim. Privatna tužba, nek pogledaju šta je privatna tužba za klevetu, za omalo... Ja vam neću davati smjernice života kako se trebate ponašati. Mene samo interesuju smjernice YouTube-a, da li se poštuju i kako one funkcionišu. A vi svoj život organizujete kako vi mislite da treba. I svoje shvatanje, svoje razmišljanje. Na osnovu svega dostupnog, što možete vidjeti. Za ugrožavanje porodice i djece. Svaki dan znači dobijemo bezbroj poziva da psuje djecu, ali im brat i mnogo toga koji su prijavljeni naravno policiji i naravno da ćemo i mi na to reagovati i da ćemo po drugom postupku ići protiv ovih koji pričaju protiv nas, ali neistinu. Ne, meni je samo krivo što ljudi petljaju, lažu, grade sebi kanale s lažima, ljudi, molim vas, nemojte tako Ibrahime, već duže vremena znaš, pošto smo mi objavili o mojoj ocu i materi, već duže vremena i ti znaš mog oca i mater, da je i moja majka tebi psovala, ako se sjećaš poruka. Psovala mi, prvo mene zvala, ne znam ja ko je znaš, i tamo vamo i kaže ona meni, tebe digu ova i mog Hamdiju, ja u mene se kuća urušila, ja ovo, ja ono. Znači, žena me uporno me zvala telefonom. I na kraju krajeva, kaže ona meni, ovako, doslovce. Ja ću kaj otići Dijani, kaže, prijavit ću i tebe i Hamdiju i sve ću iznijeti kako ste se vi obogatili. Rekao, zaprdim ja tebi, stara. Eto, znači, otvorno ja ti zaprdim. I znači, znam čovjekovoga prijatelja u Cijezu što kupuju oni sjeno za koze od njega. Kaže čovjek, Ibro, ujutru. Kakav je epilog bio sa tužbom koju je Lojevi uputio? Ja bih volio da ti nazoveš njega, pa nek ti on rekne. Odmah na sabahu, konjačić i ona i on. Znači odmah na konjačić. Punac i punca. Ja. Kaže, znam ja čovjek mi plaćao uredno sjeno. Ali kad je god došlo pobole, prvo je dole šnep. Ja, pijanca, alkoholčari. Onda kao hoćete Hamdija pomozite ovo, ja sam pomagao njoj, Ibra zna. Ja kad sam god napunio kartice, nosio sam i hranu i parama, onda mogu ja tebi davati za alkohol, razumiješ? Neću, ne dam. Sistirno danas je bod. More, pa piju bambuće, onda ljudi moraju da razumiju nešto, da nama je žao, evo ja kajem, nije na to majka, to je moj punac, razumiješ? Nek se oni malo saberu, ja tvrdim, pomoći im, nek se saberu. Ne smijem dlaka fal. Ne smijem dlaka fal. Evo ja javno kajem da će im neće biti ni gladni, ni žedi, imat će sve, samo baci alkohol. To treba naći ustanovu gdje treba smjestiti na liječenje. Imamo papire, mi smo ali oni Ibrahime odbijaju liječenje. Da, treba naći ustanovu gdje treba smjestiti na liječenje. Bolesni ljudi, ko je protiv njih? Bolesni ljudi. Vi ste bolesni đubradi govna i ja zajedno s vama i svi mi. Kad neće. Džabaj. To je bolest, alkoholizam je bolest i onda nije ni zamjer. Tako je. Slušaj, kad ujutro ovako dođe, to nije ni zamjer ti on. On kad popije jednu, onda ona mora razvijati pitu, a dok ne popije ona ne mora evo sam uti radi. Zamjerak šta je bol? Kako znaš ti to? Kako ti to znaš?
I ne treba, sad kajem, ne trebamo nasjedati na provokacije, ja više se neću, ja gledam tamo društvene mreže, objavija o meni, o tebi, ovo, onom, gađaju samo na ljude popularne, razumiješ? Ne bi li on nekog srušio, ali ne može nas srušiti niko, mi imamo takvu jaku publiku, imamo donatore koji nas podržaju u svemu i ja opet sam rekao, vama je krivo što je Hamdija uspio, što je Ibro uspio, što je onaj Dabuda uspio još više i uspit ćemo još više, ne zaboravite šta sam rekao. Hvala ti Ibro još jednom. Ništa, hvala Bogu, ja sam odradio ono što je do mene savjest grizla, ja nisam mogu izdržati, znači ja sam ti morao to reći. A ne, tebe opet hvala da ljudima prikažemo da je to tako. Ja znam tebe najbolje kakav čovjek. On njega zna najbolje kakav je čovjek. Kakav je to čovjek i šta on to zna, da čujemo ovdje. 50 jaja džaba i mali prosjak, koji on. Da. Znači kojem sam ja valio čovjeku. Ja mu dao jaja da krenem, on posao, on ima koke i on je to izmislio, nisam. Međutim... Onog suvada ne trebaš... Zadnji mjesec dana... Kajem li se što sam mu pomogao? Ne kajem se zato što neko je donirao, napisao je, tad kad je to se saznalo, napisao je u donaciji da vrijede te lekcije tih para. I ja slažem sa tim. Slušaj ovo. Evo, ovako je isto Ibro dobio poruke, kao što je neko napisao malo prije, jedno blatito. Evo, ovako je Ibro isto dobio poruke. A ti znaš sve o njemu i da krade i sve. Znam ja da je on lopov. Vidiš, i ti. Evo već sad ovo. I kako ja mogu biti kriv? De mi molim te objasni, evo ja ću se trud da shvatim. Potrudit ću se, Allaha mi. De molim te mi objasni, kako ja mogu biti kriv? Što ja puštam snimak tvog najboljeg jarana kako ti govori da si lopov. De mi objasni dio moje krivice u tom procesu. Ja ti samo stisnuo play videa na kompjuteru. Drugo, ako ti ne možeš podnijeti, slušat to. To je drugo. Ako neću pomoć, neću odmoć sigurno. Svog sam novca dijelio koliko sam god mogu. Neću odmoć sigurno ako ti ne mogu pomoć, ali gdje te god vidim ja, jarane, sad traću te. Ali neću pomoć. Ako ti je sa majkom Adi Ahmetović, onda jest. Adi Ahmetović, ako ti je sa majkom proveo noć, onda je u pravu potpuno. Elvir 10 eura, svašta bih rekao na ove inteligentne, ali samo ću reći, zari ti da me prevariš i da mi odeš. Hvala ti na 10 eura. Ali evo vidite da smo išli u pravi... Ne sam to riješio, da. Hajdi svi ovi, ali zari ti, za tebe sam mislio da si spačniji. I evo, kažem ljudima, nemoj da se prodajete za 100-200 eura, to ne vodi nigdje, nema svi. Evo nećemo da se prodajemo, evo ja ću funkcionisati i govoriti isključivo na osnovu tvojih poteza. Znači, prijetnje ste već slali, dato je na vještačenje, utvrđujemo koje. Propalo. Strajkove ste već slali, propalo. Ne ovdje ne možeš donijeti pare ni silu. To dvoje ovdje ne nedostaje i tako da ne možeš donijeti pa da ti svoje ucjene praviš. Pare i sila to možeš u svojoj kući i sa svojim jaranima. Ovdje će funkcionisati isključivo kako siješ tako žanješ. Dakle, ja svoja primjećivanja, svoje zaključke donosim isključivo na osnovu onog što vidim da radite. Ne može niko ništa ovdje platit ni prisiliti. Kapu na krilu, vidimo se u narednom videu. Šta ima kod vas ljudi, kako ste vi, kako je vrijeme, odakle pratite Hamdu, pišite. Jači od svih, tako zvijezde Granda, pa joj Sema Hamda pjeva, ima grlo, ima stas, ima i veliki glas. Austrija, Austrija, Sarajevo, Bihać, ajmo dalje. Austrija, joj Sema, znam da si ti iz Austrije, Nova Bila, evo i Nove Bile.
Zenica. Zenico, grade mili, uvijek si mom srcu mio. Volje Hamdaga iz peta kad za... Niko nije tamo bio. Kako pjeva čovjek? Pjevačiš ti, možeš malo čuti. Nevjerovatna ljepota glasa. Jela to želja, a? Ajoj, pa nemojte tako biti trigo. Ajoj, ti što ime draga. Ajoj, braćance, sestre. A šta je ovo? Svega moram sam sebe snimit i stavit sebi za rington. Čisto da ne zaboravim odakle smo evoluirali. To Hamdaga. A ide Hamda životom. Nisam joj da nisam dali, ali nisam. Ali za van tamo. Ide Hamdaga. Ona s našim mama. Šta ću braćo sete, pa nemoj se ljuti na Hamdu bez vezi. I nijemo, znaš, i sad treba članovi poru. Pa nisi se tako pritisko i puho kad su iz Poreske došli. Nego su obrve išle to. Ja ne znam što se opet dan kasnije svima nama pušeš. Al haj. Čuju Hamde košica, jutarnje košice, pucaj koledent. Haman je Poreska posle podne dolazila, pa nisu ove jutarnje koščice mogle popucat. Ona posjetivna, Al dobro, hajde, to je onako uvertira. Sad ću ja ovdje saznat šta trebam kupit Hanufi. Ko on iz Udini. Da budem kao Hamdo, jer želio bi to jednoga dana. Ja nisam ni na kog ljubomora. Ja sam tako tužan, ovaj live stream, vi ne možete to shvatiti. Zato mi je Allah dao što nisam pakvasta, nisam ljubomora, nisam zavida, nisam ništa u životu, zato sam i uspio, eto, vidite, pogledajte kod Sečka Stipovća, Hamdu tamo, kako sam se ja borio, nosio drva pa utečkama svakako. Hvala Bogu, evo. Pa eto onda porez, pa plaću, eto, šta te sekira? Gde je ovo giganta, šta si gigant, majmune 29, jes ga blokirala? Nek si tako, eto ti majmune, da sam ti mengi, stavio gigant to na level 29. Već i ja od njega level, pa sam ja sklonio. Vedo, hvala. Joj, Pink, ubi, Pink. Ovo je reći moderator, je pa svaki dan kad se god Hamda upali moderator dođe ubi. Nemaju kad ni napisat, a to je ljubomora kad vam Hamdija kaže. Dobra ti je žena, a žena je moja najbolja, brate. Pa i vi svoju ženu malo odvete na frizuru, brate. Malo odvete da malo nokte nadogradi. A ja žena je zaslužila. A moja žena samo drva nosala, pa je bi ga zaslužila valjda da sad ide da od sebi napravi frizuru, da se našminka, da se... Pa nije da nije zaslužila, ali čemu to nabijati u nos svaki dan drugim ljudima? A još ti humanitarac. To je question. A nije ono da nije zaslužila, naravno da je zaslužila da bude kraljica. Ubi, cringe. Ubi duga. Aldin Sefić, hvala ti na 5 evradi za našeg prepoštenog Hamdagu. Ubi tuga. Ubi cringe. Ubi cringe što pip cu govori muda pukoše, što je u mene Nana znala reći. Da ti njemu uporno govoriš jedno, a on se uporno brani od drugog. Čudo. Dotjera, da ode u butik. Čudo iz gačica. Da se obuči. A ja, nećemo je najbolje kad ste zasmijali kad je radila, a pošao mi go sa mnom. Bravo. Ja sam, boga mi, samo vidio ljude koji su pomogli. Ja nikog nisam vidio da se smiju. Ne kažem da nije bilo, nisam vidio. A vidio sam masu ljudi što su pomogli.
Jarane. Pa bra, pa slušaj, kad ti ja kajem, kad sam nosio drva, ja i žena, svi se smijali. Vidi ga prosjak, sad kad sam uspio, ko se smije? Hvala Bogu, uspio sam. Alhamdulillah. Oni su sad ljubomorni ljudi na nju. Vidi, ona iz Udina oblači se ovako, ima da se obuče kako ja. Svu ću platu da se ode obući. Svu. Pa dobro, ali što to mene, ali to mene ne zanima. To je tvoje, vaše. Što to meni da nabijaš ti u nos? Isto ko da ti neko ne da ti to obaviš privatno sebi, vama. Kao i svi što rade. Iz Udina se ode da se obuče da im oči ispadnu. Evo vidiš, da nekom oči ispadnu šta, to je to. To je to. Da nekom oči ispadnu što ti nešto imaš. Što ti nekako izgledaš. Što se ti u nečemu voziš. Da nekom oči ispadnu. Ne, ti to ne upotrebljavaš. Onoliko koliko ti treba, za šta ti treba. I šta će ti ostati za račune, za jelo, za... A prethodni video je bio pomaste ljudi, trebamo djecu opremiti. Ja, pa ne mogu ja to sve pofata, jer toga je masa. Mase BP. Toga je masa, ja to ne mogu sve pofatat, na šta bi se sve trebao nadovezat. Pomozite narode i onda će on dati svu platu da se ona sredi. Ali vi plaćajte moja sranja, a ja ću se vam... Ljudi ga napadaju zato što se prave kao neki kurac. De mi sad daj odgovor u anketi. Hajmo anketa. Da li tebi, i ovo je sad anketa za pitanje, za svakog ponaosob da odgovori svoje, da svoj odgovor da. Da li tebi, da li ti kao osoba želiš i težiš ka tome da... Koliko može stati u to? Da ti neko nabija u facu svoje materijalne stvari. Evo sad! Da li ti kao osoba želiš da ili ne? Evo sad zašto se to ne radi. Vidi sad zašto. Pokreni anketu. Eto, tamam dok otpjeva. Elvedin 11,19 € u super chatu od PUBG prvi dan do danas. Znači prije 7 godina si ti počeo. Thank you very much for your donation. Anketa 100, evo hajde do 200 glasova. Ma u stvari ne mora do 200, završi anketu. Hajde balonđe ode, evo je. Znači, 93% ne. Od ovih 6%, 5% se zajebava samo da bi kontrirali. Znači možda 4-5%. 1 do 2% su ludaci koji to vole iz nekog razloga. Što mi dade Bog, kad je srce samo željno kućnog praga svog. I da brata mi useju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. 10 € Sal, pozdrav Amire Ljudino. Thank you very much for 10 €. Znači, niko ne želi
da do njega dođe to što ti misliš da trebaš od sebe da šalješ. Niko to ne želi da prihvati. Koliko god se ti zaludio iz bilo kog razloga da je to nešto što ti treba od sebe da šalješ, ne shvataš da niko to ne želi da primi. I zašto uporno nastavljaš sa tim divljačkim, nasilničkim ponašanjem, tim patetičnim pokušajima da ti nekog poniziš, a ne znaš ni izraziti se kako treba? To meni samo ne ide u glavu. To je moja žena. Jes, takav ti je narod, ne valja nikom. Pa slušaj, pojedini ženama je krivo, vidješ te se napucala, vidio, pa da i ti svoj napucaj. Ko ti brani da i ti svoj, pa vi se svoje zapustili pojedinci, žene. I šta da tako isponapucavamo svoje žene pa da moramo zavirivati jednim drugim po ženama, jel? Kad prestaje, kad je granica? Gdje je imala ta granica gdje ćemo prestati? Imala granica kad je nešto vrhunac kulture, kad je dno nekulture pa prelazi u neke druge nazive? Ima li ta granica? Hoćemo li to znat? Ako tako budemo napucavali i takmičili, ko će se više napucat? Hoćemo svi postat Bank Bros Network? Gledate tuđe žene. Evo vidiš ti. Ideja, motanja, znači on kad sjedi s tobom, on razmišlja o tvojoj ženi i sagledava je. Pazi, jer to je neiživljeno, nije oprobalo nikoje pičke materne, ni ove druge. I neiživljeno, i normalno, to čega je željno, to mora biti po glavi. Jo, jesu ti fino poklopili po ušima, to je čudo. Vidi, ejta, neka, pusti. Pusti, a uporno brisanje komentara. I uporna cenzura svega što ti ne godi. Moderatori helać hoće biti da obrišu sve što ti ne godi. Al pusti ih kao. Pa ne mereš jedno pričat, a drugo raditi da to prođe. Ne može. Ugaju. A ja sam nasmijem. Kako je ovo tu? Oj, majko mila. Tuđe je slađe, a? Gdje je Amir, Amir? Amir Hadžić, a? Šta kaže, ne plaća se porez na donacije. A njegova... Pa ne plaća se porez na donacije. Ja bio u toj situaciji i vidio. Iskovao sebi plan da ću sve i jedan detalj iznijet kakav god bio. Kad je srce samo željno kućnog praga svog i da brata mi useju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. Marija Pavić 10 eura. Amir jedina osoba koja budaletinama nepismenim objasni koliko su glupi. Pozdrav za tvoju ženu. Ja se ne trudim njima objasniti. Kad je što mi dade Bog, kad je srce samo željno kućnog praga svog i da brata mi useju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. Hamdiju malo ponijelo. Hvala ti Saul na još 10 eura. Hvala i tebi Marija. Ja se ne trudim njima objasniti jer ja sam davno uvidio da se njima ne može ništa objasniti. Niti se sa njima može razgovarati. Ja samo pravim reakciju i zabavu na kanalu svom jer sam reakcioni youtuber i to imam puno pravo raditi. Hvala vam na donationsima. Hajmo dalje. Kako njegovo ne ženi ime? Kako ime na Amirove ženi? Kako ime na Amirove? Kako ime Amirove žene, ne? Hanifa, šta kaže Hanifa? Šta je Izudina? Da neki dan se kaže... Hanifa je ime staro 4000 godina. Koliko je staro Izudina? Da vidimo. I ko je nosio koje ime? I ko je se po kojem imenu vrednovo? Eto, ako je to ime tako smiješno. Plakala si, molila si ljude za pomoć. Šta je sad nosaš majice Gucci, Armani, pa ženska glava ima da nosi, šta ja joj kažem, ima da obuče se, da nosi sve originale.
Je vam krivo? Kada je neki tebe Amir Hadžić obuče, pa meni nije krivo. Meni nije krivo, čeri Hanifa. Ljubomora, Hamdo, ljubomora. Šte? Izodina, do neki dan ste plakali, tražite, sad se raskošno živite. Njima je krivo što nama ljudi pošalju 100, 200, 500 maraka. Idite, Hamdija, ti žena i djeca na ručak. Hamdija, meni ljudi do sad poslali 200.000 maraka samo donacija. Hamdija? To njega boli, znaš. To njima krivo. Ne vidim osnovu da mi bude krivo. Ne vidim logiku da se pronađem u ambijentu gdje mi je krivo. Nek se Izudina oblače, narod će da plaća porez. Tako je, jel ti krivo, Balkan? Pa nije nam krivo, nego nije tako. I ne može biti tako. Jer da bi mi imali svoju državu, mora postojati porez. Glupane. Jer to je javna kasa koja se dalje rasprostranjuje među institucije i narod. I kruži, cirkulacija. To sve ide u krug. Konstantno. Ono što si uplatio opet će tebi doći. Na stranu što ja se borim sa pravilima određenim. Ali krov je jasan. Glupane. O, ti si stvarno glupan preko svake mjere. A? Jel ti krivo, Balkan? Meni je narod pomogao, hvala. Jel vidi kako im je krivo? Kako ja ubodim lagano? Pa ja... Obzirom da je on imao 2 stupnja evolucije iz sirotinje u ovo sad. Naravno da on nikad nije mogao nigdje ni razgraničiti. Bela havla. Kad je što mi dade Bog, kad je srce samo željno kućnog praga svog, i da brata mi useju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. Cvijet 10 eura u super chatu, ni centa lopovima, ovo je za Hanifu. Hvala. Dizajner 10 eura, de 1 minutu šutnje za ovo što reče 200k maraka samo donacija. Ali to je javno poznato, svi su vidjeli. Svi su vidjeli. Poreza je 220.000 maraka. Ne, nije to, nego ja govorim za donacije da su mi samo 200. Pa ti zato imaš na nogicu, ne na humanitarne pare. Pa nije na humanitarne, a dobro, ali ima... Ja, ali ima i poslova, nije samo donacije. Ali na humanitarno nema, to sam, i on se ismijava na to. Pa nema, Lutko, stvarno nema. Ali ne, znaš kad stvarno nema? Kad je stvarno humanitarno, stvarno nema. A kad nije, onda jebi ga ima. Nego, obzirom koju je on evoluciju imao u svom životu i kako je to teklo, otprilike svako od nas to može zamisliti. Naravno da on nikad nije ni mogao napraviti razgraničenje do kada se pomaže njemu, a od kada on pomaže drugima. Nego je to sve jedan miks guta para po džepu, kojima će on dalje svojim mozgom upravljati. Bože, sačuvaj. Pa tako je, neki njo Amir Hadžić obuče, pa ja vam to meni nije krivo. A ja, neko obuče svoje ženu, pa i žene treba da mi pazimo svoje žene. Hitajte još Amir, ba i mene Amir samo diže gledanost. Bože, sačuvaj da ja nekog hejtam, ja ti pomogu na sve jedan mogući način. Znači, pitao si me hoće li mi doći poreska davno. Ja ti rekao hoće. Kako da to riješim? Ja ti rekao obrati se u lokalni poreski ured i oni će ti odgovoriti na sva pitanja. Ovo se desilo...
Pa jebote, sigurno 6-7 mjeseci, ako ne griješim, 6-7 mjeseci prije sad ovog događaja. Znači unazad, dok je još... Ma prije i one priče, prije koliko je bilo oni live-ovi s onom... kako se zvala ona? Kad je prošli put on bio upleten u prevaru pa i istraživali. Mrgić, Adisa Mrgić. Još prije toga si me to pitao. Ja ti rekao. I mogu si otići. I izbjeći ovu. 100%. I nisi jedini što me pitao. Što je najjače. I niko se ne žali. Danica Mitrović 10,5 eura u super chatu za sladole dječici. Hvala ti Danice. Pored toga što sam ti objasnio kako da riješiš porez, da do ovog uopšte i ne dođe. Znači ja sam tebi oko ovog retroaktivno pomogu. I još ti ponudio 3 rješenja. Kak se kaže sad kontra od retroaktivno? Future aktivno. Znači i tam i vam ti ja izašao u susret. Pa ti ono kopile, što ću ga proćerati ja kroz dimnjak, manipulacijom naštimalo da ti za 7 dana ugase kanal. Pa ti mene pitao kako da to izbjegneš, pa ja vam ušao i napravio da ne bude to. I ti i tu ulogu dao nekom drugom i onu prvu. Pa ti ja dao stado ovaca od kojeg si mogao napraviti 1.000.000 maraka i više. Bit tata. Pa ti slagao da sam ti ja ukrao pare. Pitaj Boga šta se tu desilo. I onda na kraju ti mene ni ne poznaješ, ja sam za tebe propali youtuber. Pa ja sam propali youtuber 10 godina. To je epitet ko dobar dan za youtubera. Morate smisliti nešto novo. Ali ovo je stvarno jadno i tužno. Ja smiju ovi hejteri. I kako vas znam da se smije, a? Vjerujte mi na riječ, želim svakom da propada kao ja. Ne bi se uopšte žalili. Vjerujte mi. Eto, svakom to želim. Da propada kao ja. Šta ovo kaže Nihada? Legend Allah ti dao još više amin. Tako je Nihada. Njima je krivo što u mene sad žena gospođa. Šta će žena, ne radi ni u kući ništa, ja joj pomažem, ja kuham. Amir je za tebe kralj. Pa što si došao? Mnogo. Gledaš Amdiju. Vidi brate kod Amira tamo i gledaj Amira, nemoj... Ja, nisam ja kralj za njega jer mi nismo kraljevina. Norveška je kraljevina i kod njih može biti kralj. A kod nas ima predsjednik i to je, dobro imaju 3, ali općenito govorim. Kod nas ima predsjednik i to je politički dio svijeta kojeg mi nismo dio. I ne znam čemu te uopšte ohante sa tim. Do ovdje toga. Nije niko željan. Njemu kad je njemu Lago njemu ja ću. Vidimo ko nosa naruknicu, ja i Lamir. Eto vi, neće se od ovog više ni otimat. Jer od njega se svejedno niko ne mere ni oteći, što će se otimat? Mala mi je za ovdje poda švicu. Poda švicu. A ja? Kaže njemu Ame. Moram se zahvaliti jednom djetetu iz publike. Naime, sad ćeš vidjeti Hamdo kako se ne ode u zatvor, a radi svog gledaoca. Ne bi vjerovao. Moj prijatelj
je meni preporučio advokata, s kojim kad sam ja prvi put stupio u telefonski, ovog što mi je pomogao. Samo da kažem. Šta? Da je bolje nosit narukvicu nego prosit za porez. Amir nikad nije prosio za porez, nego je htio da ode u zatvor časno i pošteno, da svoju kaznu odsluži i da nastavi se svojim Salih Vejzović, hvala što si postao član. Kad sam ja prvi put stupio sa advokatom koji me spasio zatvora u telefonski razgovor, prvo što sam mu rekao, smanj me tam, nisam rekao ni dobar, zamisli znači koja seljačina, ni dobar dan, ni kako si, ni ja sam taj, nego seljober, odmah svoje. Prvo što sam mu rekao, ako treba bilo gdje koga potplatit i bilo kome pognut glavu, da džaba ne nastavljam ovaj razgovor jer ja ne idem tim putem. I čovjek je rekao da ne želi da me brani ovom svom. I ja sam se pomirio sa tim, ne mora da me brani. Ali je zatim, ne znam kojim povodom i kojom inspiracijom, sin od tog advokata njemu sjeo i ispričao, valjda me prati dijete, ne znam, sjeo i ispričao sve šta ja radim i šta je fora. I onda mene advokat nazvao i rekao da me džaba brani do kraja života u bilo čemu. Evo tako se desilo to. Kada nas radi glavna smo vijest obsretan, na carini teret. Robi smo puni ko Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Hvala ti Irina za 5 eura, 5 eurića za tebe da prkosim Hamdi. Tako se Hamdo desilo. Mene nikakvo čudo, ni sile tame nisu ostavile izvan zatvora. Nego jedno dijete, malo. Djeca su vojska najjača. Hamdo, nemoj se silit. Amer kralj, što si došao kod Hamdija ako je Amer tebi kralj, jebem u trubu. Bolesnici, pa jesu bolesnici, vjeruj. Ubi pik života valavi. Ubi Hamdo, ejte, tako je Katar, mjedne safala. Zaprate sve moje giftere, bar da se Hamdo bilo kako oduži ovim svojim gifterima. Eto, bar ih zapratite ako može. Ulaziš li u zadrugu? Ja ne bi ja nikad ušao u zadrugu. Ti si tačno za toga, jer tamo se nalazi stoka. Mogao sam da uđem, ja sam kad sam dobivao da idem u zadrugu, ne bi ja nikad tu. Ne treba mi te pare, nek se oni meni žive, zdrave. Sad ja gledam ovaj život, ali svima nije pravo što sam ja na pravi put stao. Baš ti je put prav, nema dalje. Sad je moguće da je narod ovako ljubomoran. Zar je moguće da je ovaj narod ovoliko ljubomoran? Ali... Zar je moguće da smo mi tebe sebi ovoliko dugo dopustili da traješ? Zar je to moguće? Meni se samo smije, jer mi je to... Da ću vam reći, bit će... Samo hoću da preskočim pjevanje. Joj, imat će Hamdo izbače... Izbače Hamdo i CD ako Bog da. Biće Hamdo pjevač, slušaj da ću vam reći, biće Hamdo pjevač. Evo zapamte moje riječi da će Hamdo snim CD. Eto slušajte šta sad, slušaj. To kad izađe iz zatvora novi biznis, snimit će CD. Slušaj da će Hamdija snim CD, evo zapamte šta sam rekao.
Ide Hamdaga životom, tako je Katar. Čekaj, prihvaćate ovo Katara komentar, ide Hamda životom. Vela Havle. Porez platim i završena priča, nemoj se sekirati za mene nikako. Pozdrav iz Amerike. Pozdrav za Ameriku. Pa ja, hvala Samke. Napravne rate. Ma nemoj se sekirat, bruda moj. Pa kad se ja ne sekiram, što se vi sekirate? Samo utre dvigli na veselje. Ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Pa ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. McLean HD 5 eura za novu zvijezdu Granda. Hvala ti na doprinosu, brate naš. A volim tamo hejtere kad meni viče, evo da Hamde u zatvor, od Hamdija. To mi je smiješno, matere moje. Sela Hamdo. Snovi o svemu što je dok nije imao, morao gledati oko sebe, ali je nažalost mislio da se to steklo na ove bahate načine. Iz kaknja, alejkum selam, selam za kakanj. Samke, hvala. A alejkum selam i selam alejkum svata kao Hesojam ili Aezakmi, šta ono poništava sve kazne i čuda. Jebote što ti je narod ljubomora, što... Kako bi oni volili da ja odim u zatvor, a? Narod, evo vidiš ti to, evo vidiš ti to. Emra Halilović, hvala ti na članstvu. 2 put ti hvala na članstvu, kako ovo? Šta je ovo? Zašto 2 put? Mislim, hvala tebi 2 put, ali nisam ovo nikad vidio. Ja, to je meni smiješno, lan. To je meni smiješno, matere moje. Kaj moj brate, ja prije spremio keš da idem u zatvor. Nemoj se skira za Hamdu. Nemoj se sekirat za Hamdu, ali molim vas ljudi, ne mogu sam ovaj novac, ali nemoj se sekirat za Hamdu. Vjerujte, nemoj se sekirat za Hamdu. Ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Šike Kantić 5 eura, 3 tačke. Thank you. Not Real Optimus, 13 mjeseci, selam oprašteno ti je. Hesojam i Aezakmi. Šta je ovo, Ilma draga? A zato mi Bog i ne da, pa vidiš, a meni Bog daje sa svih strana. Aha. Monster. Samo smo naopak. Što smo naopak, pa vjeruj da je tako. Vjerujte. Pa eto vidiš, svi što me proziva šta imaju. Evo svi što me proziva šta ima. Nema, prvo nema naplati od YouTube-a. Drugo pljuje bez jednog dokaza. Treće, ne znam. Kakve su ovo gluposti i besmislice? Ja, dizajneru, pomozi mi brate, ja ne znam da li uopšte ja da išta odgovaram na ovo ili samo da vam pustim. Daj samo da vam pustim video, jer ja ne znam na ovu. Šta da kažem, a da vi već to ne znate. Jer džaba bi mi ljevo. znaju više oni šta će, razumiješ? Oni više ne znaju šta će, a ja im se sam smijem. Znači, osmije, kad im se nasmiješ, to isto da im pukne šamar. Oni više ne znaju šta će više snimat, razumijete me? Glupane, 6 različiti, evo moram ti Koel Medinu ponavljat, 6, 7, ne znam na pamet, različitih serijala ja vodio istovremeno sam. Razne tematike, razna, čitava scenografija, sve razno. Glupane bolan. Mogu 15 vodit sam. A vela havle budale, jel ovo realno, ljud?
Tamo ćeš slobodno stati. Ovo ne može ovo. Doli sam na podu. Ali što da se ali što da ti, što je tema to uopšte? Što je to tema umjesto da tema bude šta ja mogu plus šta ti možeš, plus šta onaj može, puta šta oni mogu, jednako je, ćaba. Umjesto da to bude. Ne, tema je šta ja imam i šta ti imaš, pa daj to na vagu, šta je teže i onda, šta onda? Eto, haj, šta onda? Eto, ti si u svemu bolji. I šta sad, eto, šta sad? Ja ne osjećam ispunjenost nikako. A neš je ni ti osjetiti. Ni da je na mojoj strani to sve, a ni da je na tvoj, niđe veze. Niđe veze, fight taj. A samo im se smija treba. Ja im kaj, ako samo objavljujte, napravite još 20 profila. Mama, smijem ti opret ovi? Ne možeš. Mama, sve ono. Ne može biti opret. Mama, što Kako lo kaže, nije bitno ko je rekao, ne, šta je rekao, nego ko je rekao. Pa to je Srećko Stipović neki dan objavio, ljubav naša. Ali bitno je vala i kome si rekao. Jer u mene na ona znala reći ku pip, cu, govori muda pukoši. Znači, Srećko, tebi govori, u tebe haman truhla muda pukoši. Šta ti narod govori? Nego i ti svoje tešiš i cenzura Mr. Beast 2024 level. Da, ajde, nastavite, eto, samo. Razumijete me? Arvina, ja mami moram oprakat. Hamdo King, gdje si, bruda moj? Dobro. On ne mogu od mene spavat, vjerujte mi. On ne mogu od mene spavat, on ne zna više tače od muke. On sam pravi neke reakcije, kada se one na... Spašće mi omešivač. Gdje sam ga tamo? Spust ga dole. Ispuste. A mogu ja, U useru kad staviš sliku, javi mi se. Ajmo marš. Ide Hamdo životom. Alejkum selam. Nemoj i te multac, odmah ga na blok. Dugo glupljeg lika sa više samopouzdanja nisam vidio. To je to. To je to. Ja ne znam uopšte kako se ponašati u ovoj situaciji. Ne znam. Jer nisam toliko često sretao ljude bez imalo obraza. Ja sam ovako, nemaju baš toliko, ne drže toliko, ajde. Svaštam ono svejedno. Tako sam sretao, ali baš bez imalo obraza ljude. Pa ne sjećam se kad sam zadnji put bez imalo obraza. Baš bez imalo. Ljudi, ljutaš ga danas, sutra će opet doći ula i pođe svoje karafeke, odmah ga blokiraj, nema dalje. Alejkum selam. Alejkum selam, Akim. Pročitaj komentar od Džema Bečirović. Hvala ti Cvijet na 2 eura, samo da vidim. Džema Bečirović. Amir, imam video o Hamdi, nema ga niko da ti pošaljem pa ti objavi. Ako je taj video kompromitirajući ili krši zakone ili bilo šta, ti to pošalji, brate, policiji. Ja ne služim ovdje da kaljam tuđe obraze bez razloga i dok to ne narušava druge ljude. Ako je to štetno, na te načine ti to policiji pošalji. Ja sa tim videom ne mogu ništa osim da se mi malo nasmijemo ovdje. Arse, šta te muči? On je sam sebe ukopao da nikoga ne mora više ukopavat, ni ja nemam ni potrebe za tim.
Kaže, kako je krado? Ja nemoj, brate, nasmije me, jevo ga ti. A to me nasmije. Olaj me lik nasmije. Nemoj tako biti, Edi, ja, pjevat ću bruda moj, čekaj da se malo smijemo, Sve je budali ravno. Krivo je što sam ja najveća poštenačina na dunjalu. Pa to je cringe. Elvedin 5,5 eura, mene sramota njega gleda. To je definicija cringe-a. U svijetu je to cringe, kod nas je to stid me ispred tebe. Ej, zamisli mene stid ispred tebe. Ti sereš, a mene stid. Sad zamisli to kako to funkcioniše. Drago. Ide Hamda od života. Ja sam hvala. Jure, hvala ti na 9 mjeseci. Ko je gori, Krmče i Lovaj se ljuber? Ma jo! Ko je gori, dalo bi se mjeriti samo po širini uticaja koju ima. A obzirom koliko onaj je se proširio, eto ti odgovora. A ova je gluplji, nisu oni uopšte u istoj kategoriji. Debila. Pratim vas iz Švicarske. O, Švicarska. Znam to. Hajde reko da se malo upalim i ja, da koju ljudeknemo. Ljudeknemo? Hamda ga Sarajevo uz tebe. Alke ne priča, Alke! Pa jebem ga ja, ne pričaš mi da je Sarajevo uz njega. Ja mislim Sarajevo samo za sebe. Petare, čekaj Petar, sad ću ti odgovoriti Hamda, sam da kosu svižim. Nemoj tako bi rigoroz. Ode mi Petar Pilić, a Pilić se preziva. Ajoj, Abid, pozdrav. Ode mi brat u kantu za smeće, pa ja sam do sad napunio ovu kantu smeća. Morat ćemo komor... Kada nas vrati glavna smo vijest, obsretan, na carini teret. Robi smo puni ko Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Mensur, ili je Musić ili je Music. Hoće da napuca ženu, a ona pere ručno haljine, ubi riba u pozadini. Ne osjećaš li, druže, da je uopšte smiješno i na koji način načinjat temu, stavljat na dnevni red, komentarisat i na koji način ljude eksperimentalnih seksualnih aktivnosti i nekoga kome se skupljala humanitarna pomoć. To su tako dvije nedodirljive galaksije koje nikad neće se kolajdat jedna s drugom. Nikad. Neće se srest u klasterima, a kamoli se kolajdat. To je tako, pa to bi bilo kipljenje cringe-a, da to krenem ja komentarisat. Da ja iz Udinu, da molim te, eto, nemoj. Moramo zvati da vuđe kontejner. Jer ne znam više gdje ću ih bacat. Što mi dade Bog, kad je srce samo željno kućno od praga svog. I da brata mi useju pesmo probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. Esop, 10 eura, šta misliš kad mu porez za 2024 pokuca na vrata, pozdrav za sve? Ma haj porez, s porezom se ti možeš bavit, možeš ga otplaćivat, imaju rate, možeš se bavit time. Ali druge institucije i njihove sankcije, njima se nećeš moći bavit. Od njih ti je kako ti kažu i čao. Njima ti ne imaš šta obraćat se. Porez je još i lagan. FM Vektor 2 eura, a da li se mora plaćati porez ako se radi preko Payoneera jer je to inostrani bankovni račun? Vid, FM Vektor. Payoneer sam ja registrovao i onda
živeći danima vidio da on nije priznat u krugovima gdje se obično izvršavaju transakcije, financije i ta čuda. I onda nisam nikad htio ni da ga verifikujem. PayPal je već priznat. Ni kriptom se nisam htio baviti jer banke traži potpiši si ne da ti ne radiš ništa sa kriptom i onda evo ti račun. Znači, ja gledam više da zaobilazim te stvari koje već nisu priznate, nek da idem nazor koristiti ih. Tamam i da on radi, ja bi sačekao da on bude priznat u bankama pa onda ga koristio. Ne znam, možda i ja griješim, ali tako funkcioniše. Opratite ploču. Ne može oprana ploča, malo se oprava. Da znam, Aki, da si ti vidio sam poslici. A ja? Vid, mama. Vid što sam mi Vid, mama. Vid. Pa daj nam Hanumu, pa ne prodajem ja Hanumu. Eto, Hanuma došla je. Mišo iz Švicarski. Napraviš. Jeste ovo tužno sve jebot. Sad će nam sve tude posut. Pa jel mogu još to? Pere nam. To je čabi pere Berina. A šta pere Berina? Sipale da se glanci. Mama, neću oviše. Dobro. Če je bilo? Eno ga gobe kod nahla. Može bi dostaviti. Šta tu vodu sam trošila? Očekaj. Ahmeraka u sobi crne. Selam, selam, Maksus, selam, alekumu selam. Sad ja perim mamu zopće. Pozdrav iz Turbeta od kralja. Pozdrav, bruda, kako je u Turbetu vrijeme? Ovdje u Vitezu, selo Gačice, sve gori. Sve izgori, bruda moj. Mama, ugoće. Mirnele, vi kako Hamda zavrne brkove. Hvala, bruda moj. Evo, kaže, najveći nera. Pođiš, šta si napisao, bruda? Pa ne vidim, brate moj, evo najvećeg nera. Nauči se pisat prvu. Neradnika. Ja kad sam radio, ti sam mogao gledat na crtanim filmom, ano. Sam si mogao vidjeti na crtanim, nisi mogao vidjeti uživo onako. Mogao si gledaš Schwarzeneggera kad je nosio ne balvani motor. Ali ono je bilo u filmu, a ja uživo onako nosim. A više ne nosim, dosta, neću. Neću, strunču se. Neću strunču se, pa eto belaja. Znači on više neće raditi, ali vi plate porez. Jebi ga. Da ga. A ja kad sam radio ti ispitao šta najčiko radi. Samo si mogu na crtanim filmova vidjeti. A ja. Samo na crtanim filmova. Hamdo, vi ste predivni. Hvala, živa zdrava bila. Ne znam ko je, vidim da je profil. Sivač. Kod njega si sivač? Imao sam
Dragi moji gledalci, pratite, dobro mi je došlo današnji novi video. Evo mama vaše iz Udine, jeste me požalili. Evo danas sam, dragi moji, nešto kod kuće stela da popričam onako čisto sa vama. Jednostavno ovo dan, dva, tri, imam neke obaveza, vjerujte mi da ne znam gdje sam. Djecu je uhvatila gripa, pa temperatura, pa nekako po doktorima, pa kod kuće stvarno ne znam gdje sam. Trudim se onako da ispoštujem svakog i da sve nekako dovedem, što kaže se, sretan kraj. Evo vi svi znate, znači kada sam snimala Dedu Namika, da je znači počela akcija gdje sam bila skupila 1600. Međutim, 1600 znači se skupila... Joj, nisam to oko tog djeda ni upratio, ja samo ove veće akcije upratim. One sporedne nisam ispio, šta je neki problemi oko sporedne ispo. I mi smo bili u live-u gdje se gospođa iz Australije uporno pokušava da me dobije, da me kontaktira, međutim ja se nisam odazvala na nje poziv, jer ima mnogo poziva koji me naravno uznemiravaju i mnogo toga upućivaju ružnije riječi. Eto, nekako sam stupila u kontakt sa njom i njezina prva i razgovor je bio: molim te, samo javi mi se, želim dedi da pomognem. Tako smo nekako stupili u kontakt i neki možda 10-15 dana imam sa njom neku komunikaciju stalno. Međutim, svi znate, rekla sam već iz Australije da je donator, kada je donirala veći iznos novca, međutim, i onako kako ona zahtijevala, tako sam naravno i ja radila. Dobro jutro, kako smo? Kupim materijal za kupatilo. U tome sam ja rekla već u videu da sam kupila dedi naravno drva, 2 palete i da smo platili majstora što će struju razvesti. I tako nekako kroz njezin razgovor i kroz njezinu priču, kroz njezine poruke, ona će meni to da nadomiri jer ona želi da bude komplet učesnik za kupatilo Dede Namika. I ja kažem, stvarno je sramota od tebe, neka prusit ćemo i drugim ljudima da učestvuju veliki iznos. Međutim, ona je insistirala da će ona to sve ostatak što bude falilo, što treba, i ja sam tu njoj slala porukom kako sam ja dobivala poruke šta fali, tako sam njoj isto poruke, znači prosljeđivala šta i kako se zbiva i dešava. Međutim, ona prvi njen rekao, mogu te, molim te, spomenuti tvoje ime, prijezime, odakle si, ne, ni slučajno moje ime, prijezime, iznos novca, nemoj da spominješ. Ja sam anonimna, ja se ne želim da eksponiram, ne želim da se moje uopće ime spominje, nisam ja to dala zbog tebe, ni zbog Hambije, ni zbog koga, ja sam dala zbog Dede Namika. U redu. I kad je ona te 3 donacije poslala, znači izrazila je želju da ja odem Dede Namiku, kupim sve što treba, ono što je falilo da dok se tiče, znači i sve to ostalo. I tako mi nekako kroz komunikaciju, jednostavno žena zove svaki možda 5-10 minuta, gdje ja, hajde, nekako mi je žao, rekao, možda žena nema s kim razgovarati, i kroz razgovor sa njom se nekako kroz priču i nekako smo došli, hajde, ona je za Australiju, gledaj telefona, jebu. U životu prošla svega i svačega, čak se i razbolila. I u tome trenutku kaže meni, ne trebaju meni računi, ne treba meni ništa, ja da tebi ne vjerujem, ne bi tebi poslala. Ovo sam bolan, sad usto, ljudi dragi. Do prekuće se njoj neke poruke gdje se njoj psuje majka, gdje se ne kod mene nego kod drugih youtubera koje ona gleda, gdje se njoj psuje australijanska majka koja je to donator kada joj se jebe majka. Ona mene kontaktira šta da radim i rekao, ja znam ti ljude koji su tu ljudi, znači koji su tu kanali, koji žele naravno da sruše mene, ti rekao, ako se željela, zašto se nisi, što mi nisi rekla koji je iznos i sve to kaže, ne, ni slučajno, opet ti kažem, nemoj slučajno da bi ti mene spomenula ide koji sam iznos. I hajde. Prekuće ti ona meni traži od jednog youtubera. Sve preskočio, druže. Dok je gorilo, ja sam spavao. Znači, sve sam preskočio, zato sad moram. Stvarno njegov broj ne znam, traži ti ona od Sarajlije broj, rekao njegov broj znam, ali me blokirao, ali kad ne ću blokirani, tako ću ti poslati. Ja onako da ispadnem fair i korektna prema njoj, ja nađem taj broj i proslijedim nju. U toj priči sa Sarajlijom dolazi i do onog razgovora gdje se ona ispovjeda i napravila ti ona video, znači, vjerovali vi ili ne, ona mene danas zove, u mene dijete, znači 40 temperatura, znači dijete pada, unese su 40 temperature, ja vozim dijete u hitnu, znači javljam joj se iskidne i kažem, u hitnoj sam, znači ne mogu da pričam, jednostavno pričanje dijete nego bilo ko. Nju je sad nejasno otkud Dedi Namiku drva, eto ona je poslala, ako ona se ne sjeća, ona ima problem u glavi, ja njoj kažem, nego samo da ja dođem kući, ja tebe zovem, ja tebi šaljem sve one screen chatove, šta se, kako se dešava. Međutim, ne znajući ja da je ona u kontaktu sa Okonjom iz Austrije i naravno gdje on tamo rekao kako smo mi lopovi, kako smo mi kriminalci, kako sam ja pokrala te pare, kako ja ništa nisam kupila i sve to. Pa vi i jeste lopovi i kriminalci i pokrali pare i niste ništa vi to kupili. Vi to i jeste iz Udina lopove mali. Gdje će ona kao izjavu dati, ona je pokradena sa moje Hambine strane, gdje će oni kao u live-u komentarsati kako će oni mene sad uništiti. Vidite ljudi, da ja vam nešto kažem. Mene niko ne može uništiti, znači ni ti, ni 5, ni 10. Ja ću opet da spomenem jednog donatora iz Amerike koji je mnogo puta pomogao veće donacije nego ti 30 puta. Znači taj čovjek nikad nije tražio obrazloženje gdje je i šta je. Kako se ja nisam toga sjetio da donatore napadam, evo ovaj više dao od tebe propalitetu jedan što znao samo toliko. Međutim, mi se
zbog upravo tih ljudi koji sad tebe probaju nagovarati, udalju na neko kratko vrijeme, da se ovo sve stiša i da bude sve to kako treba. U nadi, znači, da vi mislite da mi nemamo komunikaciju sa tim čovjekom, međutim, on se ne želi jednostavno više imenovati. A zbog čega? Jer ne želi svoje ime da se eksponira javno i on je rekao, ja nisam niti jedan dinar, znači, dao da se ja eksponiram jer meni tu ne treba. Ja što sam dao, ja sam halalio. Ti u svakoj tvojoj priči kažeš meni ne treba dokaz, ja to halalim ako ćeš ukrasti u kralji, gdje sam ti ja danas naravno odgovorila, slušaj ti mene, ja nisam ni kriminalac ni lopov. Nemoj ti mene potvarat, gdje si ti rekla ti si neka poznata youtuberka, znaš šta si ti poznato da izvineš govno. Ti si sine poznata jednu govno strelanka, sad ne bez obzira što si mi donatorka, ti mene ne možeš ucenjivati i govor da sam ja tebe pokoj. Dobro jutro, Majda, kako je pala na 20 eura. Nisi poznato govno. Hvala, dobro jutro, hvala na 20 eura. Onaj, opet izudira, prespavao sam sve, sad moja sustizat, kaj ti spozna to govno. Krala kad nisam, sve znači imam, kome sam šta kupila, kako si ti željela, ja sam to i uradila. Svi znate da je bio sa Željkom snimak i da sam ja prvi snimak otišla i ona se naravno tu javila da bi htjela struju i vodu uraditi, međutim u to vrijeme je voda priključila naravno iz opštine i ona je bila u to upućena. Poslije tog snimka ona mene šalje ponovo da ja idem kod Željka, da ja snimam na njezinu inicijativu, a ne na moje, znači da ja snimam ponovo Željka gdje sam mnogo svojih donatora razočarala, znači i govorili sam mi zašto si Izudina otišla kod Željka, šta je, kakav je ono video, šta peći Hasana, sutra će Hamdija. Međutim, ja sam na neki način objasnila ljudima šta se to dešava, kako se dešava i hajde rekao, otišla sam na inicijativu svoje donatorke da ju ispunim želju da odim, da snimim i da vidim kako je majkana. I to nekako sve teče, ne znajući ja, znači da je se moja donatorka otamo spetljala sa Željkom i da oni pišu potajno i da ona naravno njemu šalje novac potajno i da se oni tako naravno live dopisivaju. Ja prvu noć nisam znala ko je, ali kasnije sam saznala, gospođa Lala koja se predstavlja u komentarima, to je moja donatorka iz Australije, gospodin Ljiljan koji se predstavlja u mom komentaru je Željko i koji se oni tajnu vezu neku vrše preko mog kanala i naravno privatno, gdje ja imam naravno privatno poruke, gdje ona svaki razgovor sa Željkom briše, svaku čat sa Željkom briše, ali ga je poslala meni tako da ja imam, da je se ona i dopresivala i pričala. Naime, kao Željko jednostavno, taj mi čovjek nije znači od prvog dana nikada ne mogu dušu gubiti, niti me zvao, niti je se ovako nekako glasio, niti je stvarno neku lošu riječ rekao sem onog videa što je rekao. Kad hoćeš, Arela? Jednostavno ljude mnogi šokiru. Već je oljepotilo, moramo već kad hoćeš. Jedino moram vidjeti, ne smijem napolje izići. Ali eto ja ne mogu opet kažem ni uči život ulaz. Ja ću vam s prozora govoriti, a vi peste, ne smijem ja napolje izići. Međutim, ne bi ni danas znači ovo radila, ali hoću da uradim zato što se ona kao oglasila da sam ja nju pokrala. Pa evo, njezina želja znači bila da ja odem djedi dinamiku kupim sve što je ostalo za kupatila. Kasnije je bila njezina želja znači da ja odem djedi dinamiku kupim namirnice. Hajde sejke na kafu da smontiramo šta god. Pa onda kasnije kada smo mi kupili drva, da ta drva idu naravno i od nje. Da čovjek koji je radio struju da ide od nje. Znači ne da tražimo od drugih donatora, nego da ide to od nje. 2000 i naravno 100 gdje je poslala, znači napravila sam video gdje je tu tražila da ja napravim zube i 2000 koja se ponudila u live-u, naravno da će meni donirati. Međutim sad ispade kao ona je neka svetica i ona to nije donirala. Samo ti lokaciju na Viber šibnem dovedate u Meraju. Ona se ne sjeća šta radi, ali se sjeća da bi nekog okaljala. Međutim, mene ne možeš okaljati, ja sve tvoje čatove imam, sve tvoje razgovore i ne uspjeli što si rekla poznata youtuberka. Evo ja ću ti samo sad reći, Elvira, znači, što se tiče mene, nisi htjela da se ispovjedaš, danas tražiš da ja tebe ponovo u videu spomenem, međutim ja ne želim, a zašto ne želim? Zbog toga ne želim jer od prvog videa treba se s odmah oglasiti da želiš, ja ću onda kasnije napraviti ispašću za svoje ljude nekako, što kaže problematično. Međutim, ja opet tebi kažem, tvoja želja ako ja te spomenem, kažeš ti meni, hoćeš, sada ćeš mi spomenuti, sada ćeš reći šta sam kupila, sada ćeš reći koliko sam donirala, sad to sve hoću, međutim ja sam njoj rekla, slušaj ti, ja ne želim to. A zašto ne želim? Ne želim sada. Zbog toga jer si mene u probleme uvuka. Prvo si rekla ne želiš, pa sada želiš. Koji je rekao tvoj konkretan odgovor, zbog čega si promijenila mišljenje? Ništa, ja sam te tog okonju blokirala, ne znam če ja da ona sa njim smišla, dopisiva se i tamo sve, ali neka, meni ne možeš naravno ti se snimala snimak sa mnom razgovor, to nisi ti imala pravo, ali nema vezi. Imaš ti, eto ja ti prepuštam to tvoje pravo, jednostavno tu sam te podržavala kao ženu. Ja znam da je tebi sad možda se nešto prikipalo, da je tvoj suprug saznao za tvoje te nedjela šta ti radiš, naravno da hoćeš na strani, da tražiš druge ljude, međutim to moj gospođo nije problem. Kada smo završili sa Dijegom kupovinu sve tog
ostalog što je trebalo namirilo, gospođu Sanelu, prehrambeni paket i sve ostalo, ona meni kaže, ništa se ne sekira, mene ne interesuje ništa, sve što ostane, potrošite na sebi na svoju djecu. To je njezin odgovor bio, znači ja joj kažem, trebalo da bi sve ne, ni slučajno ne. I koliko su napravila da ostane? Nemoj da mi šalješ, sad ću vam samo kratki video, plus je to ona rekla, da bi se ona sad rekla kako sam ja nju pokrala i kako sam ja uzela taj novac. Svi znamo koliko sam za dednog kupatlu namila, svi znamo koliko su drva, koliko sam gospođe Saneli dala, koliko sam za namirnice dala i uzela ono što je meni poslala. Znači možete imate se, kažeš da si poslala 14.000, nije istina, znači ja imam račune, imam na banki koliko sam podigla, tako da ti opet kažem, niko te nije tjerao da šalješ, nisam ja tebe molila, niti sam te znala, niti sam ti tražila da nešto pošalješ. Međutim, sad bi ti nešto to ispravila, da ti budeš gladna, da si ti sad kao povrijeđena osoba, međutim, vama to ljudi ništa ne uspijeva, jer mene ne možete nikako ni sjebat, ni uništiti, kaže, ako ne uništimo sad, nećemo i nikad, evo opet ti kažem, nećeš mi ni sad ništa. Pa ima liko da tebe more sjebat, ili baš niko ne mere? Ima liko, jebem ga ja. Sada ću ti pustiti samo kratki, i reću ti da tvoj muž pripazi tebe dobro šta radiš. Evo, dodao sam te. Da ne znaš, kontrolišeš se, da miješaš alkohol i tabletu, to nikako ne ide. To sam ti već jednom onako u priči rekla da ne treba to da radiš jer alkohol i naravno ja tebi napišem, ne znam sad Jesse. Koliko si povrijeđena u svoju porodicu, koliko su ti lanjeri zla, znači nemoj da to radiš, međutim ti si nekako i ne možeš da ti mene kontaktiraš svaki. Ti ako si poslala, ja tebe razumijem da si poslala, ti si moj donator, ja imam mnogo donatora koji mi pošalju i to završi, znači ja ima pošaljem da je to ispoštovano, uručeno i ja sam ima završi. Ni sa jednom donatorkom, znači nisam komunicirala ako s tobom, znači ni sa jednom, ti si povazan i posvunuo zvala, znači znala sam me nazvati u 12:01 navečer da ti sa mnom komuniciraš, da ti sa mnom pričaš, da trošiš ajmo sad vrijeme, ja znam da je tebi dosadno život, ne, ja sam majka 5 djeci i nemam slobodno vremena kao što ti si tu sjediš, ništa ne radiš, tvoj muž zarađiva i za tebe, i za tvoju porodicu, i za tvoju djecu. Ja sam otac dvoje djece. Ti radiš sa strane, znači to ti je moj, evo savjet. Poslije odlaska kod Željka, ona je rekla sve što je ostalo naravno novca, uzmite vi potrošite sa svojom porodicom, mene tu apsolutno ne zanima da bi ona sad rekla da sam ja nju pokrala, znači nešto reći i nešto izmisliti, to do duše nije istina. Ja ne znam, evo ovo ti je njezin razgovor, ovo ti je gospođa Elvira koja sad daje intervju za naravno u Okonju, poslušajte. Ja se ne čujem zato što... To piše Liljan da znate gospodinu Željku. Lule 10 eura šalje pa kaže Izudina babara, boba, dagara, davala ga s nama. Kaže dagada. Pogodilo me prvo 7 pa 15 pa 19 metaka. Nemoj molim te više mene se dokazivati. Ja da ne vjerim Izudina, ja ti ne vjeruj da toliki novac ne bi donirao. Ništa, meni ako bude neki problem, ja ću tebi nazvati i pitat. Znači, i to je to. Jer ja sam žena takva, jer... A inače tu nikad ne bi upitao, jer ja šaljem osrca i idi uživaj, kad ti je Bog dao. Pa da i meni pošalji da ja idem. Da gospođo da ti račun dadne, pa i meni ti tako pošalji kad šalješ narod. Haj meni pošalji. Pa ovo je malo prije usla, probudila se, nešto ja ranije legla pa da nije. Ajde. To je jedan znači razgovor gdje sam ja sa njom komunicirala i pričala poslije toga što sam ja odradila i ona kaže idi uživa i troši i provedi se. To je njezina znači bila riječ koja je ona naravno rekla u razgovoru i svaki njezin chat imam raspoređen i napisan sve što sam pisala sa njom. Međutim ja sam znala da će nekako, osjetila sam to kroz njezinu priču i kroz njezine namjere da će doći do ovoga sad što je ona, ali međutim nisi stvarno mene zeznula, ja sam želila da se oglasim i opet vam kažem možete raditi šta god hoćete, možete ne možemo Izudina, ne možemo raditi šta hoćemo, policija dođe onda. Koje god hoće nebuloze, ja sam doista tu i ispoštujem onako kako to moj donator zahtjeva. Međutim, ti si zahtjevala prvi snimak, da čak i ne želiš naravno da se ni spominješ ni ime, ni prezime, ni iznos do sinoć. Znači i onda kad je to sve ured, što kaže ono, završilo prohujalo svih onom ti bi se tad spominjala i šta ti naravno znači. Ja u buduće, znači s tobom, evo znači Elvira Adić, vidite koliko me puta zvala znači na poruke. Ne mogu sad znači da ovo je, sad da kaže Izudina lažeš, Izudina ovo, Izudina ovako, Izudina nikad u životu ne laže.
Ko pošten snima razgovore? Sam da znate, u mene naštimanje telefon da snima i za sve razgovore, pa ako mi koji zatreba, ja mogu nići pa izvaditi sebi file. Sam da znate, znači, mene kad zovete snima se 100%. Naštimano mi tako. A pošten jesam, a sve snima. Niti ću kada lagat, niti sam je zvala, niti sam tražila, niti sam molila, niti sam joj rekla pošalji me. Međutim, sama me, znači, iz ove mi za... Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Location, hvala ti Ahmeda na 5 eura, ovo mi je najjače kad prepričava za troje priče, poruke i ostalo. Sad ću ti location. To ne krenu. Za Australije, pa onda da jede kupatilo se završi jedino šanje Western iz Australije. I opet me tako me jedno 30 puta zvala dok nisam došla u kontakt i taj kontakt je se vukao 10-15 dana dok se Elviri nije osladilo, misli da će postati popularna ako nekog kalja i vrijeđa. I bezbroj mi je puta rekla, ja šaljem za džanju, ja šaljem za iftare, ja šaljem za džanju, ja sam sa sestrom u svađi, ja sam s ovim u svađi, ja sam je samo pokušavala na neki način da ne treba privatan svoj život iznositi, jer moj je privatan život bio iznešen, naravno gdje nije trebalo do svega doći. Ali eto, desilo se šta se desilo. Ja ću vam se naravno oglasila sam se u pitanju toga. Ne može da bi priča da sam te pokrala. Šta bi ljudi radili na mom mjestu, da jednostavno nije zahtijevala ni račun, ni jedan fenik, znači koliko šta daje, znači kaže što je ostalo, uzmite sebe, potrošite za sebe i svoju. Ne mere to. Eto, ne bi niko na tvojom mjestu to radio. Eto, to je fora. Ja ti uporno govorim da ne mere to. I eto, vidi. Sad tipu, eto, top. Ko meni do Sarajeva. Capa jeba. Porodicu. Ja sam samo uradila kako je ona zahtijevala. I ona nakon toga svega kad ljudi je završeno, ona se sad hoće imenovati, ona se hoće spominjati jer je se tamo čula sa Ukonjom iz Austrije, čula se sa onim Sarajljom Krezom, ajde da kažem Krezu, jer samo ću ga ovako da se spozna, da ne kaže, oni su njoj tufili u glavu, mi smo lopovi, mi smo kriminalci, Šta si imao sa njim čut, pa on viče, jeste i dobri? Mi smo ovaki, mi smo onaki, on će mene strpati u zatvor. Evo ja vam sad dajem priliku. Imate puno pravo da me strpajte u zatvor, samo ne znam zašto. Znači, strpat ćeš me u zatvor. Zato što kradeš pare od sirotinje. Zato što si ti zahtijevala da ja odem kupim onom i onom. Nije, nego zato što kradeš pare od sirotinje. Da mi dadneš naravno da kupim sebi svojoj djeci da ja idem u zatvor. Ma dajte, bo nismo djeca, šta se mislite da je neko budala nekog glup. Evo svoje gledalce i pratioce, pošto ima mnogo koji me prate, koji me gledaju, koji me podržavaju, koji me poštivaju. Znači, ta donatorka iz Australije sama je htjela naravno da se sad kao eksponira, ali nije htjela preko mene da se eksponira, htjela je se preko Okonje iz Austrije i Kreze iz Sarajeva. A nije htjela preko Nanogice iz Brijesci. Tim ljudima svi znate, znači koliko me pišete privatno, imam problema, kao taj Okonja mene hranio je za 400 maraka, da izvinite oni pišljivi, da kažem drugačije, 400 maraka je poslao u životu prvi snimak i ti 400 maraka obišlo je čitav YouTube kako on dao i kako je Hamdija njega pokru. Ja ne znam ljudi šta je to pokradeno u tome, ali eto nekim bude šta će biti. Oni su palili live da njih kao mene na kalju, ja ću naravno posle svog videa večeras upaliti taj isti live na svom kanalu i kad uđe Lala, apsolutno ću reći ko je Lala i svi znate šta je pisala u komentarima, sutra ti šaljem, čak evo imam i poruku, sutra ti šaljem novac, samo za vas da potrošite na sebe. Eto vidite kakav je naš svijet, daj mu prst, on će cijelu ruku, međutim ja takva Elvira osoba nisam. Ti da si zahtijevala prvi dan snimak, znači sa tvojim imenom i prezimenom, ti meni kažeš idi sad kod djete snimi, kaže prič da sam ja kupila drva. Ti majke mi ili nisi dobra ili ne izgledaš dobro ili si pod utjecajem alkohola da ne znaš šta pričaš, ali evo ako se otrijeziš i budeš gledala moj video, dobro pogledajte da se sa izvinom ne možeš ni ti ni bilo ko zajebavati. Ti to što te malo podigli u vasione, doista pare ti ne znači ništa, ti si za mene niko i ništa. Ja sam bogat. Upada ti suđe tam. Ja i u duši i u svemu nego ti što imaš. I ako sam te mnogo hvalila kako si bila, nekako si se prodala, da ti kažem prodala si se kao osoba. Srušite se suđe u tamo cijedilniku. Prodala si se kao dobra osoba, da bi te čak čovjek i povjerio gdje se kuniješ u sve svoje mrtve i tamo svašta nešto. Rekla znači u mnogo navrata i u snimcima i na Viber porukama i u razgovorima, sve iz udina što je ostalo uzmite, potrošite za sebe i svoju djecu, kupiš šta ti treba. Tako bez obzira kako god kreneš, znači sa mnom ne možeš. Misla si da možeš mene, što kaže onaj priča sjebati. Znači meni je Bog dao na faku, ja ti opet kažem ja sa tom faku idem onako kako traži. Znači dragi gledalci i pratioci, bez obzira s kakvim se ne ljudima srećemo, ja sam doista mislila da je to donatorka poštena i iskrena, međutim ja opet kažem dala je, hvala ju na svom novcu koji je dala, ali zašto ti je ovo trebalo da se oglašavaš za ono što nije istina? Jednostavno nisi trebala da se oglašavaš za ono što stvarno nije istina. Zašto bi si rekla da te neko potkuru kad si svojim pristankom i svojom voljom taj ostatak novca poklonila, da ti kaže. To nije ljudi krađa i to nije nikakva
krađa, a ono naravno što sam uložila za djede, kupatilo, za kupovinu, za plaćanje struje, drva, sanjeli, sve sam ispoštovala onako kako si ti tražila. I sve sam išla na ono mjesto kada si ti tražiš. Čak sam rekla, nisam htjela sa Željkom snimati više video, na tvoj nagradu, da ga posjetim, ja sam opet otišla. Eto, to bi, dragi moji gledalci, pratioci, bilo, evo vidim, znači 90% slučajeva se narod pokvalju, doista su narod obuzele pojedine pare, ili je pohlepa za javnosti da bude popularna, međutim nećeš nikada biti popularna, ni ti, ni taj Ukonja, ni taj Sarajlija, Izudina je jedna, Hamdo je jedan. Ja sam stala na svoj nivo popularnosti i poštenja, vi nikada nećete biti ono što sam ja. Ja sam dobivala i više para, i više donacija, i boljih ljudi, međutim smatrala sam te jednom lijepom gospođom, kulturnom gospođom, međutim na kraju si pokazala svoje preješća i da si samo htjela da se malo promovišeš, ali ne na pravi način, već na kraju da ti ispadneš kao žrtva neka, međutim nisi vjerujem nikakva žrtva ispala ovdje. Ja ti se zahvaljujem na svakoj donaciji koju si dala. Mene ne možeš napraviti lopovom, niti sam te pokrala svojom si voljom i poslala i dala i uručila. Odgovorili taj Ukonja i taj Sarajlija i taj tamo iz Tešnja, ne znam odakle, hajde ni bitno, nanog. Nisam ja iz Tešnja, ja sam iz Brijesce Velike, to si znala kad sam ti pare donosio. Kažem drugačije, vjerojatno je taj dogovor između vas troje, da mi četvero, da mi meni poturite da sam ja lopov tamo vamo, da vi imate šta. Međutim, meni ne možete ništa. Sve što radiš svojom voljom si uradila, pismeno, usmeno i telefonski. I toliko znači da imam za sve dokaz, toliko dragi moji gledalci, pratite da vas više ne zamara Izudina, umorna ja, umorna vi. Vidimo se večeras u live, živimo zdravi bili i do sljedećeg viđenja. Dobro, hajmo na sljedeće viđenje. Šta se to dogodilo? Gdje je ono kod ako laže? Ako laže, gdje legneš, odspavaš, ljudi ti snime, bolan, šta ti je? Pričat ću vam. Ramulji napadnuti pokušali su da im zapale kuću i auto. Poslao ga Amir, Lutvo, Adoks ili Jugosloven. I koga sad ja da ganjam za ove klevete ovdje? Kome treba jebat mater? Kome ja da se obratim? Za ove laži ovdje. Eto, hajde kome. A ja spavu. Pem ti sunce ti jede. Mirza, zato što samo da se više uključujete, molim vas i samo pinujte, lajkujte, znači, pozdrav Dušankice, znači, pozdrav za sviju, znači, Hamde nema, Hamde je trenutno odsutan, ispričat ću vam šta, kako, sve šta se dešava, znači, već sam u fazi ove sedmice, znači, vjerujte da mi je sve više dotjalo. Drž se Zina Antonija, pozdrav Dušo, kako si mi, znači, večera ću vam sve saopštiti šta se dešava, šta se pravi, kakve se smicalce pravi, sve nam pozdrav, hvala vam svima, znači, ljubim te, jel maza Dušo, ljubim vas sviju koji ste uz mene, znači, imam ljudi nešto da vam saopštim, znači, 165 ljudi, ovo je ništa, znači, hajmo sad, znači, ajme, 10 samo smireno, Marija, Dušo, vjeruj mi, na ovo ne možeš biti smiren, ali sad ću vam ispričati. Ajmo sad, znači, evo idemo, svi, znači, tražim pozdrav, kad se desilo, mi se Dušo, prije pola sata, znači, imali smo jedan napad na kuću. I hoću da spodijelim sa vama, jer sam rekla da ću sve mi kraj stati. Pozdrav, hvala, Ankice Duša. Znači, želim da se oglasim i svi koji me znate i pratite, znate ko sam, znate šta sam i da doista ne mislim nikome zlonit, mislim, naravno bim se. Fehime, pozdrav, Fehime, kako si mi? Sačuvaj live, da objavim poslije kao video. Davore, pa može se sačuvati live jer neće biti pjevanja. Stvarno mi ljudi nije do pjevanja, znači ajmo sad pinujte, lajkujte i dijelite video da se što više ljudi uključi da vam kaže šta se dešava. Ferida, Dušo, pričat ću vam. Dobro večer, Megis. Pozdrav svima. Saro, Dušo, kako si? Izudina, gdje mi je Handija? Ermine, nije ništa u redu večera, znači ispričat ću vam sve kad se još uključi ljudi. Evo, ajmo sad, znači... Hvala, baka Dudna Kunja. Pozdrav, dobro, ma nisam, brate, Saro, ali eto što me bilmin. De nam reci dijasporac, jesu li oni možda sami sebe probali napast? Dogovorili se pa, da nam reci dijasporac, a ne, u stvari to sam samo ja. Nema, vedate više Instagrama, ne može, znači imamo problema, hvala mi da Dušo. Jednostavno rekla sam, gdje se dovedu djeca u problem, ne ide nikako. Ode TikTok, ode Instagram, pa gdje taj čovjek od taj što nema ga jačeg za YouTube, a dobro je TikTok, Instagram. Rekla sam da će se morat stati, evo vidite, znači večeras je raskrsnica bila između onih problema što se dešava. Esma, Dušo, kako si mi? Znači ljudi, svi znate šta se zbiva, šta se dešava, koliko smo trnu u očima svima. Ako nekog, znači, ne spomeni... Meni, boga mi niste, meni je samo trn u očima što kradete pare od sirotinje, a ovo ostalo mene zanima. Halalte mi, oprostite mi, znači, nadam se da mi nećete zamijeti, znači, šta je se desilo sa Elvirom, evo danas sam nam ispričala gdje je donirala novac, naravno ja sam to sve uradila kako je ona, na kraju je dalo tamo kod onog Ukonje, da ga ne zovem kako je, međutim, hajde to nije nebitno, Elvira mi je nebitna žena,
Ne mereš zvat čovjeka 15 puta okonja i čudit se što te ljudi zajebaju za oči onda i za izgled. A ti prva zajebavaš čovjeka okonja. Ne mereš to nikako. Nego mi je bitna moja djeca i moja kuća. Naravno, prekuće je bio Lutvo gdje je napao na moju kuću gdje su bila malodobna djeca, ali sreća brzom reakcijom moje jetrve i djevera, naravno i porodice koja je blizu, se zovila policija. Policija je odreagovala prekuće svoje, Lutvo je poslala kući, ali danas se nastavlja to sve opet isto gdje se Mirza Sofić šalje sa benzinom da se zapali moja kuća i moje auto. Sreća, uspjeli smo ga. Vidiš da ga s razlogom nisam htio ni komentarisat ni spominjati. Sačuvati, znači zaustavili smo ga, tu je moj djevir Hamdija, drugi djevir Jetrva. Ja sam sadnja stigla, znači policija je stigla na lice mjesta, Mirza Sofić je poslan od nekog, da li je od Adoksa TV ili je od Amira Hadžića od Lutve, znači... Kujurino, od mene ti nije poslat, prvo, moj stil nije napad, a kad bi napadao moj stil ne bi bilo paljenje objekata ni ljudi, a kao treće, kad bi slao ne bi slao Mirzu Sofića, jer ne bi slao nikog, išao bi ja, jer ne bi dopuštao sebi šansu da ode neko i ne završi. Ne bi drugom čovjeku prepuštao nešto što je meni bitno. Znači, Kujurino, nemoj mene spominjati u tom kontekstu. Ja nikad nikog nisam poslao. Ja ako idem ja. I ne vodim nikog i ne šaljem niđe nikog. Kujurino, lopove. Da, pratila sam njegov snimak. Ne znam znači ko je, šta je, tačno ćemo sad znati kako je. Znači sa namjerom je došao da zapali sa 4 kanistera, pozdrav, sa 4 kanistera da zapali auto i kuću. Naravno bio iza moje kuće, međutim brzom akcijom nas koji smo tu bili prisutni, taj se video objavljivo, Hamdija je vidio znači čovjeka i eto znači... Hvala baka, na koji ne uživam dušo. Postavite kamere, vedade, naravno su da većinu kamere, ali svaka čast, znači, da Saro Mosul. To ste davno trebali. Znači, Mirza Sofić je plaćeni kod nekoga, da li je od Adoksa, od Amira Hadžića ili Lutve, to ćemo naravno saznati. Kujurino, od mene nije, ja ne plaćam ljude da idu. Kujurino, kurvo, lopovska, lopove humanitarni, ne spominji moje ime u tom kontekstu, kurvo. Sutra, Hamdija je odsutan, moj djever je jedan odsutan, moj djever je drugi, tu je bio svekar prisutan i svi smo. Ovo sve što si... Da, Bože, tako je Amela, ali što je to najgore u ove, znači 4... Znači, u ove 4, znači, kako se zove, kuće se mi svi nalazimo. Ne plašimo se vedade zaspati, nećemo se plašiti, naravno tu smo samo da se pozdravimo, da vam kažem, tako je, Megi katastrofa, znači misli da Mirzata Hamdija je sa policijom, tu znači policija radi svoj posao, Mirza Sofić je priveden u policijsku stanicu, priveden je u hitnu, nosio 4 kanistera, da zapali, prošao je kraj nas, prošao je po cesti, tako, ali srećno kažem, zaustavili smo ga, da, i ne znate da, mislio je da ga neće niko ufatiti, neće niko naći, međutim, svi smo bili, pozdrav Aleksandar, svi smo bili prisutni. Zašto Kujo optužuješ ljude, imenuješ, stavljaš imena u video, kad već imaš uhapšenog čovjeka koji ti može reći zašto je došao i koga je poslao? Zašto Kujurino klevećeš ljude, a imaš ufaćenog čovjeka, trebaš sam da sačekaš da ga ispita policija? Kujurino, zašto klevećeš ljude? Hvala Bogu, pa se na ovome završilo. Pa jeste, dobio je po nosu. Tebi se nije moglo na tom završiti, nego si ti morala 4 čovjeka optužiti da su ga poslali, platili. Iskreno dobio od mog djevera, mojega djever sačeku, dobio je šamar gdje je odmah pao i rekao je mislim, mi smo stali zato i došao se na moju kuću, trebao je Hamdija. Ne, vedade, Hamdija nije bio, Hamdija je bio u kući, objavio video i tako da, Anila... Kujurino, ja ni nakon 2 godine ne znam koga je poslao i tražim i dan danas koga je poslao. Kujurino, a ti znaš nakon pola sata napada koga je platio? Kurvo, lopovska. Čuvajte se kameru. Da, to ćemo svakako. Selam za moj selam isto došlo kako se. I tako, ajde kod nas. Mislim, znam ja, ali nemam dokaze. Ali znam ja za sebe. Ali nemam dokaze. A ti dokaze imaš. Se uključim. Elvida, vjeruj mi da će večeras priznat se ko je. A naravno moram i da kažem da sam danas pozvala Benjamine. Šta ga niste prebili maki, dovoljno mu je bio jedan šamar da je pao nokom. Jako su slabog čovjeka pozvali, crnog auto, mislim dovuklo, ali to će priznat. Ja sam šokirana, Žaklina i ja sam.
Ako će priznat što nas spominješ onda u videu, što ne čekaš da prizna? Vjerujem da djece. Da, Saro, svi smo došli kod kuće, sve su djeca došla iz škole i u Lutvoj prekuće naravno dolazi obilazak ovdje kuće s njemu. Znači, ne možemo Sabiha dušo, ne do Bog da je se desila velika tragedija, tu bi opet mi bili krivi, ovako ga je privelo. Naravno, samo Alaščeva tako došlo Saro, bez obzira što pokušavaju, znači nekada sam... Elmaza, mislim da će im ovo biti kraj, ja sam, jeste Fehime, jadna država u kojoj mi živimo. Ne mogu nam ništa, ovo je strašno, ne daj Bože tako, ali najgore ljudi što tu se nalazi, znači moja djeca, od Jeterve djeca, od druge Jeterve, od treće Jeterve, znači, apsolutno, znači se dešava nešto što ne treba da se dešava. Jednostavno, rekla sam da se ne desi mrtva glava. Imaju ljudi Džemale čovjeka u policiji i ispituju ga i samo treba sačekavimo, čovjek će reći, 100% će on reći, on njega kad pritisnu. Neće se niko kant, idu na mrtvu glavu, ali udarili su na pogrešan klin, znači klin im je jako težak. Svi koji uvredljivi komentari budu, ja ću blokirati, znači nisam raspoložena. Lutvo će isto, vjerovatno večeras će Mirza Sofić, znači koji je večeras priveden, će morati reći koga je poslu, zbog čega je poslu. Tačno, Almedina došao, pardon, znači dosta, sin mi ima 40 temperaturu, već sam rekla. Pardon, vodila sam ga u hitnu. U tome ova Elvira kao hoće da priča, da bi ona dala tamo, a dok su Elvira draga i ti si dala džabe, a dok su ti nemaš, znači ja sam tvoje pare opravdala, a ti što nisi htjela, znači da dobiješ račun, papir, mislim da se možeš halalcati. Da, sad, strpajte, naravno, Aleksandra, rekla sam na ovom neću, kaže Elvira, nema veze, znači ko je koga navuku, Elvira, znači sa mnom neće imati komunikaciju, jednostavno ta je žena za mene savršila. Joj, Antonio, vjerujem mi gripa svako hvata, evo mene sin 40 temperaturu, čitav dan nekako pokušajem skinti, sve se ovo nekako dešava brzinski, prebrzinski, ja ne znam dokle narod ide, znači ja to svi znate, znači vjerovatno kažem ili je Jugosloven TV, ili je Adovska poslu, ili je Lutvo, ili Amir, od te četvorce, znači nekoga je poslo sigurno. Kurvo, ne spominji moje ime u tom kontekstu, Kujurino. Pogrešno ga je poslu u pogrešne ruke jer nije znao gdje dolazi. Kujurino. Imam sve dokaze, a doduše imam sve dokaze, ali kad je toliko bezobrazno sad joj neću pokazati ništa, jer nije ni putala, nije ni glupa, nekog naziva, znači sad tako je. Jeste, Azimino, tako, a šta je bilo, nisam u toku, Viking, pogledaj dobro pa ćeš biti u toku, tako da znate, znači Hamto nije ovdje, trebala sam live, htjeli smo se društvo večeras pjevati i nekako se veseliti da vam ispričam šta je sve bilo sa Elvirom, međutim nije dužna spomena, samo eto ko bude gledao kod Hadoksa, ona nekako snimala mene kako ja sa njom pričam, ja stojim iza toga, hvala Bogu, znači dobro se završilo, djeca dobro, ja dobro, Jetrevina djeca dobro, svi smo dobro, malo smo Svekrva i Svekar su malo u šoku. Dragane, niko i ništa možeš da izađeš slobodno, neću nikom ništa pokazati, znači više nikom ništa ne pokazujem, kome je šta nejasno jednom u sud i završena priča. Nema se više sa vama šta naduravati, neće se naduravati. Ako ti neko kaže sve što je ostalo halal ti bilo, to nije krađa i doviđenja. Tako je, tako je, izudino se, hvala Ado. Znači nije bitno, kažem, ja imam ljude koji su uz mene, samo sam rekla, sad je tako je. Eno ga Balkan community. Ja nisam ni rekla da ne valja, dalje odu toga. Ja se radujem tome. Ja se radujem tome što ću biti popularan preko Izudine i pripremam se polako za svoju popularnost. Jednog dana ću biti zvijezda. Slikat će me paparaci. Pogrešno uz vas. Hvala Saru dušo, znači... Ma nema, Mladene, sranje, nemoj ti meni sranje, Mladene, znači sad si ovdje, sad si tamo, sad si ovdje, mogla bi ja tebe začasno čust. Da, na telefon pod utjecajem alkohola, neka je Meki, nema veze, pod utjecajem, najgore što ja imam sve njezine poruke i poruke sa Željkom koje je pisala i... Hoće li donatori biti pod utjecajem alkohola? Screenshotove i sve šta se zbiva i dešava tako da meni ne može ništa. Tako je. Gdje je Hamdi? Aleksandre, sad kažem, došao je Mirza Sofić sa 4 kanistera po 5 litara benzina da zapali kuću i auto, međutim nekoga je poslao, sreća, djelovali smo brzo, ufaćen je i tako šminkati. Znam, nisam popravila, nema veze, nije bitno, znači plakala sam jednostavno, kažemo, po stresu sam, ma ne mogu više popraviti, nije mi do šminke večeras, jednostavno, znate, kad čitav dan neko ti pravi proizvi, nisam čuo, nema veze. Vidio, jeste, znači, ko je došao, Mirza Sofić je došao, ali doista je na pogrešnu adresu udario, hvala.
I tako sad ćemo saznati ko je došao sa 4 buća od 5 litara da poli benzinu. Hoćeš trafa sad? Pa ne znam, evo 20 do 7 je, pa već narod kreće na posao, već evo vidiš, prebaci se še kamere sa crno-bijelu na uboj večeras. Možda večeras, Smajle, nismo stigli ovu noć. I tako, vidjet ćemo sa koga je poslu, tu je bacio bio i dokumente da izigra žrtvu neku. Hvala. Ma ne skiram se, nego eto vam kažem, danas znate, bio mi je potresan dan, eto, nešto sada izigra ona sveticu kod Adok. Čekali bi ljudi da ti dođe neko na kuću da ti pali auto i kupi djecu, znači vi bi svi plakali. Ali sreća, Ado, sad sam rekla, znači, gdje je Hand, da pričam 1000 na sat, a ne 100 na sat. Tako je, draga Jasminka. Tako je, znači, evo ja kažem, i za Lutvu ću reći, prekjučer je u stvari bio izazivo je problem, međutim danas je socijalna radnica pozvana i upoznata sa našom situacijom i upoznata je za prijetnje Lutvine na moju djecu. Hvala. I tako da će i Lutvo biti pozvan od policije, bit će pismeni dopis od, naravno, naše... A imal da sam ti ja došao, ja prijetio, ja bilo šta, nek te pitao gdje su pare od sirotinje. Eno ugasi mi se televiziju. Socijalno koje je ispravno postupilo i bit će policija obavještena u Sarajevu i naravno da će se i Lutvo morati udaljiti jer djeca su istraumirana i ići će naravno privrede. Pa što kradete pare od sirotinje? Da, Saro, ovo su monstrumi i ja, znači Mirza Sofić je došao iz Srebrenika, ja mislim, iz Srebrenika su ga čak poslali, znači nekoga je dovukao sa namjerom, pa Hamdija ga je zvao da dođe, koga je zvao Hamdija da dođe? Aha! Dobio je, brate, ono što je tražio, sad će pogodovo, morat će čak i priznat. Boga mi Hamdija, jesi li ga zvao? Slabi ste jaki, znači slabo ste jaki. Moram da vam kažem da ste slabo jaki. Morate biti jaki uživo, a ne znači da nosite benzin ili nešto ruka na ruku, tucite se, udarajte se, lomite se, ja sam to već rekla. Ali eto, kažem ti, ne, nikako, da ja ne prestajem, ja sam već rekla da ja gonim sa Lutvom jedan slučaj. I on je jedan čiča koji mene nije vrijedan, ali evo ja kažem moja djeca su vrijedna, ja na svoju djecu neću dati, ja ću poginut, ako treba čuju kuću. Da, dobro, ne mogu do duše, policija je izišla odmah na uvid, ne mogu dušu gubiti. Ado, sad sam rekla, Mirza Sofić koji je pozvan, ne znam sa čije strane, ja ćemo saznati, je došao da zapali sa 4 kanistera kuću ili auto, neka mu je namjera bila. Da, Marija, sve su spremni, znači, ali oni nisu znali na koga su udarili, ja sam već rekla, u nas tijek kaže, svi za jednog, jedan za sve, tako da ja i Hando smo se trebali ljudi uključiti, ali pošto je Hando dole... Jasmine, prvo nisam sve pustila i možeš da razguliš, znači imam čitav čat i možeš da prošitaš, znači... Da, za djecu se gini. Pozdrav, Jelena došla. Znači, rekla sam Jasminka dušo, za djecu se gini, Ne, Ivane, ne bojim se ja nikog, ja sam rekla. Da vam padem pjesma jedna o Jeleni, kad već reče. Neću dokaze dati zato što ti dokazi, znači da je tražila iz početka da se ime spomene, ja bi je spomenula. Pošto ona tražila na kraju neka glumica da ispadne, neću je sad dati ništa. Znači neće dobiti nijedan dokaz. Kupatle odrađeno, staneli kupljena drva, ostalo odrađeno i nek čuva dobro ljubavnika svog. Kako vas nije stid? A zašto bi ne bilo stid? Ja mi molim te odgovor. Zato što ste lopavi. Hajde prošitaj, čuz. Selam aleikum, morala si. Šta sam morala? A Jesu, Mirele, kod mami je ti u onoj stvari dole. Ja znam kako sad ta stvar dole zove. Slušaj Marine, sad kako ti. Jesi čuo kako tipka, dobro? Ostavio i ti da ti kad treba dne. Kamere stavi, sutra će kamere, Ana draga, samo da osvane jutro da ja mogu dovesti čovjeka koji će postaviti. Da, tako će Nana. Znači, evo kažem vam, vidite koji su, oni su se baš osilili, misle da nekome mogu doći na kuću, međutim, ne mogu doći, tako je Selma dušo. Svi mene koji ljudi prati znaju kakva sam ja i znaju ko sam ja, ti, znači koja si se htjela prvo poznat, pa kasnije se neš pokazat, pa se hoćeš na kraju pokazat. Ma neću, vala Ivane, nikom više ne interesuje me jednostavno, ja ne znam da nekome može, Bože gospod, evo može, vjerujte da može, znači taj Mirza Sofić, sutra će sigurno to biti, znači gdje je došao napast kuću, djecu, taži moju jetrovu, pa moju rodicu, pa onda izvinu kur. Pa danas će to znači glavno biti
biti klipovi. Danas će izaći šta treba od informacija. I evo sad će Izudina kurvam pokazat koja je Izudina. Ne, ja prvo nikad ne dam na sebe i neću haću se više nikad nikome sikirat. Zašto se neću? Zato što nisu vrijedni, ja mogu da kamere, naravno mi zato što kamere ću obavezno jer ni djeca više nisu sigurna kako je počeo Lutvo dolaziti, Amir Hadžić i svi ti. Amir Hadžić kurvo nedojebana što te jebe snimatelj nakon što mu ćevape platiš u ćevapdžinci pa se odete jebat uz neki bokvić u šumi. Amir Hadžić ti nikad nije došao na vrata ni kući ni zaprijetio kurvo nedojebano, ne spominje me u tom kontekstu. Lutko, tako alma dušu, ali kažem ne bi ni upalila, čekala sam Hamdiju da dođe, sad kažem ko nije u toku, imali smo napad na kuću, Mirza Sofić je došao sa 4 kanistera goriva da zapali ili auto ili kuću na nešto igra ulogu, sreća zaustavili smo ga. Ne Ivane, znaš onaj, evo, od sebe, ne treba hvala ti, sutra ću ja kup kamere, znači, nemojte se, evo ja ga izazivam, da i on dođe koji Mirza Sofić pa da večeras ode uhitnu da zapali. Svi koji dođu, znaju da u mojoj avli neće izaći. Sa mnom izazivaj tako narod i dalje. Da je srećana faka ga je spasla što su ga ljudi otili, inače bi ovaj bio mrtav. Tako je, djeca se stresiraju, ne vidi oni to izgleda, ja kažem da oni dovode djecu u opasnost, znači, ali evo ne može nama, mi smo tu jaka armija, znači familija. Kurvo, kada govoriš o ljudima koji ti dovode djecu u opasnost, izostavi mene, majku ti jebem lopovsku, kurvo. Pa Handija objavljivo video i vidio druže, daj recko šta je bilo, on pobjego i se vratio i polivo, znači putem, tako smo ga svi izišli iz kuće, uhvatili ga, policiju zovnili, 2 patrole, priveli ga, sad će dole, gdje je Hando je Elmine dole sa policijom. Što si se udebljala? Čuvajte se moje, ne znam, loše mjervine. Loše mjervine, vjeruj mi. Alijekum selam, dragi, kako ste mi, znači... Loše ti je. Nemaš para. Evo nego, eto, samo sam odlučila da sa vama podijelim, znači, jeste, pa biće, kako ste ga, pa evo sad Lila pričam, šta je Zina, pa ništa, evo i da kažem, svi ste danas pratili sa Elvirom da je davala i tamo izvještaje ko snimala mene i nju i ja joj kažem zašto sad tražiš obrazloženje, kao njoj nije jasno otkud drva, ona nije vidjela drva, mislim zna da laže i davala kod Adoksa, mislila da će kaže ja sam poznata youtuberka i rekla sam danas ti a jest, stalo šteka. Smišlja, dolazi sa 4 kanistera da zapali kuću ili auto, ali žao mi je, nije mu uspjelo, samo je po prnjoci dobio, još je priveden i sad će da mora da kaže jeste, gripa je 100%, znam da je. Da, što više, goni Elviru, 3 pičke materne, očela Elvira, tamo gdje je mjesto, znači nema kod mene više, samo neću, znači, neću više da se zamaram, trebalo ste ga prebiti. Tata Čaršija, on je već upamtio, dobio je, znači moj ga je djevjer stigo, puku ga je štosem jednom i tako je tu je pao, policija je došla, odvela ga, sad će dole priznat, ko je šta, nemoj me sad zvat, znači nemoj me sad zvat, neću da pričam ni s kim. Dobro već Snježana dušo, kako si mi... Ćete znat naravno, i eto, Pauliko sjeća, pozdrav. Tako vam kažem, hajde uključit ću se ja da ne kažete da se nisam oglasila. Snježana... Eno, des mi je 100 maraka. Mati, možeš da prošitaš. Larisa, hvala ti Esma dušo od srca oko moje. Esma da Bog da ti dušo imala Allah, Berić je to podario. Hvala ti na donaciju od srca. I tako, ne znam komu je šta dao, Esma hvala ti dušo. Znači, ne znam, vjerujte mi komu je dao, samo sam razočarana, ali hvala Bogu, znači hvala Bogu. Ma ne može meni niko ništa, ja opet kažem, ja sam spremna, letio na mene, letim ja na njega, ali ja vam kažem da ne treba se sa nama zajebavati. Ne diramo nikog, u nas je jedan za sve, znači mi smo svi skupina, znači mi smo svi jaki familijarno, mi smo svi familijarno jaki i ne damo na sebe. Da li to bilo žensko, muško, sve smo jačarve jake ko zemlja i nebesa, znači nas jedni su šeitane, ja sam već rekla, a muški je još gore od nas, a ne diramo nikog, znači volimo da se družimo, dobar dan, Bože budali došli, da. Esma, ljubim te dušo moja, koliko moje hvala ti, Esma, dušice moja slatka. Dobro su, djeca su, Muhamede dobro, Hando dobro, samo Benjam ima temperaturu, Handi ništa ljudi nije, Hando je isti, a Hando ga sreća uhvati s Hando, Hando bi ga ubio, znači Hando bi ga dokrajčio da ga je dohvatio, ali ništa, žile selam. Dobro jutro, kako moja, smo? Allah te nagradio, nismo u toku, Što šalješ ti
čovjeka da zapali put. Da vam ponovim svima, znači danas se desilo sa Esmom, danas se desilo, znači, tamo kod Adoksa, svi gledate pojedini Adoksa, znači danas se desilo jedan slučaj gdje je Elvira izjavila da sam ja nju pokrala, ona je poslala u pogrešne ruke, nema večeras muzike, jeste, i tako večeras je došao Mirza Sofić iz Srebrenika, nekoga je poslao na nas da naleti, došao je sa 4 kanistera goriva da zapali auto ili kuću, međutim nije mu uspjelo, ufačen je od nas, malo izmarsan, priveden je u hitnu, sad će u policiju noći, pa će, hvala Larisa dušo, pa će lijepo, da odgovori koga je poslu. Tako je Antun je srećan, njega Hamdu uhvatio, Djevir ga je opalio, Djevir je i priznao da ga je udario, dobit će kaznu, nema veze, koliko god dobije mi ćemo platiti. Bitno je da je se sve završilo, djeci nije ništa, djeca su se malo prepala, svekar je sekala, svi to znate, oni to nisu naučili. Međutim, rekla sam da će se stati u kraj, sreća nije mrtva glava bila, hvala dragom Allahu i tako. Pa neko jest, ne znam, čuće se sutra što kaže ona šta je bilo. Kako ne znaš kad si već rekla da ko je? Kako sad ne znaš? Podmeću. Hvala ti Esma, dušo, Allah te nagradio. Adolaj, hvala ti, znači, pa zanimljivo, ja sam drva krala, šta hoćeš? Evo šta, je li imaš nešto protiv? Evo i od tebe ću izavljati. Hoću da znam gdje su pare od sirotinje što ste krali, neću drva ste odlažali. Gdje sam će te javljati da ti dođemo alu da ti ukradim. Haj marš iz lajve, nemoj me nervirati. Džabi, ma može Jovana, zato što ga je udario, može. Selam, evo Alisa dušo pričam. Esma dušo, hvala ti. Evo Alisa dušo priča šta se desilo danas s Elvirom kod Adoksa. Ispričala kako sam ja pokrala. Pa onda kasnije kolika muda. Pa evo, slaba su mu muda. Ivane, hvala. Slaba su mu Boga bi muda. On ne zna da mi imamo veća muda nego on. Bilo ko znači ko dođe. Fehime. Hvala Fehime, znam ko ste i hvala vam. Nisam se našminkala uopšte, nego sam plakala, znači, drage, znači, ko će me našminkat? Ja opet kažem, treba mu muda, znači da meni stane ispred očiju, da ga ja napuvam. Nemoj se džabe kućiti. Koga treba se ga sa zemlju? Pa dobio je po prnjucu, nijema šta. Pao je odmah, unesi stav, došlo je sebi. Manje oslijete su bile. Da vidi kako nam ulju udaraju. Hvala, znači, evo Željko, sad ideš tačno na blok, aj marš Adoksu, tamo s Bradoksu, marš iz mog lajva, nisi prisutan među ovim mojim ljudima. Eno, od Ines koja. Ništa tu nije, kako sminka nije ni doček. Već me polako počinju bol donacije. Hvala. Nemojte im slat krivo krivo nam mi, nemojte. I od srca vam hvala večeras, ljudi, od srca vam hvala na donacijama, znači moja armija je večeras najjača, ljubim vas sviju, hvala ti. Ne mogu da vam se zahvalim. Hvala Bogu, živi smo. Kako je? Dobro je ljudi, Hamdija, dobro je, svi smo Pa da nemoj sve ime, pa nemoj 300 maraka dobili. Nemojte više zla. Pa nemoj. Znači ništa nije pa ja mogla sam malo vlažno maramicom. Ajde, nema veze, nisam ja faca, nema veze. Fehime, hvala od srca. Hvala vam, ljubim vas sve, ljubim svoju podršku. Znači vidite ljudi, 150 znači, eura u roku pol sata. Allah vas nagradio ljudi sviju. I sad vidim znači koliko imam doista podršku i da me dobri ljudi prate i ljudi koji su pošteni. Allah vas nagradio, znači Esma, Fehim, koja je Ina, jel? Ina, jel? Ina dušo, hvala, Esma dušo, Fehime, Jasminka dušo, hvala vam. Pa evo sad, lijepi, hvala Majo, možda Elvira, ne znam, Elvira dušo, vjerujem mi da to meni ne interesuje. Nije ništa Hamdi bilo ljudi, Hamdi nije ništa, Hamdi je ko čelik, samo kažem, eto mi za slov to što za četka niste došao palat na pogrešnu adresu, ne zna da smo mi ko piromani. Mi se palimo bez benzina. Ušao mi uzbuk već. Da, mi smo budni po noći na... Ovo stvarno ne mogu izdržati 400 maraka. Već pomalo postajete bezobrazni. Udarate mi na srčanu manu. Pozdrav. Tebi su Zdenka. Naravno da su mi važni novci. Kome nisu? Hvala Ina dušo. Hvala ti od srca. Hvala vam ljudi večeras na podršku. Ina je tajna Kel Kevser. Hvala na 50 usad, Allah vas nagradio ljudi. Naravno da su mi bitni novci. Ja živim, da zaradim i da prehranim svoju djecu. Naravno, prisnite like, znači ljudi... Ne smiju se djeca prehranjivati, mogu se prehranjivati ovako kad Tina pošalje 50 usad, to može, to okej. Ali ne smiješ krasti od sirotinje priča da ćeš nekom drugom odnijeti, a uzeti sebi te pare. To ne smije. Vidite koliko sam u live-u, znači sa finom podrškom, sa finim ljudima, sa finim donacijama, znači u roku pola sata, 200 eura, ljudi, ljubim vas sviju. Hvala vam, drage Zdina, samo...
Ne, Lola, ja se više ne raspravljam, ja sam izbaci ovog, sam dok dođe, ne skidam se, Idana, hvala Bogu, završilo je, znači meni je bitno, evo da te slonim, znači da me ne smetaš ovdje, tako uz mene vojska, samo treba hejtere posklanjati. Ne, Elvira nije dala 14.500, nemojte džabe ljudi lupat, nemojte džabe lupat, znači, nemate, ja sam kod ovdje, Idana, Idana, morat ćeš mi to pisati privatno, ne znam koji je profil, draga, nekako, znaš ono kad je onu noć bilo tako da sam ne znam, eto, ali uglavnom morat ćete mi znači napisati. Jel to da mi ne bude krivo? Hvala, sad mi je malo ljepše. Oko srca mi je malo lakše, ljepše, iskreno, za samo pola sata. Ne vrati, nemoj žaliti, nemoj plakati, sve što je ružno ili povedi, ili poruši. Bolje da me nema, ako tvoju ljubav služi, ne mogu problemstvo, da nosim ja na duši. Ne spuštam na prozore, osmehni se, svako ko se sretne, ne daj suzama, ne teku ko začesne, život da stane nesme, ne spuštam na prozore, osmehni se, svako ko se sretne, veseli se, uz naše stare pesme, život da stane nesme, život da stane nesme. Najdraže su kaj ove 100% cash donacije, pa zato što je ova ti odmah dostupna, možeš sad otići na bankomat, čitavi 100 eura dostupno. A one je tam, evo ovih 5 maraka tek za 2 mjeseca. Jebote. Strah, 5 maraka, nemoj, brate, pripadat. Se hvala na 5 maraka. Nemoj strahove nam uvod nikakve, molim te. Plat Marije na 100 eura. Sad, Idana, napiši mi dušo. Možda popuši. Tako pomaže Bog, tako znam. Ja kažem, koliko moraš biti luda, pošalješ nekog na pogrešnu adresu, znači, nema veze, a dok se ako gledaš ovo, poserim ti se jarane u usta. Za mene si niko i ništa, mene ne može niko sjeba zato što imam najbolju publiku. Pričaj ti, kradljivac, lopov, uzo, oliži mi šupak. Tako da ne možeš ni niko lizati zato što me, znači, niste za handru nokat njegov, znači, svi me znaju. Moraš se prvo i zasrat da ne bi mi govno po faci. Znači, ko sam? Svi znači me pratite, znate ko sam, evo znači svi moji ovdje donatori znaju ko sam, jel ispoštovano onako kako su zahtijevali, ako kaže nemoj me spomenuti, hoš račun, neš račun. Međutim, pojavila se Elvira, hoće gospođa da bude nepoznata, pa je onda kasnije hoće da bude poznata, sad si najbolje poznata, sad si smeće jednu i reci čovjeku kako se švaleršeš sa, naravno, Željkom i kako mu šalješ pare. Ma jel vida, dosta mi je više, ma ne mogu više ni trpit, ni šutit, znači može me jebavat ovdje, mate, nemojte mi više jebavat, mate, dosta ste mi je jebavali, znači nemojte mi više jebavat, nećeš doći na moju djecu ovdje mi stresat, živce, ja za svoju djecu ljudi ginem, znači rekao sam da već za svoju djecu ginem, meni ne treba Hando, znači, al mi, hvala Snježano, hvala vam svima, znači, naravno da idemo, mi smo ti ljudi koji, znači, ne dam se ljudi, ja se ne dam zajebava, ko je uz mene, ko nije uz mene, 1000 ljudi u live, svaka vam čast, ljubi vas vaša izutila, znači, ovo je live. A ovi drugi propaliteti, ko ih gleda? 150 ih gleda. Bez vraćanja, ne kontam Žile, evo da ti ispričam, znate svi da je prekjučer Lutvo objavio priču, hvala, da je došao u mojoj kući, da je tražio Belaja, tu su bila djeca, a moja Belina pala u nesvijest, moja jetrva je jedva, znači sebi, zvali policiju, Lutvo dobio kaznu, otišao kući. Međutim, danas je Mirza Sofić šalje na napad sa četka, niste da se zapali auto, moja kuća i da napravi meni štetu, međutim, ne može, znači ne može ljudi. Mi smo vojska najjača, sreća, nije uspio pobjeći, udario na pogrešnu adresu, dobio čak i batne, sad je u policiji. Možeš ti pričati, ali on ideš ti jarane na robi, posljednim i tebe i robiju, Bolan, haj Bolan razgur, kakva robija, gdje se ide na robiju, zbog čega? Zbog krađe humanitarnih para. Nisam ti ja Hando da ti šutim, Bolan. Bože, i danas je došao, znači da napravi nekoga je poslao, da li je Adoks, da li je Amir, da li je Lutvo, ili je Jugoslavija.
Kujurino, ne spominji moje ime kada govoriš da se ljudi šalju ljudima na adresu. Ja ne šaljem nikome nikog, niti idem kome na adrese. Kurvo. Lopovska. Slovi, to ćemo da vidimo. Tako je, ovo je Guinnessov rekord riječi u sekundi. Normalno, Igore, mogu te pojesti u sekundi. Znači, mogu te pojesti u sekundi. Joj, taj nizak će navući svima. Neke sad će se... Zamisli onda na moment. Nešto praviš... Nema niko pravo. Eto, vidite da ima. Znači, misli, dobro, onaj... Pa neki idu ljudi na robiju, ko hoće na robiju, neki, pa misle oni da se tako ide lako na robiju, pa ljudi šta vam nismo mi, tako ja će neki ide, znači, ja sam najjača youtuberka, pljuješ kad pričam, popnut i tebe, sam dođu. Znači, onaj snimatelj što je ćevape podaruje najjaču youtubercu opleu. Pošten čovjek se tako ne ponaša se, ovako se nepošteni ponaša, imaš nešto protiv, haj razguli. Svi su te vi pošteni, u što ste pošteni u lakat, sam što ne znam jeste li u lakat pošteni, haj pješ. Lopavke njođi su pare. Pjevaš se dobro, sve radim, Igore. Što god mi treba, sve znam. Sam si po potrebi. Svijetan pozdrav. Tako je, ali sad ušlo. Znači ja imam svoju armiju, evo vidite, znači večeras da imam ljude pored sebe, koji me prate, koji me podržaju, koji me... Tako je, hoću im reći, reći im svima, normalno da ću im reći. Jel napravio taj štetu, napravio Mehmed, da samo sebi, brate, štetu, ne može nama napraviti, mi smo jaki, mi udaramo, znači nama kad dođeš, možeš sam mrtav izaći, sreća, spasio je se, ošao je živ. Hvala, pozdrav. Eto, Lutu, zovi da... Nama kad dođeš, možeš samo mrtav izaći, sreća, izašao je živ. Da dođe večeras, pošto je večeras posluje rano upamćen, nek dođe sutra, on pa će i on sutra upamtiti. Eto, sam ću ti to poručiti. Eto, tako je. Nek sam ja ružna, Oskar, ti si meni lijep, ne doći Allah nikome. Ko što Handa kake, nek vi njemu šaljete, ali nemojte ljudi njemu slatbola. Brate, znaš koliko si lijep? Koliko ja serim, eto toliko si lijep, haj sad razgovor, Oskar. Eto, pozdrav. Kako li to izgleda, fuj. Za Ameriku. Hvala, znaš koliko, ja ne znam gdje ste ljepotanti, ja evo blistate od ljepote, sam ne dovala pozdrav Halde sa turbe, znači, ima... Tako je, krenuli od Lutvi, završite se na Lutvi, vjerujte mi, znači, pozdrav Ljubane. Krenulo je kada ste prvi put ukrali humanitarne pare i završite na tome. Zehra, i tebe ću. Dođi mi i ti pridoći i tebe ću majke mi zlupati. Znači, kogod si mi, u što god ne znam. Evo za tebe ću poslat sutra pare. Gdje ti je majka? Ondje gdje je trebala završiti, gdje je tražila, tu je dobila. Selam Almira dušo. Gdje god ko traži, taj i dobije. Znači, kogod traži Belaje, on ga dobije. Kogod hoće runjav nos, on ga dobije. Nemoj zajebavat. Kogod hoće zatvora, on ga dobije. Kogod hoće problema, sa mnom on ga dobije. Tako, nemojte se vi sikirati, ja sam sve pogodna. Znači, u probleme, u sva ulazim. Samo ne dam na sebe. I to je to. Ginim za sebe, za porodicu, za djecu stojim. Ti iš mene priča hranio me. Jebem te okata šta si me ti hranio. Te jebem. Jebete ona Adokse. Evo ona kaže da te jebe. Pa ti sad snađi se. Prijavi seksualno zlostavljanje. Dobro se sad čuvaj, sine, sad ćemo mi izaći na vidjelo ko ste šta te, selam ili mana dušu, kako si. Ma normalno Sabina da ću naprijed, uz svoju vojsku, svoje pratioce, svoje gledalce, uz Hamdine koji me podržaju, normalno da ću naprijed, Serafina. Komandant Izudina Ramulj. Draga, pozdrav. Tako Jasminka, ja znam da imam vašu podršku gdje se lijepi ljudi žena poludila, pa normalno da sam poludila, kako da ne. Bil ti poludio? Ajde samo da tebe pitam, bil ti poludio da ti 3 dana hoda neko cuka u kokći da djecu svoju nisi spreman ostaviti u kući? Bil ti poludio? I da taj isti čovjek pokazuje onu stvar u live-u, bil ti poludio? Gdje se nalazi 3 malodobne djevojčice, bil ti poludio? Ajde samo mi odgovori. Znači nemojte džabe, pa i dođeš mi ti da zapališ kuću, to je nisi zapalio. Slabo si Mirza opalio večeras posao, nije te dobro neko nasavjetovo, nije te nasavjetovo da je na mulji 1100 ljudi, nije te nasavjetovo da su na mulji opasni ljudi. Adi, ne treba nikog nego došao Mirza Sofi sad da se napravi raba, nekoga posao došao s načetka, niste da pali, znači kuću. Sad si zapalio si ne samo sebi i rečeš onaj ko je, sad ćete vam se ukraj, ja sam vam rekla, znači sad će vam se ukraj. Eto Nermina, ti mi misliš na djecu, možda mi ti hraniš i oblačiš, kupaš i spremaš i... Haj razgul Nermina. Hvala Saida. Hvala vam svima ljudi. Ne može sa mnom niko, znači ja vam kažem, volim vas podrška, hvala. Ko se zapalio? Nisu niko zapalio, nego došao kuću, znači da zapali. Znači došao kuću da zapali, ali slabije neki nisu ga dobro podučili gdje dolazi. Hvala.
Evo sad Adine prije pola sata, možda 40 minuta, Mirza Sofić došlo sa 4 kanistera. Kad je Hamdo objavljivo, eto video, ne znam sad, kako 4 kanistera u 2 ruke. Pa ima neko je došao sa njim, ali tude su istraživaju. Gdje je Hamdje? Tu je Adine, svi su djever, svi su s policijom tu. Esma Dušo, hvala ti na podršci, znači ja se ne bojim, znači ja sam vam rekla tako izneći. Pa ne, hoću da im reknem, da, tu je policija ljudi, policija je odmah izišla, istraživači, znači svi su došli na lice mjesta. Nema sa mnom zajbanci, ja sam vam rekla, nemojte se sa mnom zajbaviti, Sudina je opasna. Tko je taj Sudina? Mirza Sofić, on ti je, ja mislim da je on Jugosloven TV, ne znam tačno, ali znam da je potplaćen od nekog, da li od Lutve, da li od Andra, da li od Adoksa, da li je... Kujorino, ne spominje moje ime da ja potplaćujem ljude, ja nikad ne bi dopustio sebi to da neko drugi ide obavljati moju stvar pa da možda pogriješi i ne doobavi. I nemoj, molim te, ponižavat me. Izostavi moje ime istoga, ja ne šaljem nikom nikoga. Ne znam, od Okonje, ne znam od koga je potplaćen, to što svi znat. Evo Cvijeci došla. Istražitelj tu. Da. Cvijet, da ti kažem nešto, znači, ja ću ti reći tako, ne interesuješ me. Dokaz da nisam ja je taj što si live upalila. Samo to ti je dokaz da nisam 100% ja. Niti ni Elvira. Znači, ne interesuješ me apsolutno niti ni Elvira. Elvira je jedna... Kraj. Idana, pa ja kažem, ginem za djecu. Znači, ja se ginem za djecu i poginču za djecu, ne dam... Slušaj, ti mene, Nikola, jebote Lutvo. Lutva je, znači, ušao u Avliju, znači, prošao mojom kućom gdje... Jebo tebe, Lutvo. I vidimo se danas u novim dogodovštinama kad izađe glavna stvar oko ovoga. 1, 1, 2, 2, 4, sad je dobro. Sam da vidim. Jesu li live, šta? Sad počeli prije 2 minute. Odlično. U to ćemo se ubacka. Ba, gdje ja, on hoće pjevat. Momak je u transu. Dobro večer. Svim poštovanim, uvaženim, cijenjenim, predivnim, prelijepim gledalcima ovog YouTube kanala. Prije prelaska na humanitarne lopove, htio bi da se obratim komšiluku svome, ovome gospodinu. Možeš opet da budeš gospodin, pazi. Mislim tako da se oslovljavaš reda radi, a sad jesu li ti gospodin tu, da Bog da. Gospodinu Smajlu Kovačeviću, da se obratim. Smajle, danas je ponovo snijeg padu. Moglo je da te interesuje. Sada će u proljeće cvjetati cvijeće. Može ponovo miris da te interesuje. Ljudi prolaze okolo, šetaju. Može da te interesuje. Da se pozdraviš s njima, da popiješ kafu. Zato što nisi pedofil. Svaka ti čast, čestitam ti što nisi pedofil. Ostalo me oko tebe više ništa ne zanima. Samo me to zanimalo, ja ti uporno govorio jedno, ti uporno radio sve drugo. Tako da ovo ostalo sad šta ti radiš, to laptop i puške, to me ne interesuje, to radi kamera ljudi. Nego ovo me samo ba interesovalo, ovo me interesovalo da nisi, ja ti čestitam. Čestitam ti. Sad nazvaćemo u jednom od narednih streamova, ali kad bude radni dan i kad budem live oko podne, Maksus će to... Ja, i kad bude presuda i kad to sve bude iza, nazvaćemo u live-u, jel pokazuju papir? Pa nije to još, međutim, država je se vazdigla da dostavi relevantnu i povjerljivu informaciju da 100% nema kod njega pedofilije. Država je jasno obrazložila šta se tu desilo i nema potrebe da se bavimo s njim više. Tako da čestitam ti, Smajle, čestitam ti. Portale ćemo nazvat, znači oko podne u jednom Maksus će se zvat live, da pitamo šta glume, što ne miču to sa portala, što to stoji o čovjeku, jer vidiš kakvi problem more nastati kad tako laž staji, a nam njeđi. Znači ne smije laž biti. Mal ne bi, helačluk. Znači ne smije to biti. A sada da pređemo, ja što uvijek očekujem, kad prelazim na humanitarne lopove, da će se pojaviti odgovor na pitanje koje cijelo vrijeme postavljamo. Gdje su pare od sirotinje što ste krali u sve jednoj humanitarnoj akciji ikad? Počevši, što mi znamo,
od Ibrahima Smajića kojem fali 1076 maraka. Nema tog. Pa jebi ga. Pa nemoj mi spojlat film. Trailer. Počevši dakle od Ibrahima Smajića, pa sad nadalje na bilo koga fali svima svaki put više od 1076. Ja se nadam, dragi Bože, da je trud se godinu dana isplatio. Nemoj mi spojlat. Pusti me da tačku održim. Da je trud se isplatio. Postavljajući pitanje, gdje su pare? Pa ako je ugorivo sve, uzmeš kameru, recording, tap, Amire konju, sve od to para što ste sračunali, da fali, Handija i ja nalili goriva mršu pičku mater. Ja ću to čut i reći, aha, 15.000 maraka goriva, i 15, 30, 50, gori, okej. Nema potrebe više da ja to iz Udinu pitam. Da li to ćemo mi imati ovdje? Hajmo vidjeti. Dragi moji gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije ljude nek što počnete naravno gledati svi like i subscribe i nastavite da me gledate. Evo me nisam, dragi moji, jedno 5 dana, znači nisam radila snimak, jednostavno nisam se pojavljivala na društvenim mrežama. Naime, svi znate šta se desilo 10. datuma, kakva je se naravno... Zašto se nisi 5 dana pojavljivala na društvenim mrežama, da se to nisi šta ušutila, ne do Bog? Tragedija trebala desiti, ali hvala dragom Bogu pa se nije desila. Međutim, nekako mene je to potreslo. A kako me je potreslo? Naime, kada se to desilo, ja sam upalila live, ne sluteći da je to nekako za mene bilo, ne sluteći. Nekako sam taj live upalila i samo... Vrijeđaju u live, oda pita gdje su pare. Dobro, brzo će ovo je 27 minuta pa ćemo mi preći, pa moramo vratiti sebi fino da vidimo šta je vrijeđala, šta je pričala. Možda će tamo odgovoriti gdje su pare pa da se više ne bavimo s njima. Evo od srce. Rekla da je Mirza Sofić došao na našu kuću, ne znajući ja šta se zbiva i dešava i ne znajući ko je Mirzu Sofića naravno poslao. Ja sam taj dan objavila na pola sata, možda samo na live kada sam bila i rekla sam šta se desilo, međutim da ga je odvela policija i naravno da je slučaj taj preuslijeđen. Art Style. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Art Style, 6 eura hvala ti, gdje su pare pogani iz gaćica, ja bih dodao od sirotinje što ste krali, što fale u sve jednoj humanitarnoj akciji, ikad, iđe, ikom, ja bih dodao. Policiji. Kao žrtva koja se desila nama, ja sam trebala prva da se oglasim i da ispričam čitavu svoju situaciju, šta se dešava. Međutim, ja sam se udaljila na ti par dana da vidim šta će se izdešavati. Palimo live govori baš svašta, hajde da vidimo hitnost, gori pod nogama, džeje, da vidimo. Za vas, Šta govori? Šta govori Čuko Lopov? Usađe se dušman, znači samo za 2 minute smo otpevali jednu pjesmu, 700 eura. Sam ja došao ovdje ba pjesmu slušat, što sme doveo ovdje materiti? A nifa ti kurveština, sam da znaš. Dobro. Ujebem li ti mrtvu majku, ti jebem koja te okotila i o tu kurvu kraj tebe ti jebem ujebem li ti familiju pokopanu ti jebem. Ujebem li ti mrtvo sve ti jebem. Ujebem li ti živo i mrtvo svu porodicu ti jebem. Ujebem li ti iz Udinu ti jebem usta ti jebem iz Udinu. Ujebem li ti majku ti jebem što te okotila. Ujebem li ti familiju čitavu bližu i dalju. Ujebem li ti koljena familijarna. Ujebem li ti usta sve što ti hoda po kući. Ujebem li ti porodično stablo ti jebem. Ujebem li ti familiju što živu što mrtvu. Ujebem li ti pokoljenje, jebem ti porodično stablo, historijat porodice ti jebem. Ujebem ti sve jedno gramulja što se ikad rodio. Ujebem li ti majku kurvu što te rodila. Ujebem li ti iz Udinu ti jebem usta. Jebem li ti mezarluke porodične ti jebem. Ujebem li ti familiju čitavu ti jebem. Jebem li ti mater usta ti jebem. Kako ti jebem sve redom što si ikad imao. Ujebem li ti porodicu čitavu ja. Ujebem li ti majku ti jebem. Ujebem ti spisak čitav ramulja ikad.
Ujebem li ti familiju, ti jebem što živu, što mrtvu. Slušaj sad, Hamdo, i ti okonja. Jebem li ti porodično stablo. A morate vika svi da smo lopovi, a Jebo ti okonja i Zudinu usta. Vidi sad kako sam lopov, opet 700 eura zaradio. Koliko smo već? Nema. Jebo ti Zudinu otaj što ti je 700 eura poslu. Jebem ti majku, ti jebem usta, ja mrtvu. Ima ni sat vremena kako smo u live. Jebem ti Zudinu usta, ti jebem. Koliko ima kako smo u live? Pa nema 10 minuta. Eto, tek 2 minute. Jebem ti Zudinu 10 minuta, pa malo odmorim, ispušim cigaru, pa nastavim još 20 minuta. Pjesmu otpjevali. Jebo ti majku pjesma o ta što si otpjevao, upo usta. Joj! Pozdrav Nerka, dobro smo, kako si? Jebo ti Nerka materi oca usta i ti njoj. Kako si Nerka? Biće pjesma Ifeta. Jebo li ti Ifeta mater usta? Hvala Ifeta, pozdrav za vas. Jebo ti Ifeta familiju, a ti Ifet isto. Joj, usaće se dušmani, znači... Jebo ti dušmani porodično stablo pomrle familije. Samo za 2 minute smo otpevali jednu pjesmu, 700 eura. Jebo ti majku mrtvu taj što ti je 700 eura poslu. Jebo ti Bog mater, hajmo dalje na lopove, pa ćemo se vratiti. Ali zato su drugi preuzeli ulogu moju i naravno oglašavali su se i radili su, što kaže se, igrali su se policajaca, inspektora i advokata. Ja ne znam ljudi dokle ovaj svijet vodi. Ovo što se dešava za neko... Ovaj svijet čero ima raznorazne pravce, a vodi samo na jedno mjesto. Da objasnite gdje su pare što fale od sirotinje, humanitarnu akcija što ste organizovali i krali sebi od sve jedne akcije ikad ikom iđe. Ovaj svijet vodi tamo. Nekog je dosta igračka, a za nekoga je u pitanju život. Što se dešavalo, što se smišljalo, jednostavno nekako da je došla mržnja, da bi se nečiji život ukinuo i da bi neko bio u plusu. Nije došla mržnja, došlo je samo dosta puta pitanje gdje su pare od sirotinje što fale, a vi svaki put samo prijetili i nikad nema odgovora gdje su pare od sirotinje što fale. I kažete ovako, a zašto se iz Udina, mi smo uništili Ramulje, evo sada uništajemo skroz. Ako vi mislite da ste htjeli paljenjem mog automobila, moje djece i moje kuće da uništite porodicu Ramulj, vjerujte da su te pogriješili mnogo, jer porodica je Ramulj prošla toliko tragedije i toliko loših stvari u životu, da je ovo samo još jedna prolazna, što kaže se, scena koja se prošla kroz naš život. Evo, 5 dana moji gledalci i pratioci me zovu i pitaju da li sam dobro. Šta se dešava sa mnom? Da li su djeca dobro? Da li je Hamdija dobro? Međutim, ne, nismo dobro. Jednostavno, potreslo nas je ovo, potreslo nas je zašto se sve radi. Radi pregleda, da bi neko bio gledan, Ništa se ne radi, radi pregleda da bi neko bio gledan, nego radi gdje su pare od sirotinje. Hvala ti, dok se na 20 eura ljubi bratu prlja vrat. Ništa se ne radi, radi pregleda, ni da bi neko bio gledan, nego radi toga da objasniti gdje su pare od sirotinje što fale u sve jednoj humanitarnoj akciji ikad. Da bi se nečiji život pogoršao, da nekome bude bolje, jednostavno 5 dana sam u nekom šoku i nekom, što kaže se, 5 dana nije mi nikako ni miran san, ni meni, ni djeci, pala sam u neku depresiju i nadam se da će se ovo naravno riješiti. Ovaj slučaj... Ja se nadam da ćemo napokon dobiti odgovor gdje su pare od sirotinje kako bi se ovo napokon moglo riješiti. Na jedan jedini mogući način što postoji. Koji je predat policiji. Pozdrav organima gonjenja. Naravno očekujemo od policijske uprave Vitez i nadležni da odrade ovaj posao kako treba, ali međutim nisam toliko uvjeđena da će ovo se odraditi na najbolji način, zato ćemo kao porodica Ramulj tražiti sebi zaštitu sa druge strane, jer kao policija koja je privela tog počinioca koji je tu noć trebao da uništi moju porodicu, moju djecu, ali ne samo moju porodicu i moju djecu, tu su od
od mog jednog djevera djeca, od mog drugog djevera djeca, od mog trećeg djevera djeca jetrvi. Znači mi smo cijela familija Ramul u jednom krugu i puna je avlija djeci. Da li ste svjesni, vi koji ste ovo planirali, šta ste uradili sa ovim što ste došli i šta radite? Da li si svjesna da te koji su to planirali i koji su došli imaš uhvaćene, davali izjave, snimali intervjue na YouTube-u? Da li si svjesna da to sve imaš i pored toga svega što ti to imaš i dalje nadzor dovodiš mene u vezu s time, imenom i prezimenom ovdje u ovom videu, kurvetino što te snimatelj u šumi jebe uz bukvić? Sa ovim objavama. Zašto nanosite još veću bol više nego što treba? Je li vidite, jeste li svjesni? Dakle, niko nikome ne nanosi nikakvu bol, nego samo postavljamo pitanje gdje su novci od sirotinje što su pokradeni u sve jednoj humanitarnoj akciji ikada i gdje ikome. Da ovo što radite, moja djeca naravno prate kasnije, da sve moja djeca vide šta ste smišljali. Dakle, za vašu djecu postoji platforma koja se zove YouTube Kids. Vaša djeca uopšte ne bi trebala prisustvovati ovdje gdje se nalaze live-ovi i videoklipovi koji nisu za djecu. Hvala. Kako ste zlo htjeli mojoj djeci načiniti, šta ste htjeli sa mojim djevojčicama da se radi, da li ima zakona i da li će se zakoni odazvati naravno kako treba. Zakona ima i zakoni će se odazvati, ali ne na način kako vi želite i kako bi vi voljeli, nego na način kako oni znaju da je najbolje, puštanjem vaktu koliko oni znaju da je potrebno, istraživanjem stvari koje oni znaju da trebaju istraživati i utvrdit će se tačno šta se desilo. Ja znam samo to i ne znam čemu žurbe i kake. I na šta? Samo polako. Detaljčić po detaljčić. Moram da vam kažem, prije ovog slučaja sa Lutvom Mehmedovićem ja sam imala par afera, ti svi ti prijetni, svi... Nazvao me majmunom, humanitarni lopov me nazvao majmunom. Oj, šta li je gore? Moja zemlja, hvala ti na članstvu. Dolazaka, međutim ja sam obavještavala policiju Vitez, ali nisu toliko bili ni ubjedljivi, ni naravno nisu stali u kraj, nego su nekako pustili sve da ide svojim tokom. Jednostavno jedna mi je policajka rekla, pa neke se desi smrtni slučaj, šta ima veze. Ja kao građanin grada Viteza i naravno kao zastupnik svoje porodice Ramun, zastupnik parlamenta Federacije Bosne iz Udina Ramun, održim svoju porodicu u životu i bez obzira koliko mi Mirjana Fad za 5 eura. Da Bog da ti, Isus dragi. Hvala Mirjana na 5 eura, thank you very fucking much, ne? Istrajem domom do kraja. Svi znate da je u ovu Mirza Sofić kasnije, prvo je u izjavi rekao naravno da je tu niko nije umiješan, da su neke cure umiješane, da je nakon 24 sata pušten na slobodu. Naime, čega je pušten na slobodu? Što je htio da zapali malodobnu djecu, da je htio da zapali mog supruga, mene i moju... U nas iz Udina isto oni što su dolazili puštani na slobodu, pa onda fatani opet, draga, iz Ludina. Naravno kuću i moje auto i naravno sve ovdje porodice Ramu da uništi, da bi on bio pušten i da zato zakona nema. Zašto ljudi ima zakon? Samo ubistvo kad se desi, tad zakon stoji. Nemojte ljudi ni reagovat ni tada. Ubistvo će se desiti svakako, znači... Mehlama, humanitarka, Mehlama. Pa svaka kujurina Amire isto funkcioniše kad je pitaš za njezin kujurizam. Evo vidjeli smo par dana ranije. Sad je 5 eura, evo je sad opet fino, Mehlema naša nije agresivna. Mehlemit nešto je podbuhla, ne znam. Nisam ja nikad ne imao to.
Kenan Ilmić 5 eura, jel još imaš kafić svoj? Ja nikad nisam imao ni kafić, ni imao kafić svoj, to je tebi neko slago, hvala na 5 eura, ali nemoj onaj laži iznositi ovdam. Amir B 5 eura, blokirala me Izi, ne znam zašto Hanifu spominje i vrijeđa, žena samo prođe kroz kadar i rijetko šta kaže, Rešid je Hamdiju opet dobro raspoložio. Očigledno da je formula sve jedne kurvetine, da kad je uhvatiš u njeznom kurvetezmu, formula samoodbrane je da kreneš vrijeđat suprugu onog ko te pita za tvoj poganluk i kurvetizam. Znači odmah kreni mu vrijeđat ženu i kad mu kreneš vrijeđat ženu, odradiš to na manipulativne načine, pobanuješ sve iz čata, ostaviš samo kopilad, na primjer, koja to hoće radit i sad to pustiš da to malo traje i kad ti odgovori taj koji me vrijeđa ženu, kad ti krene odgovarat na isti način, onda ti dojebeš sebi mater malo usta i upališ novi live i počneš pričat, trebalo bi pogasiti ove što žene vrijeđaju drugima bez razloga, znaš. Jebem ti majku manipulatorsku i tako. Kadir Dautović 2 marke, ja se vam molim, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuhu, hamalete hatab, brate moj. Da Bog da ti Allah podario. Ubistvo će se desiti svakako ako zakon ne zaštiti Prijetnja osobe koji ubistvom, traže pomoć. prijetnja. Neizmjenično traže pomoć od vlasti, ali vlast ne reaguje na to, nego su samo prepustili da se sam brineš sebi. Ovako ću ljudi, pošto ste mi tražili da se javim, da vidite jesam li dobro, kako su djeca, ne nismo dobro, 5 dana ležimo, jednostavno neki nas je i šok i stres i tako da i pijemo tablete za smirenje i nekako i djeca 40 temperatura. Sve to prestaje, samo kažeš tu i tu su pare od sirotinje. Samo to kažeš. Eto, svi ovi stresovi, znači, uopšte... Amin, poljubi Amin, Kadire, hvala na 2 marke. Vjerovatno ono što je se desilo, djeca, kod djeca maloljetna, znate kako to djeluje, vjerovatno si djeca u šoku, znaju da se zbiva nešto, ali nisu svjesni ni onoga šta se zbiva. Nešto se dešava. Međutim, možda su I koliko godina će proći dok djeca ne skontaju šta se baš dešavalo, da su babo i mama bili toliki lopovi da to Bog neće moći popraviti. Joj, koliko će godina trebati za to, čovječ. Svjesni, ali nekako kroz onu njihovu tišinu i njihov šutanj ne mogu da ti iskažu, ali zato sam ja danas mogla snage da se obratim svima mojim gledalcima i pratiocima koji me pratite i gledate. To veravi, jo kajem, to vela kuvet. Naravno da je to da je saučesnik, naravno, Lutvo Mehmetović, gdje sad Lutvo Mehmetović izigrava žrtvu da mu je pozlilo i da se snima, naravno, javno to njegovo što kaže da se pozlo. Da li se Lutvo razmišljao kako se ja osjećam, kako se moja djeca osjećaju, kako se moj muž osjeća? Da li Lutvo potvrdit ćemo identitet, je Boga ti. Da sam te par puta pozvala kao čovjeka nije nam ni prvi ni zadnji put. Savjete i rekla sam te, Lutvo, prođi se mene i moje djece i moje porodice. Jednostavno to je sve što ti tražim. Ne tražim od tebe ništa, niti mi treba od tebe ništa, meni treba mir da uživam u životu. Mnogi koji... Za taj mir neophodno je da objasniš gdje su pare od sirotinje od humanitarne akcija što ste organizovali i krali sebi 1000 maraka svaki puta kad je to išlo i bivalo i dešavalo se, samo to gdje su pare od te što fali, što ste krali. Se stali na ovu platformu što kaže se da bi uništili mene, Hamdiju i moju porodicu, sve nekako radite, te pozivate nas kao lopovima, te nas pravite kao lopovima. Ne pravimo vas mi lopovima, nego lopovi ste počeli biti onog momenta kada ste novčanice, znači koje ste trebali drugim ljudima predati, stavili u svoj džep i onda ponovili to 20 puta već do sad. U sve jednoj humanitarnoj akciji ikad što je postojala i komiđe. Tad ste ti vi počeli biti, a mi to samo primijetili. I znači nije u historiji najebo onaj što primjećuje, nego onaj što obavlja. Ne znam stvarno, jedino da lud postanem pa da mi krene imati ovo sve smisla. Na primjer kako Jurina Nerka Usa. Javljivate kao radimo neregularno, pa nemamo udruženja. I sve to se radi i šalje se naravno prijave našoj policijskoj upravi. Vidite, mi sve upoznati sa tim, ali ne može... Pa ta prijava je i napravljena da bi vi bili upoznati sa tim. Znači nisam ja išao prijavu pravio u policiji da sad vama nikad niko ne bi rekao da je ta prijava došla. Ta prijava je, pazi, neš vjerovat jebo mater, logika života. Zapravo i napravljena da bi vi saznali da je napravljena, da dođe neko pitat što... To je bila svrha! Znači, ne znam, jedino lud da postanem. Jel znaš ti uopšte čemu služi prijava u policiji? Znači, baš zato da saznaš ti da te prijavljaju.
Evo za soka u mangalu. Hvala. Da Bog da ti Allah. Ne tu ništa dokazati jer vam ne vrijedi. Ja ću ljudi dalje, znači... Kako ne meremo dokazati kad Ibrahimu Smajiću fali 1076 maraka i sad mi dokazali da fali i ti uporno ne merete dokazati, a mi već obavili dokazali fali čovjeku. I sad fali sve jednom ikad više. Fali 50.000 fali. Mi dokazali. Ići svojim životom i rekla sam sada ću ići mnogo jača nego što sam do sada bila. To samo jače treba ići. Više neću praštati nikome i neću stati na onome da prođe nekažnjeno. Nemoj se ko do sad ponašati da nam oprostiš ko do sad. Jel ovo Faćo odradio posao? Nije Faćo, ja ne znam Faćo. Gdje se Faćo oglasi, ne meremo više durat, de izbalansiraj materiti, ne meremo više gledati. Edo 2,5 eura, jel ovo Faćo, aha. Kadir, dao ti 2 marke, kako sad priča tužno da se ljudi sažale. Pa žrtvica naša, izudinica žrtvica! Cvjetić! Rekla sam da ću do ponedjeljka Kuranfil? Sačekati da vidimo šta će naša policija raditi do ponedjeljka i kakav će zakon donijeti za Mirzu Sofića i Lutfu Mehmedovića. To već ima zakon donešen, sad samo šta su obavili a ima šta će im biti, ima već, ne mora se zakon donešen je on. Mi kao žrtve ovog što kaže čina što je se uradio trebamo da budemo obavješteni. Zašto je Mirza Sofić pušten, zašto mu se nije odredio pritvor i naravno zašto nije dobio odgovarajuću kaznu za ono što je počinio. Sve ćete vi to biti obavješteni, to s ništa nemoj sikirati da nećete. Ja ne znam koji je njima bio cilj. Pardon. Koji je njima bio cilj? Zbog čega su dolazili u moju avliju? Ja opet kažem, Lutfo Mehmedović je mjesec dana širio mojom avlijom, se kružio mojom avlijom, obilazio školu, pozivao mene telefonski gdje mi je prijetio da će mi silovati djecu. Evo vidite da se to znači na kraju pokazalo, jer ja vam... Ali meni Hamdija iz Udina rekao da će doći mi u kuću i pobiti nas sve u kući. Jel može... Ako mogu ja jednog jarana dobiti od 982, ne moraju dvojica, ostali sjete. Jedan samo ako može dobrovoljac iz publike da sa mnom zajedno ponavlja ovo, da je ime Nadija to rekao. Ako može jedan pa mi ćemo uzvikivati, pa ako nas bude koji jebavo 2%, jebavo, ako ne bude, eto, jedan sam nek ustane, haj vam sa mnom da napišemo na kartone da je Handija to meni rekao. Pošto ja vidim da to niđe se ne jebe ni 2%. Vam garantujem ono što sam, znači što znam da sam to izjavila. Ja sam u tom trenutku pozvala policiju i obavijestila policiju što se dešava. Međutim, policija je gluhonijema ostala na ovu, ali nadam se da neće sada na ovu. Iako ne podržajem u ovom slučaju ni policijskog službenika, zašto je Mirza Sofić pušten i zbog čega mu nije pravno kazna dodijeljena, nego kako tu se u nas možeš da zapališ cijelu Bosnu i Hercegovinu i da ostaneš nekažnjen. Što onda radite? Što ste na tom mjestu, naravno, što radite? Što ste napustite to mjesto jer to mjesto za vas nije? Moram da još kažem, policijski službenik koji nas je primao, gdje smo odnijeli dokaze protiv Lutme Mehmedovića, gdje nas nije htjeo primiti i gdje je rekao da se odjavimo sa društvenih mreža, da napustimo TikTok, međutim Hamdija je napustio TikTok, ima 2 mjeseca, upravo zbog tih prozivki i psovki, gdje se... Ali nastavio isto na YouTube, što uopšte, znači, niđe veze, onda što si uopšte napuštao ako si vam isto nastavio? Ugrožavala moja djeca i rekla sam već... Nikad se nisu djeca ničega ugrožavala, samo se pitalo gdje su humanitarne pare od sirotinje što fali. Da sam socijalnu upozorila na ovaj slučaj na koji se dešava, ali ubrzo poslije mog, naravno, poziva socijalnog da kažem šta se dešava, nekako je Lutfo djelovao hiperaktivno i morao je ovo iskaliti. Ja znam da Lutfo Mehmedović nije sam u ovome, da Mirza Sofić nije sigurno sam u ovome, da to se trebala ispričat policiji, pa da policija sad istražuje dalje. Ne znam što YouTube-u to pričat, koja je svrha YouTube-u to pričat. To sve trebaš u policiji iznijeti. Sve sumnje, sve imenima, adresama, na koga ti šta sumnje. Sve do detalj trebaš iznijeti. Mirjana, hvala ti na poklonjenom članstvu, Alenu Ribolovu. Ima nekog čovjeka pored sebe koji ga upućuje na šta će raditi i koji je podgovor da se uništi porodica.
Hvala Mirjana. Ja znam da je dobio i Lutfo Mehmedović, naravno od jednog čovjeka gdje kaže samo sklonira mule i bit će sve rešeno. Evo ja kažem, posle toliko Ko je taj čovjek, majku mu jebem, usta. vremena, vi Ramuljima ne možete ništa, ni ovaj put niste mogli ništa, jer je ta bila sudbina da ja objavim taj video, da Hamdija sretne ga na putu gdje se on nije odazivo. Naravno, kao što se mi rekla, moj ga je djever stigao sa autom i moj djever nije bio u zatvoru, nego je bio jednu noć na ispitivanju šta se desilo. Moj djever je naravno pušten nakon razgovora, eto to je neki zakon, ali sada ispade zakon za ono koji je htio zapaliti kuću i djecu i samog djevera koji ga je pukao šamarom, znači da je dobio pušteno na slobodu. Hajde što je dobio moj djever pušten na slobodu, ali zašto je dobio Mirza Sofić na slobodu? Da li policijska uprava Vitez će snositi posljedice za svoj nerad i za svoje građane Bosne i Hercegovine, građane Viteza? G2 Mire! Hvala na 5 mjeseci! Čovjeka niti na jednu osobu, nego se na cjelokupnu stanicu Vitez odnosi. Čast izuzecima, jer ima neka 2-3 policajca koji se doista se zauzmeju za svoj posao i rade korektno i pošteno. To Šimura, to majku joj jebem kurvanjsku, samo nek viče. Lakše je to sve nego objasniti gdje su pare od sirotinje što su krali. Da li će policijska uprava naravno stati na ovome, da ostane ovo nekažnjeno i da svaka druga, treća osoba mora doći porodici Ramun da i napada? Ne može niko nikome doći, i da i pali. Znate vi šta znači doći kuće zapaliti? To je ljudi terorizam. Sad nam treba terorizam u 2025. godini. Nije, evo ja jezik otrcan mjesecima govoreći šta je terorizam, vi nikako da naučite šta je terorizam. De ukucajte sve, pročitajte po jednom. Nije to terorizam. Terorizam ima šta je. Ne mora sve biti terorizam. Kogod ji šta terorista. Nije, ima zna se šta je terorizam. Društvene mreže. Da li vidite da imaju izazivače? Da li vidite da imaju potplaćenike? Da li Ja sam vidio da imaju izazivači, haj dođi mi, ne merete se nijedan sa mnom tuć, ne mere se niko sa mnom udarat, haj ti da se pobijemo, haj ovog sam istuku, onog sam istuku, ja kad bi ga ufatio, ne bi se više probudio. Ja sam vidio izazivača da ima, pa evo vam hoćete košćura malo da jedete, evo ja sam meso pojeo, a vi evo vam košćure, ali na podu su pa spoda uzmite pa onda pojete košćure. Ima izazivača, šta je? Vidite da se pa ima ih, dođe u tuđe selo pa viče ne smije ovaj hodat. Izazivača more! I onda kasnije kaže, hoš mi početi plaćati ono što si rekao. Naš narod prodaje za 200 maraka. Da je, nije u pitanju život, nego je u pitanju 200-300 maraka da ima u džepu. Nije bitno šta će se desiti poslije. Da li je tu noć trebala da izgori moja kuća, moje auto, moje 5 djece, ja ili Hamdija. Znači neka je sudbina bila da mi izađemo tu noć da objavimo video, da je on tu noć prošao. Iako su oni isplanirali naravno da se to sve odradi. Da li je Lutvina supruga, kao što sada izjavljiva da je kriv Lutvo, da li je Lutvina supruga svjesna da ona sve zna šta se zbiva u Lutvinoj kući i šta se dešava? Da li zna da je saučesnik u ovome sve što se dešava? Bez obzira što je Lutvo sebe stavio na psihijatriju, da ispadne sad nevin. Nevin ne možeš ispast, jer ja neću stati na ovome i neću ti dozvoliti Lutvo ni tebi, ni Mirzi Sofić, ni trećoj osobi pored tebe da uništite ono što ja cijeli život gradim. Jednostavno, ovo konja, moram da ti kažem, nekako si mi se previše uzvrtio ovih dana, nekako si aktivan, da ti kažem, aktivan si, ne da si aktivan, previše si aktivan, nekako te je previše uzbudilo. Čak si... Dobro, znači, baca se sumnja na čovjeka kada je nešto previše aktivan ovih dana. Dobro, samo moment. Note pad, Jimmy. Note pad. Previše aktivan, previše se oglašavaš. Sumnjiv. Dobro, da znamo. Ok, ona sumnja na njega, pošto on je previše aktivan. Ok, to je sumnjivo.
Si rekao ne podržaješ lopove, moram da ti kažem, ja ne podržajem teroriste, ne podržajem ljudi koji pali svoju državu, ne podržajem ljude koji pali vladu, ne podržajem ljude koji pobjegnu iz svoje zemlje, pali svoju zemlju, brukaju svoju zemlju, odlazi za inostranstvo, znate, da bi otamo uvodili neki zakon. Nije on palio vladu i rušio ljude palio i napadao i bježao onda iz države pa oto uvodio zakon, nego on rušio kriminalce što su vladu vodili i krali od naroda. Još što ja volim ovako ponavljati ovim okotima ovo što nije ono kako je, još što volim ponoviti jebo majku, hranim se ponavljanjem. Budeš završio za sudiju, za advokata, za policajca, možda bi i trebao da budeš, jer nekako ne možeš podnijeti moj uspjeh i Hamdin. Ja znam da vas mnogo ne voli mene i Hamdiju i niste dužni da me volite i ne postoji uspjeh vaš. Znači vaš uspjeh bi postojao, na primjer, da niste krali humanitarne pare, a pošto jeste, vi nemate nikakav uspjeh. To je problem. Glavni, evo godina sad će. Ima i više od godina. Ne treba da me volite, ali oko nje nekako mi se puno uzdrnuo i ti, i moram da kažem za Amira Hadžića, nekako mi se povuko sa u vezi ovog. Da mi reći samo, jel sad sumnjivo kad se previše oglašavaš ili kad se povuku pa se ne oglašavaš? A evo pogledaš ovaj moj video pa dobro saslušaš kako sam sad povuku i ne oglašavam se. Jebem ti majku humanitarnu lopovsku i tebi Hamdi. Što okoti, take okote, da mi ovo moramo se baviti godinu dana s ovim. Da ste toliko para od naroda pokrali, da ste toliko sirotinje zajebali, da toliko se vazdiglo sve za ništa. Bem li vam majku lopovsku vam jebem? Da li je shvatio da je jedna velika greška načinjena, da li je shvatio da je na neki način i svojim videima ugrozio i on nekako, ali moram da kažem, jedini koji je se udaljio ovih par dana i da ne podržaje ovu. Da li shvataš da se nećemo ni udaljiti, ni ušutiti i da istim intenzitetom, istom energijom ide dalje pitanje gdje su pare od sirotinje što ste krali? Gdje su pare od sirotinje što ste krali? Gdje su? Da li shvataš da ni sa jednim svojim pitanjem gdje su pare od sirotinje što ste krali, ja nisam ništa ugrozio osim vašeg lopovluka? Da li shvataš da sve što je ugroženo, ugrozila si ti i Hamdija krađom humanitarnih para od sirotinje i provociranjem naroda? Da li ti to shvataš nakon ovog svega, da džaba si ovo sve zamrsila? I dalje pitanje stoji. The question remains. The question dim se spušta halabuk, atomska pukla, sve u pičkima, sležaje se. Kad ti kontaš atomska, nuklearna pukla, Putin stisnuo dugme, sve u pički maten, univerzum se trese, prašina leti na sve strane. Prošlo jedno 100 miliona godina. Život novi nastaje, iz vode izišlo, prošlo to sve kako ide, trlja oči, ustaje, ustaje život, oblik života ustaje novi, 100 miliona godina, milijardu godina kasnije. Trlja okice, univerzum, prašina se sliježe. Kad tam, da li je meteor, šta je, da li leti prema meni, koja je pička materna, protrlja oči opet, malo razmaha prašinu, kad ko upitnik liči. Sačka jedno 50 miliona godina, sleže se galaksija. Kad kroz po galaksije ne piše Milky Way, nego ovako velikim boldiranim slovima, impact font. Gdje su pare od sirotinje, hljeb te ne jebu, upitnik, ovako stoji. Leti kroz svemir sve. Pazi. Da Putin dugme stisne, pitao bi te 100 miliona godina kasnije, gdje su pare od sirotinje? Adox kao ne podržaje, ali ne podržaje lopove. U stvari, pardon, Okonja. Ne bi da ga nazivam imenom, ja moram da promijenim nogu. Jednostavno imam trnce u nogama, rekla sam već da nekako 5 dana, me guši, me temperatura, nekako imam neki strah. I naravno da ću tražiti ljekarsku
Naravno da ću tražiti ljekarsku ovo za 5 dana jer sam već posjetila ljekara i ljekar je upoznat sa mojom situacijom, sa situacijom moje djece, koliki smo dobili stres, šta su prouzrokovali sa ovim, šta su... Znaš koliki je stres u čovjeka kad mu ti kažeš donijeću ti 10.000 maraka i doneseš mu 7. Znaš koliki je stres kad čovjek osjeti da si ga zajebala na račun njegove neimaštine. Znaš koliki je stres u čovjeka. A znaš koliki je stres kad te neko brani, a ti slažeš da tom pokru u momentu kad ti... Znaš koliki je to stres. Su mi uradili i da ovo nikome nije trebalo. Zašto neko zbog pregleda, zbog što kaže se 50-100.000 pregleda, da rušite nečiji život? Znači, ne ruši se nečiji život, niti se radi bilo šta, radi 50-100.000 pregleda, nego se radi sirotinje, pita gdje su pare od sirotinje, što ste pokrali u svojoj jednoj humanitarnoj akciji i kad mozak mi se istopi pitajući jedno te isto, da nisam mutiran. Prislušam ja live-ove, čuje se svaki put čitko šta pitam, jebote sunce. Ne znam, možda... Da na engleski. Where is the fucking money from the poor people that you stole every time when you arranged the humanitarian operation? Where is the fucking... Možda na engleski, ne znam. Reću djecu. Mnogi ovi youtuberi, neki, a opet ću reći manji youtuberi, jer oni nisu naučili da zarađivaju na sebi, naučili su da kaljaju nekog, da pljuju nekoga i naravno da nazivaju lopovom, kriminalcem, lažnim optužbama, Nema lažnih optužbi, ovo je sve jedna prava optužba, a ja naučio onaj kad neko krade da mu kajem da je lopov, ja to naučio, nisam naučio nikakve lažne optužbe nikad. Radnici, lažno udruženje i to su... Pa lažno udruženje nema ga niđe, znači da je lažno, znači to je i pojao sam ti svu mezu, nek si halal da Bog da se ti meni naju. Ima sira nego mi mrsko. Međutim, ja ću sada preuzeti naravno sav ovaj slučaj koji se desio sa Lutvom, sa Mježom Sofićem, potražit ću advokata. Privatnog naravno advokata. Može, nemoj javnog, privatne uzmi, privatnici su čaba. Može 20 put advokat, može 20 put da ne dođe nikakva tužba, može 20 put zaredom da se ne uplašimo. Može, ajde. Sve dokaze ću odnijeti svom advokatu, stavit ću slučaj na njegovo, naravno da se zauzme za porodicu Ramu. Ajde, eto, može 20 put da to neće biti tako, može 20 put, može. Komplet. Rekli ste i da moja jetrva, kako nije moja jetrva i djever ugroženi, kako ljude nisu. Tu je jedna avlija koja nas dijeli. Znate li vi da je se u mojoj avliji ili poviš kuće, da je se naravno zapalilo, da bi tu svi potonuli. Međutim, hvala dragom Bogu, nije se desilo, ali ovaj slučaj, mjesto da je policija preuzela da ispitiva slučaj, da se policija adekvatno da... Mjesto da ti pustiš policiji da utvrđuje šta je bilo, ti pališ klipove i jebeš sebi mater hljagajući mene, ne bi li nekako poturila meni nešto da se ja maknem da te prestanem pita gdje su pare od sirotinje što ste pokrali. A imaš sve aktere, neće niko ni za kog leža džaba i šutit, imaš sve aktere, imaš policiju, imaš da utvrđuju i ti jebeš sebi mater. I ostalih par papaka. Uporno i uporno. A ja vam uporno govorim da ja moram odavde klikant i potez napraviti da bih najebao. Da to ne mreš ti klikant pa da ja najebavam. Nikako. Na ovaj posao, naravno tu je Okonja preuzeo tamo još trojica, da i ne imenujem, to su ta pajba njihova. Mislim da se oglasi Sofić nakon samo sat vremena da pozove u Okonju, otkud kontakt. Ako je prije 2 mjeseca kontaktirao sobom, otkud kontakt odmah da te zove nakon sat vremena, da se tebi ispovjeda, baš tebi. Čisto kažeš Okonja da ćeš za Izudinu... To mene sve ne treba da interesuje, niti me interesuje. Mene samo interesuje što mene spominješ u videu, a niđe veze ja sa situacijom. Mene sam to smeta, a ovo sve me zaboli što pričaš dalje. Da kažeš da Izudina lažno optuživa i da ću se izviniti. Tebi se neće... Pa Izudina lažno optuživa zato što ja veze sa situacijom nemam. A znaš šta znači atom veze imat?
Znaš šta znači atom veze imat? Znači, najsitnije nešto što more postojati. Eto lično ja nemam veze. I ti lažno optužuješ mene ovdje da imam veze. Sam zato što te uporno ja godinu dana pitam gdje su pare od sirotinje, što svi vidimo da kradete. Sam zato. Nikad u životu izviniti. I ne postoji to da me natjera neko da se izvinim, jer ti da si ispravan i ti da si tako pošten i iskren, ti se ne bi ovoliko uzvrtio ovih dana. I ne bi jednostavno se ni oglašavao, jer ovo nije tvoj slučaj, ovo je moj slučaj i aha, ti ćeš jebat sebi mater, stavit moje ime u video, pa onda da se ja ne oglašavam, nego da ostaneš šta si ti nalagala. Hoćeš kujurino, kako nećeš. Hamdijin slučaj gdje sam se ja trebala prva oglasiti, ali naravno nisam. Ja sam se sačekala jer sam bila u strahu, bila sam pod nekim pritiskom. Jednostavno čekala sam i da moj doktor dozvoli kada se ja mogu oglasiti. I naravno da mi kaže da li sam spremna za razgovor, jer ovo sve što radim, naravno, ne znam, nisam nekako u svom svijetu, što se kaže, nisam, jer jednostavno ovo je za mene šok. Pala sam, kažem, u veliku depresiju, jer ne do Bog da se desilo to, ili kao što su naveli da će se odraditi silovanje moje djevojčici. Znate, ja ne bi čekala zakon, ja bi zakon u svoje ruke, ja bi ga ubila svojim rukama, ja bi ležala u zatvoru. Nema se kad kajati jer se ne bi kajala. Sigurno kažem, kogod krene na moju djecu i na moju porodicu, ja ću doista se braniti i u ovom ću se slučaju braniti ako policija ne odradi svoj posao i ne pritvori Mirzu Zorića, Lutfu Mehmedovića i ne bude priznanje i ne bude kažnjivo za ovo što je se planiralo, paljenje, silovanje malodobne djevojčice. Naravno i u ponedjeljak ću opet da posjetim socijalnu radnicu, da pozovem socijalnu radnicu jer sam socijalnoj radnici ispričala da je Lutfu Mehmedović taj je koji je prijetio silovanje moje djevojčici. I ne samo to. 6 mjeseci borbe sa Lutvom, 6 mjeseci borbe sa Okonjom, 6 mjeseci borbe sa Amirom Hadžićem. Nije 6 mjeseci borbe sa Amirom Hadžićem, nego preko godinu dana i nema nikakve borbe, nego ima samo mojih pitanja gdje su pare od sirotinje što fali u sve jednoj humanitarnoj akciji i kad što ste pravili, a sa druge strane ima sve, samo nema odgovora. A između ostalog, među tim što ima da će Hamdija doći pobit nas sve u kući. To je ono što ima preko godinu dana, a nema nikakve sad borbe sa Amirom Hadžićem. Evo viš da ne mere ostati nikako ovako kako ti nalažeš. Bez obzira ako sam lopov, ima zakon. Za mene, za 5., za 10., ima. Ako si lopov, ima zakon za tebe, za onog za 5., 10. Međutim, da bi tog zakona bilo, tom se zakonu mora nekako javiti da si ti lopov. Ne mere zakon sam od sebe imat. Dok ti kradeš, a ne zna niko. Tom zakonu jebote hljeb treba javiti da bi zakon znao šta ti da se aktivira. Zamisli koju dijabolu života ja tebi trebam objasniti. Zamisli to. Vodite zakone, nemojte nam se vi... Ako neko tuče ženu kod kuće, nemojte zvat policiju, ima zakon zato što nemojte sad vi zvat policiju pa da oni dođu pa da zakon, nego ima zakon donešen, a on nek udara koliko će, ima zakon, tam stoji knjiga zakona, idi vid da stoji. I sad on nek udara, on ima zakon. Jebo ti majku ludu svoju. Praviti pošteni, jer ja znam ko ste vi i vaši dokumenti i vaše historija i vaše biografije su upisane. Moje biografije ljudi nigdje nema. Izudina nikad nije bila kažnjavana, Izudina nikad nije bila privedena. Gdje je bio kažnjavan zato što je krao šumu, lopov ležao u zatvoru, a ti bila kažnjavana za javni red i mir što se udarala kod bake Marije s ljudima. Nikada više nisam bila u... I dobili kaznu 7.000 maraka za porez, sakupljali, prosili pa jo, tobo. I kako nisi nikad ti... Nisam ni ja nikad kažnjavan, niti sam kad imao na nogicu. U policiji, nego nakon ovih mjesec dana gdje ste se svi navukli ko Sotona. Znači, apsolutno prijavljivate od tamo. Znači, mi se nismo navukli kao Sotona, nego smo mi ovdje upalili kao osoba video zapis, odnosno prijenos uživo i postavili pitanje gdje su pare od sirotinje i nikako odgovor da dobijemo. Lopovi.
Čak ste prijavili policiji da sam ja u live-u udarala naravno djecu, gdje nemate dokaze, gdje ste rekli da ćete poslati, međutim te dokaze nemate jer ti dokaze ne postoje. Nikada u životu nisam, znači, svoju djecu tukla, a zašto nisam tukla? Svaki roditelj svoje dijete sakalami, čak sam i socijalnoj radnici prepustila razgovor sa mojom djecom, gdje su djeca počela da plaču i gdje su rekli da se boje Lutre Mehmedovića. De samo socijalnoj radnici, samo još $1 crticu dodajte, samo još jednu rečenicu. Znači sve to što, ok, sve, de samo još $1 rečenicu. Oni kradu pare od sirotinje preko humanitarnih akcija, lažu narodu da će odnijeti sirotinji i 20. put već 1000 maraka kradu, uz to prijete, ohole se i provociraju. Da samo još tu rečenicu socijalnoj radnici dodajte. Da žena zna što je ovo gor prethodno sve. To je bio razgovor moje djeci, nakon čega on kaže demantovo. Hajde molim te, sada se obrati javnosti, obrati se policiji i demantuj za ovo što si uradio. Koji ti je cilj bio? Zašto mrziš toliko Hamdiju i zašto mrziš toliko mene? Bez obzira tvoja mržnja, koliko mrzio mene i koliko mrzio Hamdiju, koliko pričao da smo nepošteni ili lopovi ili bilo šta drugo, ti si jednostavno svaki korak moj pratio. Gdje god sam ja snimala, išao si za mnom i bio ti je neki cilj velik. Ali evo, nije ti se... Njegov cilj iđenja za vama, sad mimo toga što je uradio što ne treba raditi, njegov cilj je bio kad on sad ode za vama, znači vi odete nekom i snimite video i nalažete da prebaci se uživo, sekund da vidimo depresiju. Da vidimo depresiju, da na verse, kakva je depresija. Jesu, kakva je depresija, depression. Kakva bolan depresija, vidi opuštene situacije, vidi nasmijani lica. Ravno sve domora, šta ti je bolan? Se dalo u tom cilju da odradiš. Znači, on kad ode, njegov cilj je bio da ode i da utvrdi šta ste tačno čovjeku nalagali, koliko ste mu tačno para dali i da sad oduzme to od onog što ste slagali u videu da ste dali. I da obavijesti javnost o tome koliko ste tačno ukrali sebi i na ovoj sad akciji. Zato je on išao za vama i posjećivao o te ljude. Tome mogu ja biti svjedok da je to 100% bilo tako, a ima sad i 1000 ljudi što mogu isto biti. To je razlog njegovog iđenja za vama. I to uvijek radio i objavljivo. Međutim, ovo se nekako završilo dobro. A zašto se završilo dobro? Jer Bog voli iskrene i poštene ljude i Bog... Ti nisi iskren i pošten čovjek, znači ti lažeš sve što ziniješ, a pošten nisi zato što onaj ko krade humanitarne pare ne mora biti pošten, nego on je nepošten. Idemo prvi razred, pa idemo drugi. Prvo ćemo mi kroz čitavu školu da se obrazujemo kako se živi. Nije problem nikakav. Čuva. Dakle, Zudina, ko krade, nepošten. Ko ne krade, pošten. Very jednostavno. Iskrene i poštene ljude. Mi smo doista ljudi iskreni i pošteni bez obzira. Dakle, još jedna jednostavnost života, da prođemo još jednu lekciju, pa će biti kasnije test, bit će zadaća kod kuće da ponovite gradivo. Dakle, šta reče, izvini? Iskrene i poštene ljude. Mi smo doista... Dakle, vi doista kada lažete i kada kradete humanitarne pare, ne možete doista biti iskreni i pošteni ljudi, nego ste vi šta? Neiskreni i nepošteni ljudi. Hvala. Lekciju sada podvucite sebi, djeco, idemo dalje, prevrnite stranicu, na sljedeću idemo. Ljudi iskreni i pošteni bez obzira, znači, koji vi pokušajete da nekog napravite lopovom. Znači, djeco, ajmo novi red. Znači, niko ne pokušava napraviti nikog lopovom, nego kada neko novčanice stavi u svoj džep, on postane lopov samim time. Ne sad kad neko pokušava. Ajmo, podvucite to sebi. To će biti za zadaću. Doista, da, tako. Zaista, doista. Benjamin 10 konvertibilnih maraka, ovo su ti najpošteniji humanitarni lopovi, tako je. Znači, od sad humanitarnih lopova imaš ovi manje poštene, više, ovo su najmanje kradu. Hajmo djeco dalje, novi red. Kriminalcem, neistinitim, lažnim. Dakle, pišite djeco, kriminalac, jeste napisali sve, jeste i Fehime stigao u zadnjoj klupi. Kriminalac, odvojeno, sačkaću, jednako, odvojite opet, onaj ko krade. Jeste, stigli, novi red.
Nije kriminalac onaj ko primjećuje. Uzmi novu olovku, onaj. Ili bilo šta sljedeći. Međutim, ni ovaj put neću uspjeti. Ja samo znam ljudi da ću se oglasiti i poslije ovoga sve što se naravno dešava, da ću u budući svaku njihovu naravno... Biće veliki odmor. Ako neko treba u WC, može. Doista, hvala Amiru Šekiju. Šeki konda! Ko o čemu iz ludina opet o poštenju. I sutra će opet i prekosutra. I tako dalje. Kao što oni kažu, reakciju raditi. Tako je, i da imam puno pravo. Dakle, to nije kao što oni kažu, nego to je ono kako se to radi, zato što je to jedan od sadržaja na YouTube-u. Dakle, ne zovemo mi to tako, nego to postoji na YouTube-u, zove se reakcija. I to ne zovemo mi tako, nego drugi ljudi to tako zovu, reakcija. A mi to samo radimo i to postoji i to će postati dalje, reakcija. Tako je, ne zovemo mi to tako. Kao i oni, da sebe pravdam i da sebe ispravljam, ali ja ne želim da se ispravljam bez dokaza. Sve što treba, naravno, da se dokaže, ja posjedujem svaki dokument, naravno i posjedujem svaku psovku i telefonski i od, naravno, ukonji i od Amira Hadžića. Tako isto i ja posjedujem i onu prijetnju da će Hamdija doći pobit na sve u kući i na sve to sam pokajem to i ono jebeš sebi mater dalje. I od Lucije Mehmedovića, iskreno Mirza Sofića nisam poznavala sam ga jednom kada je njegova majka, možda prije par mjeseci, mene poslala poruku, čak imam tu poruku, pokazat ću je jedan dan, gdje je ona meni davala podršku kako ona mene poštiva i voli i cijeni, kako njezin sin Mirza Sofić nas poštiva i cijeni. Ja ne znam otkud Luci ideja da Mirzu Sofića, ako je čovjek ili momak nebitna stvar, psihički nije stabilan, zašto je njega pozvao da nastrada? Kao što je rekao neko izjavi, Hamdija ga tuko, vjerujte da ga Hamdija nije tuko. Vjerujem. Čak Hamdija je stigu na kraj, Izudina ga pljuvala, Izudina nije ni bila prisutna, Izudina je tek došla kada... Vjerujemo sad, nakon što smo čuli da su reflektori donešeni, da su 2 zuba izbijena, da je ozljednji lis vadio, nakon svega, Hamdija ga nije ni tu, tako je, jebo ja ma... Policijska uprava stanica Vitez došla, tada sam i ja došla, ja tu nemam, što kaže se, ništa. I nisam da mogla izađem, jer ja sam inače po tom pitanju, kada se nešto dešava, prvo gledam gdje su mi djeca, pa onda idem dalje. Čak nisam ni smjela da izađem iz kuće, jer kada su me rekli da je došao s gorivom i njegov je cilj bio da zapali, ne znajući ja da je bio cilj kad se zapali da se kidnapuje djevojčice i da se siluju. Ja ne znam... Hugo 5 maraka. Nije do njih što kradu do tebe, što previše reakcije i ukazuješ kako već jednom ne skontaš, a u sve to imaju... Ja kontam, nego Nerka Usa ne kontam. Ne konta Kujurina, a ja kontam to da je to tako. Kuja i provokatori samo ne kontam. Mislim, kontaju i oni, nego nako ono, nedojebani pa zato. Najgora je nejebica, kreniš bi živčan, sve kreće od nejebici. Amir B 2 eura, to sigurno bili mliječni zubi. Ma nije mu ni izbijeno, sad sve to, ništa tako, sve idemo na novo. Ramiću pali novi live, ono sve pobreši, ide sad prava istina. Zašto? Zbog čega? Ako imaš mržnju prema meni, ostavi je za sebe. Ako imaš mržnju prema Hamdije, ostavi je za sebe. Ja nemam mržnju prema tebi, niti mržnju prema Hamdiji i zato nemam šta ostaviti za bilo koga, nego imam pitanje za tebe i Hamdiju, a ono glasi gdje su pare od sirotinje što ste pokrali u svojoj jednoj humanitarnoj akciji i pošto je to pitanje za vas, ja ću to ostaviti vama. Sam rekla jednom, ja za djecu kinem i ovaj ću put, naravno, ako treba poginuti. Ne treba, nema potrebe da iko gine, znači samo da odgovoriš gdje su pare od sirotinje što ste krali u svojoj jednoj humanitarnoj akciji ikad, samo to, a nemo niko da gine, Bože sačuvaj. Svoje djeci i naravno da ću pozvati
našu policijsku upravu koji su preuzeli slučaj Mirze Sofića, Lutve Mehmedovića, ima neki policajac koji Lutvu Mehmedovića štiti. To će se naravno saznati uskoro ko je taj policajac koji stoji iza njeg i koji je vjerovatno potlačen. Ja sam već jednom rekla. Ja mislim da bi najbolje bilo kad bi sad uzeli čitavu policijsko tijelo Bosne i Hercegovine ispitivat ko štiti Lutvu i mene, da se to na jedno 12 godina oduži da se vi ne zatvorite. Ja mislim da bi to bilo to. Đaci, može li like? Hvala tebi na 6 eura. Novi list, djeco, prevrnite. U životu da je sve korumpirano i 100% stoji mi zakon. Komplet državu istražit ko je tačno korumpiran i ko štiti taj plan što si ti izmaštalo da se desio, a onda ako ne bude u državi nikog, jebo majku, ja bi vaznizu Evropsku uniju da se istražuje na jedno 28 godina da mi to razvučemo i onda na kraju da idemo na svjetski sud za ljudska prava da se tamo utvrđuje što vas zovu lopovima i što vam djecu ugrožava. Jedno 34 godine da to i tamam, tad ćete i umrijeti, 0 zatvora. Kad bi to kako moglo se jebo majk što bi to godilo, Jer naše zakon je zakazao, samo djeluje kad se desi ubijstvo, samo ubijstvo, hvala Bogu nije se desilo ni ubijstvo, ni samo ubijstvo, ni silovanje. Međutim, poručit ću ovima koji rade reakcije i što kaže se radi. Zašto poručuješ bilo šta ovima koji rade reakcije kad te oni samo pitaju gdje su pare od sirotinje i humanitarne akcije što ste pravili, što ste pokrali sve jednu akciju ikad? Zašto se ti obraćaš njima u momentu kada pričaš o napadu na svoju kuću? Znači, nepovezivo, veze jedno s drugim nema ni u kog, osim kod teroriste, provokatora i kod vas humanitarni lupa. Nema još neđe mjesto gdje je to tako nego kod vas. I zašto sad ti onda to radiš? Kujurino. Na sve mene, što se tiče mene i Hamdije, možeš slobodno da zatvoriš svoj kanal. Evo iskreno ti kažem, možeš da zatvoriš slobodno svoj kanal. Neće niko zatvoriti svoj kanal, nego ćemo postaviti pitanje gdje su pare od sirotinje što ste krali kroz humanitarne akcije, što ste organizovali. Pa ako možeš, sljedeći put da nam to odgovoriš umjesto svega ovog, znam da ne možeš, ali eto ako možeš, molim te Ti više neće uspjeti, ima zakon i za tebe bez... Ne znam kakav zakon tačno ima, zato kad lopova pitaš gdje su pare što je pokrio od sirotinje. Eto, koji zakon ima, nek me sustiže. Ako možeš ti samo objasniti sljedeći put gdje su te pare. Obzira da li si u Bosni ili inostranstvu, ako ne reaguje policija, ima advokat privatni koji će se zauzeti za svog. Ako mogu taj advokat samo da nam odgovori on, gdje su pare od sirotinje što su pokradene svaki put, imamo dokaze, pa ako bi mogli nasud mi to odnije da vidimo gdje su više te pare od sirotinje jebemo. Ako bi moglo to advokat, što prije da to pokrije, da što prije idemo vidjeti gdje su pare od sirotinje. Naravno, stanovnika, tako ću ja kažem, ništa više neću što se tiče policije, preuzima privatni advokat je taj čovjek koji će imati predmete kod sebe, imati sve dokaze protiv ljudi koji me kaljaju, koji me pljuju i naravno da će se tražiti. Odlično, jedva čekam snimak da donesem na sud, Hamdija će doći pobiti nas sve u kući zato što ja pitam gdje su pare od sirotinje, jedva čekam. Perfekt, ne mere sutra nedjelja, hajde prekustra odmah da krenemo, nema potrebe čekat godinu, hajmo odmah. Tražiti ko je sa Lutvom Mehmedovićem saučesnik. Bez obzira i Lutvinu suprugu ne podržajem u tome, jer mogla si, kada si znala da će se to desiti, zašto nisi obavijestila policiju Vitez ili bilo koga ili nas mogla si obavijestiti Ferida, jer zbog tog Ferida ti znaš da smo mi bili jednom u prisustvu da si bila sa svojim Lutvom i šta se sve izdešavalo. Ako znaš da Lutvo psihički nije dobar, mogla si ti to da odreaguješ i da spriječiš ovo što je. Ako znaš iz Udina da Lutvo psihički nije dobar, čemu ugovaranje, pozivanje čovjeka na tuče, čemu prijetnje da ne smije otići u policiju i prijaviti vas? Čemu provociranje čovjeka, čemu psovanje kostiju mrtvog mu dijeta, čemu provociranje čovjeka kroz Viber pozive, kroz telefonske pozive, kroz video pozive, kroz live-ove, čemu to sve ako znaš da psihički čovjek nije stabilan? Čemu provociranje tog čovjeka ako znaš ti to? Čemu? Da ga navučeš na belaj pa da moraš kazniti ga za belaj. Čemu to, što se to radila iz Udina? Imamo dokaze sve. Imamo dokaze, što bi Hamdija rekao.
se naravno trebalo desiti, međutim i ti si neki saučesnik iskreno i dokazat će se da li si saučesnik. Čula sam da će se ići naravno na vještačenje mobitela, evo ja ću i naravno pozvati i policiju i upravu da se i moj telefon uzme na vještačenje i da se dokažu da sam doista imala mnogo poziva od... Drži telefon, imaš u njemu sve loginovano i daću ti šifru i sam na šta treba ulazi. Sam na šta treba ulazi, vrat kad doćeš. Vrat kad završiš. Ne moraš ni vraćati u stvar. U konji gdje daje 10.000 maraka, naravno da budem sa njim i da svašta nešto ti je psovu, da svašta je tu govorio i to ću naravno i ja sada kada dođem u ponedeljak predat ću tu sve šta si pisao, šta si govorio. 22 mjeseca, hvala ti BC, da Bog da te Allah drag podario berećata dženeta. Thank you very fucking much. I opet kažem, bez obzira što je Hamdija rekao, i ja ga podržajem u potpunosti. Kogod ima neriješen slučaj, dođeš, riješiš s Hamdijom, a ne sa njegovom suprugom i djecom. Ja sam ta koja ne vrijeđa ni supruge, ni djecu. Evo sad si vrijeđala i Hamdija i ti, moju suprugu i djecu. Ne znam jesi djecu, jesi suprugu, zato što ja pitam gdje su pare od sirotnje humanitarno. Eto sad si vrijeđala, kako ne vrijeđa? Niti bi kad vrijeđala, niti će naravno kada vrijeđati. Niti će kada vrijeđati i 3 sata kasnije upalila live će vrijeđa. Eto vidiš ti to. Dragi moji gledalci i pratioci, to bi bilo što se tiče naravno ovog videa. Nadam se da ćete me razumjeti šta sam htjela reći i kome sam htjela poručiti poruku. Da se malo skloni sa društvenih mreža, jer društvene mreže nisu za svakog čovjeka. Pogotovo nisu za ljude koji su humanitarni lopovi, kradu pare od sirotnje. Pogotovo za njih te društvene mreže nisu. Ja znam da ne možete podnijeti ni naš uspjeh, ni naš boljitak. Ne postoji vaš uspjeh i boljitak, postoji samo da ne možemo podnijeti što kradete humanitarne pare od sirotinje, lažete i provocirate. To ne možemo podnijeti, a ne postoji nikakav vaš uspjeh koji se ne može podnijeti. Ni naše sve, ali ne možete ni uništiti jer mi smo jaki. Mi ne želimo ništa od toga uništiti, nego samo želimo saznati gdje su pare od sirotinje humanitarno što ste krali, akcije pravili pa krali se. Sam to, čvrsti i naravno izdržljivi. Mi ćemo svoj slučaj predati advokatu da radi svoje što je do njega. Mi ćemo raditi što je do nas, a vi naravno ako imate potrebe radite što je do vas. Toliko bi bilo što se tiče ovog današnjeg. Ja nisam dobio odgovor gdje su pare od sirotinje humanitarno što ste krali, tako da ja mislim da je do mene i dalje postavljati pitanje gdje su pare od sirotinje humanitarno što ste krali. Ja ću raditi što mislim da je do mene, a to je ono što mislim da je do mene. Videa, svi zaprate, svi lajkujte, svi komentaršte, dajte svoj naravno odgovor šta bi vi radili na mom mjestu. Ja bi na tvom mjestu odgovorio gdje su pare od sirotinje humanitarno što ste krali kad ste humanitarne akcije pravili pa krali sebi 1000 maraka. Ja bi na tvom mjestu dao odgovor gdje su pare. Da li sam postupila ispravno, što sam ovako mirno odreagovala? Nisi postupila ispravno zato što svejedno je da li mirno ili uznemireno optužuješ ljude koji nisu ništa uradili da jesu, nisi postupila ispravno jer to je neispravno postupanje, tako klevetati ljude i optuživati. Sam da se izvučeš, gdje su pare od sirotinje. I što sam nekako stala lijepo i smireno, nisam nikako htjela da si 6 dana prolazila kroz manikure, pedikure i šminkanje i onda stala, svejedno, nije ispravno da si sjela i stala i optužila nas za ono što nismo. Nema veze jesi lijepo, ružno, mirno, nemirno, neispravno. Da se odgovara nikome, čekala sam njihov odgovor, evo njihov je se odgovor ubrzo pokazao. Toliko to što se tiče današnjeg videa, živi me strave bio do sljedećeg. Sekund. Ajde. Jel me čuješ? Čujem. Jel čujete vi Raje? Samo napišite jel se čuje. Ajde nek napiše jel se čujem dobro pa da onda kažem. Sam nešto kratko. Duže je trajalo da broj dobijemo, nek što ću reći. A jebi ga, neće Adox da odaje brojeve. Ne pišite jel se čuje, evo sad on nas. Aha, tiho, kada glasnije da malo pričaš. Ne mogu se derati više, šta ću? Ok, vidi. Ajde, bujrom. Samo da ti kažem u vezi ovo ometanja istrage. Mene kad su napali, ja sam bio u afektu i ljut.
I postojala je opcija u mojoj glavi da ja rješavam i saznajem i istražujem i kako ja mislim da to treba da idem dalje. Međutim, rečeno mi je da sačekam 6 mjeseci da ne bi ometao istragu, a sa čime da sačekam? Sa bilo kakvom pričom o tome. I gledaj sad ishoda. Da sam ja po svom osjećaju i mislima djelovo, pogriješio bi. Zašto? Zato što bi obojicu koji su dolazili napo isto, iako je jedan samo vozio prisiljeno, a drugi je bio dužan nekome za drogu, pa je zato morao tako da očisti dug. I nisu oni došli da ubiju, nego da obave posao. Pa bi onda, da sam se umiješao u istragu, propustio bi detalj taj da postoje još 2 osobe za koje nisam ni znao da imaju veze ikakve sa tim. I kad sam pustio da prođe vrijeme 6 mjeseci, dobio sam kompletiranu priču kojoj nedostaje samo glavni nalogodavac, kojeg oni vjerovatno imaju, nećem kažu. Tako da, kad dijasporac jutros ili bilo ko može biti umjesto njega, nakon što 116-117 dana priča svaki dan o meni, pročita komentar jutros u svom čatu koji glasi, može se lako pretpostaviti ko to diriguje, ko to upravlja. Onda to ljudima ometa istragu na koji tačno način. Pa shvatit će ljudi nešto što ne bi trebali shvatiti jer nije tako, pa će oni nekako djelovati, pa će postavljati pitanja, pa će navesti nekog da kaže nešto što može odvesti stvar u pogrešnom pravcu, iako nije trebalo. A koji su benefiti da se to ne radi i da pustiš policiji? Evo u mom slučaju, istu noć kad se desio napad, inspektori su sjeli u auto i išli tačno kuda mi je išao mobitel tih napadača. Našli i gorivo, našli i gdje su šta odbacili, našli auto, sve našli do u detalj. To je nevjerovatno kako su sve našli. Ali da sam ja objavljivo neke osobe, imena njihova, sumnje svoje, otišlo bi u pogrešnom smjeru, produžilo bi se više da traje nek što treba i ko zna šta bi tu još bilo. I sad koju štetu mogu navesti, proizvesti svi ovi koji snimaju ovo i lažu prije nego što je policija, ja mislim nisu ni do pola stigli. Znači, koga su još našli? Pa nije bitno koga su našli, meni je bitno, ja znam i dosta mi je. Ali ti kažem da bi omeo istragu svojim tim potezima i zato to nije dobro. Najbolje je pustiti policiju. Policija može šta hoće. I pa to da, kod nas. Oni će, druže, utvrditi i pozive i transakcije bankovne i sastanke i gdje, ako je stani pani, iće ti vadit iz BH Telekoma mapirat kudam si hodu. Iće ti iz Google Mapsa mapirat. Mogu šta hoće. Znači, samo pusti, sačekaj. Čemu žurba? Pa neće niko sutra pobjeći sa planete. Čemu žurba? Znači, sabor i nemojte gluposti pričati. I to je to. Sam sam to htio reći. Kako tako se narušava istina? Ali, jel ti, znam da nećeš da ulaziš u to, već si govorio, pisao su u komentarima da nećeš da imaš nekakve veze, jer i nema veze, ovo je nešto potpuno drugo. Ja imam svoje mišljenje koje sam djelimično rekao, ali nekako sam siguran da, ko što je i on meni rekao u zadnjem onome live-u, da u njegovoj optužnici ne stoji pokušaj ubistva, da on to nisu tako okarakterisali. Vjerovatno da su ovi napravili hajek od toga. Ja, šta su pokušali, šta će biti u optužnici, to ništa mi ne možemo znati. Samo pustimo policiju. To je njihov posao, ne, nije naš. Nemam pojma. Mi možemo komunicirati, ali iznositi bilo kakve pretpostavke o bilo kome je mnogo kritično, ljudi, mnogo kritično. A sad komunicirati, ja mislim da je ovako ili ja mislim da je onako možda moglo biti. To je sasvim ok. To nam i treba da bi sklopili iz više lejera, različitih, sklopiš i staviš ih sve na kameru i koji je zajednički dio sve jednog sloja, to je otprilike istina. Ali treba vremena, treba sabora. Pa oni su sebe ukopali, koji su bili, pa zna se ko je bio, ali su sa svojim postupcima prijašnjim ukopali da za neke stvari. Ja iskreno da ti kažem, pa 30% sam nešto siguran da je to o čemu se priča.
Znaš, da je trebalo to tako da bude neka, jer ovaj lik je šizofrenija teška. Jer meni se javio čovjek koji je, Mirza, pa meni se javio čovjek koji je psihijatar i to dugo godina i kaže ovo nije poremećaj ličnost, ovo je šizofrenija. Znaš, jer oni vjeruju u nešto to svoje. I onda ga ja pitam, pa je li on sposoban po onoj priči da nešto to, tako po ovome što ste čuli i vidjeli, a naravno čovjek kaže ima tu i ispitivanje da bi ti nekog mogao detaljno da odrediš, da preciziraš, ali on kaže da ne, ipak da nije taj kapacitet za neke takve stvari. Da je više da traži pažnju, znaš. Meni su, na primjer, tiče izjava, Mirza je dao samo jednu izjavu do sad u policiji, što mi znamo. I to javno kaže lažnu. 6 puta sam ja, druže, davao istu izjavu u razmacima, svaki put razmak mjesec dana. Sačekaju, puste da ispričam jednom, sačekaju da se slegne, zovu ponovo za mjesec, haj opet ispričaj sve isto. I sad 6 puta, 6 mjeseci, jedno te isto pričaš. Zašto? Ono što se ponavlja je istina, ono što je novo se izmišlja u momentu. Eto. A od ovog događaja, znači nije sedmica prošla i već otprilike svi sve znaju. To je nevjerovatno. Ma nema, pa ja sam rekao da nije to, ja ponavljam, ja ne znam što ljudi slušaju. Ja kažem i kod Adoksa sam rekao u live-u da meni to nikako nije, ja ne mogu da sklopim kraj s krajem, jer ja njega kad pitam, pa šta ste vi radili, gdje si ti bio, šta si radio, on 10 različitih priča i sve mi vuče na to da on hoće pažnju, jer ko je planirao, isplanirao je tako da to ovi pomisle da je napad na porodicu, da se digne buka, ali zapravo da taj krajnji rezultat ne bude to. E sad, koliko će policija, da li će uzeti na vještačenje, on kaže da postoje 2 cure pa da je to izmislio. Pa ja ga pitam, je li ti uzela policija telefon, je li ti provjerila to? Isto da pričam s njim na ulici da ga sretnem. On kaže nije. Znaš, ne razumijem, nije mu uzela telefon na vještačenje za ono što tvrdi da je glavni razlog dolaska. To isto ne bi komentarisao, to sve nek policija utvrđi. Ne ga ispitaju 350 puta ako treba, ali to je njihov. Ne mogu ja nikakvu pretpostavku dati, nikakvu. Znači, ne mogu ti reći ni jedno mišljenje kad ne znam ništa o tome. Znam samo da su aktivno u zadnje vrijeme provocirali Lutvu, znam da su ga zvali, da je on njih zvao, da su psovali jedni drugima po pola sata, po sat na Viberu, na ovome ovako direkt telefonu. To znam da se dešavalo. Ja to ne znam. To sad. To je se dešavalo. Koliko je, po mene je Lutva znao zvat, popio sam 4 brufena, drti čovjek, sad me Hamdija zvao, kaže, psuje mi kosti mrtve djece, hajka je dođi da te ubijem. To je se zna. Sad, to je što ja znam, to je trebalo par minuta. Šta je se dešavalo s njima privatno? Koliko imaju oni razgovora što ja ne znam, što me nije Lutvo ni niko obavijestio. Da, ali vidiš, na osnovu onoga što je samo na YouTube, koliko ja znam, prema tome sam ja pravio pretpostavku neku kako bi to moglo izgledati između Lutve, Mirze i ovih vamo. Ali nisam znao, fakat nisam to znam, prvi put čujem od tebe da su ovi njega zvali, da je tu bilo više komunikacije. Opet i to mijenja pogled na sve, onako opet kažem, i vi Raja koji ste to, nismo mi nikakvi straštelji, ništa, pričamo isto da smo kod kuće, ja došao kod Amira i on kod mene na kafu, a samo što smo tu javno, evo to na YouTube, nikakve veze. Ne znam, ljudi su labilni, dosta labilni. Ja mislim najveći problem, evo realno, toga je što ne mogu da podnesu taj pritisak javnosti koliko god oni ne znalo se za njih, govorimo o količini pretplatnika i tako dalje, ipak tu kroz određeno vrijeme oni počinju da budu viđani tu, da ih se zapaža i da neke njihove akcije jednostavno ne mogu da podnesu taj pritisak svega toga. I da je to nekako najveći... Šta nam briga za te koji ne mogu da podnesu pritisak? Ko pređe tu granicu, znači da on ne može sebe kontrolisati, ne može na druge načine rješavati ništa i hoće silom da sprovede. Šta nas briga za pritiske koje oni podnose? Mislim da to je G-tačka koja se dolazi i jebi ga. Ljudi, opasan je, internet je opasna stvar. Biti javan u bilo kom smislu opasna je stvar. Neko to ne može, neko ovako, neko onako.
šta znam, sve ovo sad što smo imali priliku da vidimo, i od tih, učesnika tog, jer, brate mili, ja sam ušao, ne znam kod koga sam bio na live-u, čoveče, to kad uđeš da sam neko ko ne zna šta se dešava, tamo se spominju likvidacije, naručena ubistva, ovaj naručio ovome, ona je onome, znaš, gdje sam došao, jebote, šta je ovo, Divlji zapad, znaš, sve neka likvidacije se spominju. Nalazimo se u nekakvom matriksu čudnom, gdje najgori od najgorih isplivavaju na površinu i imaju nešto za reći. I traje to sad. Čudna era. Ali eto, ništa, Odo, to sam ti samo htio reći, eto. Pozdrav za tebe. Ništa, hvala ti, laku noć, uživaj. Ajde. Ćao.